ia lenei aso. Eu tuku matangi liwoga o lave lave ua sao pe lava ole aso malo na nganga pe ole lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutupu mai ai ui I lea o te ono sa I se ia pele tai Ole a matanga o le nei mafutanga Na ui ala malama lama Le masani le kerisi ano Ia na tue fa alea manga Na sao le tali Se iai se aso Ai tato no fo Matau vai ta talo E pule le atua I le taimi olono Vina ngalo Aue o le alofa O sili lea Nai lo le auroma Le te leo mea O lo o soi fua le whaamasino I o tātou tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Lona fina ngalo Ia o malu E male fia fia E le tatau E la I titi Lona mawhawhau Ai mana tua E Samuelu Ia Iese Malana whanau Au e matutua Sa malua li'i A e na whaauina Lava le wiki O alau le atua So e ele malama lama Ai lava se isi To e mana tuai Fo ia kopo Na fili fili O ia ilona loto I le teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai kopito O le manui E le nasa lilo O ala o le atua E whaale nganga E le whaale tino Aue o le lofa O sili lea Nai lo le auroma Le tele o mea O lo o soi fua le whaamasino I o tātou tangata lilo O ia lea Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Lona pina ngalo Ia o malu E male fia fia Le tio ai Le whaata oto I le whawhine Tau tala so o E le ai Sona e se senga Ma le tutulu O se whale o o Se
Se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi wa aia ngana e ua matu ne i maalilili I tai wa ahu I le ino sia pe se la au e tu mai ai o ia o se suinga foi la uva ai Toto no le e ka le sia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o e mahu Mai le langi le tofi Awe o le alofa o sili lea Nai lo le auroma le te leo leo O lo o so I fua le whamasino I o tato tangata lilo O ia leo Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Nono fina ngalo ia o ngalu E male fia fia Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tona lofo I au vai o Waitawhi Papilonia na whetangisi e lawai mātou
ina ua mātou manatua siona, ua mātou tautauina mātou ki taro i lungo ngā rava wa iai. Pe whapefe ona mātou pe pese le li i le nu ese. Jerusalem ai, a whai e ngalo oi a te au, i a ngalo lava i lo ulima tamatau. A whai o te le maratua oi, i a pipi ia e lo lau whaiva i lo ngutu, pe a le whasiri Jerusalem ma, i mea o te whiawhia i ai. Le tamama manai, i a vi ia lava oi, i le nei tae au, o le tae au sing-singi o le aso fau, ua e whaamarui ai mātou, ua tele tale manua i titi mala le nei tae au, mātou pese whiawhia maalanga ina o vi inga le nei tae au lo mātou tua, mātou whape atu e pa ia lava oe le atua mamalu, oe lava o le atua mamana i whauma i ate oe o mea nei whaia. O le tupu oe o tupu ma le li oe o li. O le atua oe o atua e soifua oe mai le vavau. E o lava i le whavavau. O le atua lava oe la e le vi ingon mamalu o le atua oe pulpulu le mātango fie. Mātou whaftaita mai lau mea lofa. O le ola fōua mātou maua nei tae hao. Ia whaftai lau alofa o le ua. Tūte manuia e whai ngā malolonga sa tō whawhai o tangata o lele ua ma lei fo mai tapa au ma inga wa whai fo i whangunga le lei o auna. Ia whapena fo i mātou o whiala mai mara whiawhia nei tae au. O le mātou pese whaftai lea i ante oe ta mā. Whaftai lea sa fau e mai we whapopo i le soifua le tino mara mātou wala. Le fo o mātou o lia ni as for reile. Sfulima ia iaso le masina November le fo launga le nei fo i tūsanga. Te le i o lo walofa i mātou. O whamurenga umama lo walofa lo mātou tua, mātou whape atu lo pule lea. Ia alofa mai, tau tai mai le mātou malanga a whai nei. Maruia whai wala a whengai ma la tino ure nei aso fau e a mai. Ia fo ia onga nei mātou whanau, mana tua i lātou, nei whanau whengai pēr masu enga whai ore nei tau sanga, whamuria ma tai tolo ine lātou i lo walofa nei aso lo mātou tua. Manuia la tino pele i Samoa, i ona te tai mana i o mātu ainga uma, mana i o mātu te ngate le ngate i Samoa. Ia o le alala foi mara papa au aiso se tafora nei ki lope. Ala whangia foi le nei atu noo. O New Zealand lo mātu nofo mama wai. Whamuria i ona te tai ma te ngate uma mai atu noo SS lo a mau mara nofo i tonu a te aro nei. I o le nā fo te talo. Mo le nei lalo langi a toa. Le ma whiona whaangalo ina le te talo mo le tapo inga. Nei o mātu mātua tu a sensino le tunu i malo mao te malawara ni aso. Ta malo whangia. Te tolo ina la tolu mawhan whanau lo alofa e whafo siora la tu sifua laude le tino. A siri lava e le anganga. Be umala whana mātu whaia ni asa fau e mai. Ia mātu whaia lava ina i fo i vi inga i a te oe. Whamuria mai te maa whamurmore le tautua. A le Radio Samoa ni aso a toa. Wa mātu wole mātu walau i nei mea malawa e ala swafa mana malo Yesu lo. Ke risolo mātu li mara mātu whaola. Amene. Inga tata whawheta i aleluia. Le Yesu ua tuetu mai aleluia. Ua tu ua etu ua mau. Aleluia. Aleluia.
tātou whawhetai o le vi ingo le tua langina la whapese a le kolisi whawhai awi malua tautua mo Radio Samoa Lima i watolu a mo o tātonu ia le tu la e ono. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i watolu a mo, se kia Radio Samoa. Whatalofa whawhelo i nei tai o fōris whawhamana malolo tātori whaholo i suka riso sa mōna tenu pele le pa ia malolo whawhunganga mahalo le sui fua manuia whamalo fōi le tenu ia le whalau. I le nei lava tai au manatu e whātulau i le whasango au manat whalasa i o pa ia sautu whawhasa mho o lava le au mamala. Ia whawailolo fōi lau whaingaruenga le tua o au ona tofia le tātu matai le langi. Fale le malu so se vai au kilani mo si ma so se tafo ne ke lope wale to ino le tu mo na fina ngala so se kale sia e lo fa tu na pauli ai mo yele ano atu mo sa ninga fa ungora ni fo i yaso ole fa tano fa masani el tato proclame ma do le tai al fa fo mai fa tu ma tausi sa au am to mai tai malo se lu ma fa na o lo fa tano fa tasi ne fo tai al sing singi ta lo fa lava ya tato per patio mo vi ele anga le o tato tu si le langi
o lea ua tu ai tau nuu tātou wholaunga le nei fo i vaiaso e lona whai unga le nei fo i tai ang fau. Ia ma le aso ua whai e le tua tātou te ori ma tātou fia iai pa no tiera anga le lei o le tātou tua. Ia ua moni mai loutou se fua ma le mātou malosi. Ia ua tātou fisi le whai iai manua le o mala le nei tai au. Ma lor whalau manuia le atano, tātou whaftai le tua o tātou o lia le nei asfareile. Sfuru lima iai aso novemba o tātou whalaunga le lua whi lua se furu ma le wha. Ia, tau tai mailu tātou tua le tātou whalaunga. Ia ma tātou whalau e le laulo na lofa o tātou i e le whalaunga o le nei fo i asfau. Se mai lofa whangal pokalame mano le tai au. Radio Samoa Sfalima e matolu amo. Ni o whalau tuli tufunga te toloto. Whapena fua na tāsha wa alua. E sini o Facebook, mani YouTube, Radio Samoa, Sarah Tasi Pantea. Ma le whionga Besta, Aljo Lolsio. Ia maratu ona nei te whai meni tautua ina i sepa e le tola hiva i le tai o nei. Ia ona o le iei nei wha le tonu i le kako camera lai o le piko lai o. Ani o whalau ma Tasha. Ia ai kako wo ia wha pia ngi kai ha. Maro se fua manuia ani o whalau ma Tasha. Malo lava soifua manuia lau sunga le awa o tawai. Wha pia fo i le sunga ia Natasha le nei tai au. Fau talo wha lava malo ni wha talo wha atu. Pa ia mawalunga Samoa lau tunu pele. Vi ia le li i lewa tatou whailua i le nei aso fau. Malo lava soifua manuia. Malo le fo lau. Ia le tua whatalo whalau sunga leo o tawai, whatalo foi leu soiani o whalau nei tai au Samoa, whatalo whatu ma le nganga fia lea ua tātou iai le taua lunga o le nei foi vai aso inisio i mulatou e whainga renga mai le aso ngofua le sfaraile ia malo lava, malo le fo lau manuia i le nei tai au fo. Malo whaftai, malo foi leu sa iso le wo mari rako vai aso. Ta ulo taua lunga fia aloa. Ia le lei malo foi whaftai le tino ul whalau whaatasi ma le malo o le tai au le nei vai aso atoa. E se re kou le leil wha mapopo mai i mea kako a ingar ngi vai aso atoa. Malo lava whai a ingar le. Ia le lei nei minuto lui tau mo oere nei fo i tai au fau. O le toi kuata i le fitu i le tai o nei. Ia o le tau runga nei vai aso le tāra pukalame a reto o le ola. O le tātou malu o le tai au whana ngang fo na mai a pasta la whaere kopa. Wha moi mo le tāra fusota inga. Ia mari whionganga mana tumarawao tanga vai tipi o tanga vai pia mai na. Ia so e mataru tata fau i le ngala paratania. O nisi nao tāra pukalame. Ia mo le tulamo mo nei o le tātou malu o le tai au. Tātou ripoti a mata mai nunga na wala o le nei fo i tai au fo. O le tātou li poti li nei teimi a tai au. Mo le silafia le malo le atunu o loo whailoa mai le Auckland Transport waka kotahi o loo maa le pisi i lunga a wala. O loo ki lia lava tātou State Highway 1 i Sifuluono i Sisifo. Whapea fo i State Highway 1 i saute ma mātū, ia le aise poloka whapea fo i State Highway 20 i le anga i lea mo le malai waalele o le tātou State Highway 16 i Sisifo le na whailoa atu o lo ki lia lunga tātou awala nei teimi o le tae au i le alofa ma le anga leo le atua. Tautoa Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ina ua valu minute e te ai leono. Nei o kāsputi alu, awal suia le ngila ua le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. O le mai ngā mata le tala o le tau nei fo i tai au fau tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalaunga Radio Samoa se funu malolo i ai. Ia le malu o le ea nei teimi o le tai au. O winga le tau whamawina. Mo le neas for radio la whasolon pa o timu e ma mafa timunga nisho teimi. O la whasolon mo watu mafa na timunga le whiawhiana nei. Angi maria ma savidi mai matu. Lua se furu ma le tasi o le maurunga le mawhana whanafa mawina mo au kilani le so. Se furu ma le lima i nona mawalalo au lia tai au. O leo ke wapai a ko le amatua i susuru mana i ele la kaya e. Makua i mahanga i a foi. Ia pia kako wau dia. Se furu iwa le maurunga o le maru o le ea mo tātou na soa tai au. Se fulu ma le rua nona mawalalo le vainga i o tuatu la langi de lei fo i le aso sa. Pasona langi de lei fo i le aso ngafua aso lua aso lulu. Pa o timu le stofio na nawai aso luma na i atu wha maunga i o tu i na mai na wai tau mon tātou. I le nei fo i tai au fau. Whanga aso lole maru o le tai au. Tāra pokalama nei tai au. La mwhaun tāra wa ai tu nanga o ele tau telo i si vainga o Sila. Pena fo le tau i Samoa. Ia mani si vainga o le kelope. Tāra o le tau Radio Samoa mwhaun au nātu.
ona so mai le tato company le wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balonga ba so se fa la ve apa line lo pacificfinance.co.nz pe bala aule over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se fulu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali e ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu se follow tele tulai ono ole luitau moi Fatalo fatu fa poponga o tato porkalabe o le luitau mo oe mo foi le no te fa so ai ia mai le mo pe telu no tau mo no fa upe lima mo pe telu no tau mo no fa upe lima fa pea oe ole o ide le mana o le tua I le fatu tua ia I o le o la o saunia e fa ali mai ona po ngatai kept by the power of God through faith for salvation. For salvation, o le whamalosi mo o e ave maluitau mo tātou. Ia e tari tonu I le mana whaola o le atua. Trust God's saving power. Ia o ka koua e mesa tātou tunu I Samoa. E siri aku le pasenge o ka ngaka lo loku ngai lo le lalo langi ako. Ia ka kou makonga mawhiki. Ia pe ia mkaukia ia Samoa. E siri aku le pasenge o ka ngaka lo loku. I le aso sa, aso lulu, aso falaile, ko kiki aso umai fai eiro. O le makua ko ke le ae o lo inga ve sia le loko I fale. Makua le maua le afa. Ka ko fa longoro I upu o fela wai. I luma fale makua fale. E o I lungo upenga kwhailangi o ka ko wawa ai makua le ai ia se kua oi o le ola fale anganga ma le ika ia ma le loko le whamangalo ma vua mesia langa I le karikongu ka kou I le mana whaola o le tua I le karikongu ka kou e mawhai e le whilangalo alofo le tua ona fo I o tātou whawhitau o le alai whamanatu ia te oe ia le mau o le apostolo Peteru whemai o e leo ina le mana o le atua. Those who are kept by the power of God through faith for salvation. O vai mai. Tali tonu ma le whātua tua I le atua. I lona mana whaola. E leo ina le uru fafo ma le uru fale. Le taoto ma le tūlai. Po la leo onga o whaafita auri. E ma whailava na e sao whangama. Sao whangama e. Pe a whai e te tali tonu. Ma wha moe I le atua. I lona mana whaola. Ia whamanu ia le atua ia te oe. Fe au mtiute o lo e ngalue ai I le nei fwoi vaenga o lau o nanga.
Samoa tole mai lava pese ale kanesia me te tisi whangatongo Amerika Samoa le tautua Radio Samoa Sfalima Eva Tolu Amo ia whaftai le tual nei tai au neo whalau matasha mo le atunu o leo whaatara whamalitara po kalame nei tai au ia le ngā rua insingia koe kiki ia ona maololo kako foreign se lungo camera ia le li e whapenga ia mea wo i kupu i le kaimi ia le se me kau ki popone ai se mawhai mea umo le lofo le tua ia whaftai fo i le engineer o tātou po kalame Vesta Angelo Lucio le uo supo mai se kau fixu kako camera po kai ola ia whatara whatu panga o malawa awa la le uo kirikiro aku le uo ana mai le si piko panga o malawa e o tātou whinoa ia wala da man ya ngale la Hello Pesta ngale waku foreign so vanga ngale lunga kako o ana nafi o tere i loa pe isi si aso sili o na matua i pressure i le fonga whetalai o le maota New Zealand ngai lo le aso ngafi o te tilo la langa o le whaitaunga mua le o le pili le the treaty principles as a bill David Seymour o le makua i langa lava finangalo a maise lava sui whaipule a Māori o le party le Labour whapena fo ia isi party uma le Green ia maise ma te party Māori ia kiri lo le lua sila a lau ai so le masalo le aso piko sili le anga le ngofo le fonga whekalai sa o le leita vai ma Natasha ma tau tia foi mea lo tutupu mai i le palemene le aso ananafi i le whaitawina mua o le pili lea o le treaty principles bill lea la sa iei latou uma lava le palemene na atu e whaile latou palota mo le whaitawina mua lea o le treaty principles bill a lea la ia pe ona ta o sunga lea o le neitai au e iei sui mai le te pati Māori le pati lea Māori sa latou whaataunuina fo'i le latou langolangoina ma latou whaataunuina fo'i a latou langona lea sa latou whai ai le haka Māori i to tonu lava i le teimi o loo whaanga solo atu e whai le pālota i lea teimi o lea la sa fia fo'i ai i a langona fo'i o esa i to tonu sa latou nisi fo'i o Minster sa latou langolangoina o te iloa matari tonu sa mai moa fo'i le mamalo le atunu i lunga televise ia mai se foi penga tawhailangi i se ata sa tupu i tonu o whale mene peona ta ue tawai i oe lea sa wha muta foi pesa sa spendai e le Speaker of the House i le mose sina teimi na mato e whaataunuina ai le fufuanga mo lato e whaataunuina le pālota a le teimi le nei wa lato whailoa mai lea wa pāsia le whaitauina mua o lea foi pili Mana ia le mai tawa tu foi ai au le tu foi le tilo foi ia wa
e moni lava foi sa ta ua le savali lea le solo te lea na whaataunuina ia le lei o le whaataunuina I fafo I lunga o le awala tele au le tūlanga foi le o te tono le mauta o le pāle mene le taimi o whelawhela inga e pe o le tūla nai ma o whaile ma fau ia ai ele ai seisi ma whērntau fia ia nganga e fo o nisi pela o I lātou lava ia I le taimi la leo le na whai ele pālota fo le po I o e ina o le apasia loa le whaitaunga mua taimi la na le na whaatino I nai le haka peitai e iai manisi fo o whaamtalanga ia kai peila o le wala aua kua le kama leo le minister leo le leipa ia Jackson wala aua kua lau ku pepelo skamo ta vita pe o tu ia felafala fo inga fa pea I tutono le mauta le la ia nga fa malolo I leo langa sunga ma fa atonuina foi e tu ua le mauta pe tu ua tutono le mauta le taimi le nei I le nana fa atonuina so o le tulanga foi lele a tonu foi e pe na sa no vai o le makua I le malolo asko nga le fai ma fonftala I lo no winga mo fiu e fai aku ngo fai lalo alala lalo ia ai le ma fai ia o tulanga na ele ngatala o le fo tilo at foi lele ia lo utangata e tupu lava ele ngata lava I so se fai nga malo ele tasi ele lua fai nga malo e fai lava no tupu ia tulanga fa penei I tonu o le falefono Ia, le lei o le anta antorana I tonu o le Palemene New Zealand I le asora nafi lona whaitanga mo le pili the treaty principles bill David Seymour so o vaenga manino il taimi nei mo fa mai le tonu o pasia le whaitanga mo le po e manino le whaitonga lua ma le tolu e le pasia because o le o monta utino le Palemene New Zealand Christopher Luxon and also New Zealand First o lo isi whaitanga o mai mulmuli mai la tu te le lango ina so ua makua e vali mai maleaka manino e mangingai le pasia pili because ava pe le lango ina le national ma le New Zealand First lo winga la e le mawale namba e whainga pasia isi whaitonga lua so amen on me mangingo nga leo kako kikilo atu e te mire ne ia le o le akalanga kavika nga ua pasia whaikoga muambua ua nga fopo silfia kavika ele lango ina ele lango ina national man New Zealand First ia le si vai nga umor pili le to nei so te lola ta manino na le ka kikilo nge ai ola so luol ba so fo to do wale hi ko ya maoli le na amaka mai lungai up north le ke lope o rotorua e le o ile so nei ma fa mo e ora so lua o tono o lumor Palemene ia ko ngore si fo ia songa e ma kwa ile ngofo le il fong fikala nga ko o kui mai me fai pele Awaite to tele na wa au lango ina ia sawa ia o le tulanga na iai ma le Palemene New Zealand le sona nafi ia ma fai tau mo bol pili na le o pasia e le sona nafi ia le o tino ale o le mele na e wa ile awa ile le Palemene New Zealand tono le afi tau le nafi ia ono lo ia ile for le APEC o lo fatasi tu ile Palemene New Zealand o le ala o vai bo fala longo I finanga lo isfai pule fa bai o pala ile Palemene le ngofo I le kai mo le kala ngai ala wali fa fo ya la bala ko Palemene fa fo ai pek la fai ya o e ko farga kai mo lona fa winga ino ia vai nga pa o la manino le ya o la malanga Palemene New Zealand I fontanga to ni ai la tatu vai ai ni si vai nga o mai tatu official in vai nga ia ala fa fa fo e wa fa fo mai le tunu tatu tal no il Palemene le pole na release mai na nafi o le titilo atu o le pe foringa mai o le e alu lunga support mo main parties elua National and Labour o minor parties uma o le ua pe fight tia mai le support mo la to Pe tulanga na le wa yai o le tato le poll fo le na fa tonu ina Taxpayers Union career poll mo le masina le nei o November le la o mai tau ina ai ua nga ia tula ia palota mo le tu le national I le tolu tesi ma le iva mai le tolu tesi mai le tolu valu tesi ma le valu le sa ia taluai ia fa pena fo le party
le leipa le ua maua le latou tasi tesi ma le lua e whaopo i le tolu tasi tesi ma le 5% le sa iai o le tula fo ile o le tilo iai e fōlinga mai la o le ua toeanga i uma mai i lunga ia tātou pāti te tele ia i le fo ile i le mai tawa tangata ia mai se fo o le vaenga le na whaatino ina fo ia le nei po o le greens o ia o peo va ia tula ua koe pa u mai lalo le tasi tesi mal tasi i le iwa tesi mal 12% le sa ia pena fo ile le act la tau tasi tesi mal lua le ua pa u mai ai mai i le valu tesi mal 5% sa iai le New Zealand First le fo ina ua pa u la tau ia le tasi tesi mal tasi ia mai le nga i le ono tesi ma le 5% sa ia i whapena fo o te pāti Māori. O lona winga, ia o lea lava o ele o tū mau lava fo i whina ngalo o lea tunu, mai se lava i lātou o ia o lo whaale o lātou manatu. Ia ātou nu o manatu umai o lea tunu u lea ua atangia fo i pāloka, ia ma whina ngalo o i lātou, ia ua whaalia i lea fo i taimi pupu. Yeah. Sa o aso ele tu ina mai mana tua foi ele o le atunu u atoa o no o sina vaenga o lo o yai i tutonu o le lava pou le la failo mai o le aso no novema anga i le aso se fulu novema fa tau ina ai le pou e failo mai ai ye results le o failo ato e Natasha Nita ya so fa le liu ia pasene ia na watu nei le pou le ino for o le parliament so le national tu se mal fast valolanto no for le leipa tol suri valolanto no for or the Greens and ACT will both have 11 New Zealand First value te Pāti Māori e ono lona winga a fa be whainga balota nei is still I need the national the ACT and New Zealand First to make up the numbers in a fausiele le malo so tu langa na ma le tala la tamai e le poll pena release mai le pona po ia o vaenga ia mo le silfia o vaenga ia siringi ai nisi e le o tangata o mo New Zealand nisi o tangata New Zealand po la tu finangalo tu langa ia parti ese ia mal nei vai tau o le folanga o tatu ia lo suban lo chale tu la fit tu le to e ongo fa mo le fa ke le ongo ke wa de fa do ki o le ka ai le ka ngar fiku pa vi fianga o tai au by the Tatiana band o to le radio sa moment for Columbia Mad Water tai au they tai au for good morning Tolo
O le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I le tolu amo. Se kia Radio Samoa. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftawhane o le McDonald. A manrewa I taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Samoa haila tunu pele, o tātou to aitau nuk mai nei le whai ungona nei tau sanga. Ma o tātou iei fo I taimi o aso fia ma whainga me alofa. Ua tū whatasia nei e le 4SJC valu ma uso malisi wha pēle ka kia microbe. Le tau sala fundraiser mo le tātou whainga me alofa o le nei tau sanga mo ta maam tina ma tu e mapu whangalele. Wha pēle ngana wenga ta maita I Samoa ne ke au kilani, wha pēle Samoa matonga. O le awha tau luina nei wha moe le aso whareile nei, fulimo November, I le tu lai ono I le fiafi. E ma whai ona wha tino sau fua I Office of Pacific Easy o Tara o tahu mal tau langa whaatau I mangele. E te tala fo I lewa noa e whaatino I sau siva Samoa I le tātou tau sala fundraiser I le whale Samoa I mangele I le aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa, mai e whaamanu ia tele le tua I lau foain. Mo nisio whamtalanga, wala au le Pacific Easy I le o varse lau o tasi ono, po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. E si lia mala se lau whala oloa I Samoa e mawhaiona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. So lua se follow mal fitu mino tolo tolo talo le tu la fitu le tautua mo ariwede Samoa sfali mai tolu a mo. Tara pakalami malu le tai au le whai ongara nei vai aso o tātou iei ni so pa angal tara pakalami fta whatasi mai nei tai au malo lava le soifua manuia. Tātou tara noa le wha alablabe tupu mai Hamilton nei vai aso. O te lo leo whai no mai leo ia swafo ilanto lena maliwa I wha alablabe. Io e tawai le wha alablabe le tātou tala no ai le na whito ai le ta vale ia o lo ia le pase se tutonu ma le train. I le vaenga lana I Peach Grove Road e Hamilton I le asona nafi. A o le lawa whaelo mai o swafala nei o I lato William Brown e fastful ma le ono tausanga mai Huntley o Shillen Hui Rama Osborne e luasful ma le ono tausanga mai Hamilton ia masione Nusi Pepa. E lua se fulu ma le tolu na tausanga mai Huntley. O I la taula na lea ua mautinoa ia o lo ua whapena o na maali liu fo ia taulawa ina ia wha maise le anganga o le atua. Wai le ise sio I tātou mwhaion toe li liu le taimi pe wha fo I tua le taimi paulawa o lea o la tātou lango I le nei taimi. Ia o la tātou te talo ina ia iail wha mawhan whananga le atua I la tau fo I ua whapena o na motusia maftanga ma ainga I le nei o langa ia ona o wha alave lave wha afua sei tutupu whapene ia o le isi lato o lua o la o iai pia la ua I le whale mai I Waikato ia motonga fitinga talo sia I anga leile ali fo ai fo ilo la ua malo sina ia mawhai o na maua mai whaamatalanga po o atonu uma ia afianga na afia ile nei fo I whaalawe lave. Whaitau atu I le tala Natasha matawai le nei tae au o lo o saunoa mai li I malo e whaafetaia e o na iai I le taimi lea na tupu ai le whaalawe lave le fesosoani le vave na o atu I le sin po le mea na tupu ai le whaalawe lave ma le fesosoani e ui lava mea e whamanatu mai e tātou uma lava so se taimi e se whaalawe lave lai mawhaiona tātou atu e le iloa le nātangata a le alofa e lautua mea uma le alofa le mawhaiona o atu fesosoani ia mau se whamanatu ma se whafangu mo tātou uma lava I lunga o le awala ina ia usita ia ta I ala matu la fono ia whamanatu
fo ia le ploka la mel malu tai au I tele o tai au ina ia alu il sawa fatu langa ina ia me se fo I nisi o tu la fono ina ia tau sisi ai pe a fai o lo malanga I lunga o tato awala ia so uma sorry a fa o ia su nga leo e fia tala no leo ia la tau ia sa ia le taimi le sa o for so swani o jelo o lo tau tu fa tasi leo pola tonu la vale le mafua na tu pole fa lape so jelo la na o le mana o leo fia tala no ia la tau mai so esa o le na fa ta leo o jelo le siba ngo le fia tala no leo ia la tau ia ona o lo tong fa leo e tu fa tasi umana I fa talanga se I ko su pola tonu mafua anga na tu pole fa lape Io e tawai. Nisi lava foila o whaamaunga mai I le leitio New Zealand po le RNZ. O lea na maua, mana tua le sa tatu tala no fo e nafi sa tatu tau mate pele o se human error, ia po o le siaki ina o vaenga, ia po o lungo le ala tele, po o mōli whailo ilo, ia po le longo, po le alawa se mea na tula I mai ai. O le ala na li po tia mai le RNZ, ina o whaatau nu uwina la, ia so suenga umala na ana nafi lunga o le awala tele, ai mai se lava I le train la tau ia male ave train wa o lai malolo ina ele ia se afianga le lana tu lai mai ai mama wa I fa pe ele I tu le train ile mo li fa ai loilo ina ua mumu le mo li fa ai loilo mumu sa wai ona tu le train ona ua ese le tu na tilo iai ia le sa fa tau taia le train lona winga ngake le ilo inga ia le vaenga o lai ua tatau ona fo ile tilo o le mo li le ua mumu mai o le mo li mumu ua kakau ai onga ona tule train so e wi lava la fast full valu so sanga talo on ave train ia le ave ta avale le nei ai o le lava o mai ta watu o ia lava la le sasi o lona winga la o le sasi lava ia o le tangata ia ai tato mo pele le loto fa mangalo awa o te sal tonu la le time le nei ila ngona fo ia ave train la to ia la fo o ngafa manga ia ma no fo mai le nei time le fa ngofie ia asawa ia le lei so ona fam talanga la tamarina fa lave o lo fa wo peso swenga leo I le foi fa lave a bese lava o le mafu anga tonua ia na mafu ia na tupu fa lave Tawai mana Tasha ale mana ia na su enga masa ili tonu po le ale mafu anga o le fa lave ia mo le lumanai e awato e tupu mea pe na saunu ni tai au na Tasha ia I le ave no fuafi le ave ta le e tupu mai fa lave ia e awato e tupu le Okay, le lei o tātou e whai malanga I lunga pasi ma train ma ferries I au ki lani. O te leo lopa le ale fuanga ma le winga o le contactless payments leo le amata mbo vaenga o mai mo le silfio le tonu nei tai. Mana ia, aso se fulu fitu o novema le aso sa vai aso nei ta vai mana Tasha o loo whailua mai e le Auckland Transport o le a whaatau nuina ia contactless payments. Po payments ia le mawhai le whaonga e le to tele malo le atunu ala to cards le mfainga aku swipe en fanga ina fa pena ile vai aso football le weekend nei o le a fa taunu ina ai le fofuanga o le a o lo fa ilo mai foi e ma fai ona faunga ina pea ile Auckland Transport hop card pa o le fiafianga tele o le a ma fai ona faunga ina tato katia le faunga aso uma e ma fai ai ona atu fai fa tau fale o loa ia ma faunga aso uma o le winga tonu le na o le ama fai ona faunga ilunga o tatou pasi o no foafi ia fa pea fo ia tatou ferries. O longa no winga la. O le lava faunga lava le at hop card. E faunga lava le hop card. O le option lava la ia mo i latou o e o le amana na o e faunga latou ia le isi vaenga le nai faunga i nai ia latou cards fo ia be o cards e au mai le bank. Ia e mana ia tau ia e ia yonga advantages ia e ia fo yonga I tu e tau e fo ia na fa te ia o le ia ula ia ia o te leilo ia I lau sunga tawai ia me se fo ia ni folau pati te au o le convenience ia foi lele e vave le ise ko e kau faakali ia le foi se toe tau fai o seisi card ese atu I laka card ia wa le ma fai nga fa nga le telefoni pe o nisi ia o tu le card to tono le telefoni ia nga le lua kwa fa pas did it ia
E vave fo ilanga ia le processing fo ila le ile boarding. Ia wanga le o kwa kiliki le card ia mafa pena ila fo. Ia ma tili le ila le market ia wa ia isi tangata. They prefer cards le ia. Ngai lo le koe kau fai o hop card. So e vave ila ma tele le market ia pe a fo ile fo ia ila to e malanga mai fa fo le au kulisi me le au ka fa. Fia ke le vaenga ngai mai la ko card ka ia ka ko. Sawa. Io Emang ia sore emang ia swinga le yengi. Pawal mel ke mga oi. Walu se ngofo afi po se ferry po se pasi. Pawal mel lo wo so ngol ka ba de fai. Good day bro. Mai lo au, va ko lo lima ka pa o lo pasi se nga. Lo au ai le card. Malo. Se anu fuala o kaman ke yaso. Ona swinga na mol fa fo ma le tu. Tau mo re sa mas fo lima to la mo o to se fo riva. E fitu ona se tato le poti malunga la wala la so ai ona so no le malta to manual time fo la nga areto ona to lunga le yaso. Mai pasta la fa le copa pe mai fa fiaka mai ya. We know. Ai to efe ai lava o e fuia o fa alata ile si pula ve avea olo o ile fa ato anga o le lupe la lelei o le mo e tau felei o le mongo uolele ma u fa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma o le fulu ato muli e umi umu pa auli ole pe alele ile po sawi ole pe alele ile po ole lulu mata o mo etamo etere va pe enga oi mai mo i fa fo ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo uolele ma ua fa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo uolele ma ua fa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole lupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mongo uolele, ma ua fa a pepe pepe, le basa tele le taba e ua pa e pa e, uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli. Ole lupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mongo uolele. Sole, eva mali pese, malo le whafongafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson,
O lo solonga lelei masaunga le mumea umai lunga vaenga uma lava o tatou awala le nei taimi o le tae ao. Vanga nā State Highway 1 I le tūle mātu I le valea o Rosedale ma Constellation Drive. O le nā vaenga le awala o le o Feololo. Whapea nā fo I le State Highway 16 I Sisifo I le valea o Point Chevalier ma Newton Road. I le nā fo I whailo mai waka kotahi o Feololo le traffic I le nei taimi. I o tatou li poti lata mai le nai lunga o le awala. Tautua Radio Samoa sili mai vatolu a mo ina ua toe se fulu 5 minute o na tālea o le fitu. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa e fo I tātou atunuu I le amatango le nei aso I le suafa manumalo tātou ali I whaolo Yesu mai le tātou podkalame le nei o le a reto leola. O le lua kronito se fulu o whai upe se fulu lua e whapelo na whai taunga a o I lātou o lo o fe fua I lātou I a te I lātou ma fe whaatusa tusa I lātou I a te I lātou e le popoto I lātou. A le upu mo o le aso le nei aua leola whaatusa. You know, tala tusa ia o tangata e tau mawhai e whaatusa I lātou ma isi tangata whai mai tala tusa ia e le popoto I lātou. O lona winga, a whai e te tau mawhai e fosi e whaatusa o I le isi tangata. Lona winga e le o se tangata poto. Awa a whai ke whai ele melena, lona winga wa e tau mawhai e fosi lo malosi I le mea e le te tau ma oe. Winga wa, o le mea tonu lava, o le mea tau lava. Na whaia I tātou e le tua, ma tuuina I ai le mawhai whapitoa, po le effort, po le malosi whapitoa, e ese ai oe malaisi. Mai le ai mani tangata se to lua I lalo le lalo langi le nei, e tutusa le effort, e ese umalava, I le malosi po le mawhai, ua tu e le tua. Ta leni ma mea alofa ma whaatufunanga ma ngi mea ua wha oloa I nai o ele tua e le taitai o na tutusa ma isi tangata. Whate ta inga pe o le tala lea whata oto masani I ta leni e 5, 2 ma le tasi. E le whapea mai na halu le matai, e tango le matai, kufa ka lengi kusa I tangata. Ese. O le si tangata e 5, o le si tangata e 2 ta leni na tuu iai, o le si tangata e tasi. O le key word I o le upu le whai mai e tusa ma le mawhai. Winga, na tuu le 5 I le tangata na te e tusa malona malosi. Na te producing le 5. E tuu fo I le sita le ni lua. Alanga ku ia I le lua e loa le il matai e tusa malona mawhai. Tuu fo I le tasi le rina e vai pai e awanga I loa le il matai e tusa le malonga malosi. Ngai ai alonga malosi mawhai ngwhai ai. Ai ua paie ma le whaia. So le sonala, e le o le tele o ngi mea, e mawhai o nga e whaia I le o langa ngai a o e ola, e tauina e le tua. A le mea sili na tau e le tua e ta ua tele, e tusa ma le whata oto. O lo whaia lea o mea uma, e tusa ma le mawhai na avatu e le tua I te oe. Kusa penga o le kasi le effort, le malosi o le awhinga ia ki oe. E alu e whaonga le awhina po le malosi nga waku e le tua e provide teise mea. Nuna winga, uma e lo langa. Pe kasi ale me ki maua, a ole a toanga na olo malosi. Mea na e tau winga I luma o le tua. So le upula mo oile nei aso, ta ua lava. Aua le ola whatusa. E le ai se tau wanga I le lalulangi le nei, awa e le tutusa I tatou uma. O lui mo oe, Whai le mea e tusa malo malosi.
aua e ke ola a apa faatusa fua isi ke vai kulou fai ka vale lesi manga o fai sa ka vale e vai kulou fai fale fo lesi e manga o fai so fale e vai ku fo fai le telefongi ka Apple 15 lesi e ka fai lau Apple 15 ai le kai o ke me ka fai nga me no winga o le lu imo oe ia aua e ke ola a apa aua le faatusa o isi masalo o lo uso la ke vai ku pe sao me langa ki fai le lo po lau kamanga e lima o nga a oe nga le lua o nga e le fai o nga 2 mili ma le lima o nga o vai ke o so ke lua a pe o ka vale oe ka memro ta vale foi ele ska vale lima o nga ele ska vale ma le lua o nga a mili le lua ma le lima e o so le lima ki le lua kuti so fa pena foi la tangata o iska ngaka e lima o nga le effort o istangata kasi o istangata lua le luila au la ve ke fa kusa o isi awa ke le loa po le fia o nga umulanga fa manuia ya ile tua ai fai le mea e ke mafaia e tusa ma o nga wa vaku le tua ia te o le tua a wa ina matou ia malie o matou loto i me mafai no matou faia ai le o le fa tusa o matou me fai e isi tangata mako ke vai ai fa manuia lo no o tunu na o Yesu amen. Boli le whaftai tele e le sunga le whawhingainga pasta la whaere kopa mo le porkala mea reto leo la le ngata nei tai hao. Ia le nei vai aso ato o whaila valem wha amaris au whaere nganga. Ia ua hafo il whafonga le tunu malau fo i whaarong longo. To e waru miro jolo jolo talo le tu la e fitu ni o whalau matasha. Ia leo whate smaile whionga na lori. Ia o tātou fsota inga Samoa pera masania ia sfroida vai asta itasi ia mtaurunga foi tātou vai aso I le anganga whaaloalo e whaatalo whaatuai i lau a whionga ngal manmana i nei tai au fōvi i le rii wa tātou whailo ai ma lo lava le toi tau tua ma lo soifua manuia. Ia, tai au manuia ia te uroto sala masunga ia te vai ma lo le usu ma lo fo i le soifua moa whaftai fo i le mtai siri o leo tatu ala fai mai nei aso fou pa longo atu. Le ai o ngā ai maro losi mai au tau ki kuama. Kai whai aia. Ia malo whaftai. O tatou iai fo i le rei tai au. Tatou talasala noa fo i se tasi fo i o tūlanga na tūlai mai se tatou atinuu. Ia i lantou fo i e le eise kupe. Ia ai manga e mawafua mai le oloa mai fale oloa. Pe ona iai le tūlanga fo i le ngau o inga le ngau inga. Lea na iai i se aso le nei vai aso. Lawa whionga malmana o le ase tā ua. Po le ase tūlanga le lei o iai ia me pu e ata i le nei taimi i le tau mawhai ei fo i sa i le na wha alawalawi. Palo whaftai, ia o lewa e amata mai le mata ukule e le. Wanga le wa to ono lewa mo lia nei leo leo. To pāri, ai to ruta mai ta e tala boa so i kua lo banga lewa wa tu i li pote leo leo ta i luas kuru mo tupu ata usanga le al matuale i o luas kuru ono le titi luas utas. E tala boa tene i a olanga o i lato ia ngā pia i leo ko i so tura pon. Ai o te goa. Ai ana fa peo leia i a ka ko kale o loa peo kale o loa i la so tabai. E le ingi me puea. Ia e fa pe nei o mo kwa asa le anu so tura pon o le. Ai o le hou wale lei wa mo o mai a le teknolosi nei me pueata nei CCTV wa o pia o kare o loa sainga rena mo mua o mai. Ia le ala o te o tele o a ko i kale o a inga. O te o tele a inga wa ko i me pueata ko nei e fatu tu solo i vaenga ese o panua. E do ai a ngai o inga soli tula pono nei. O te dora, le foi o al kono le na umatu le na o mai me pueata le o tu solo i taula. O ta wala o me pueata nei. E mo wai nga yo inga sol tula kama. O wa mo ia le o mal kono e dei. O mai stala le pe na mo ni sol tula kono me pueata. Ai wa le lo po mo foi mo la ko. Ai a po. Ai fa tai ko i le teknolosi wa. Wa ko yo le wa mama wa ko i nga yo inga e le le a. E le le ta vai ta sala ia nga yo.
Ioi. A whaftai lava ngalo mana a o e mawhai ona e whaalau teleina na ta upu le whaapea leo fōa i ta vale fōu e le whaala potopotonga whaavai o le Iasaki ki suna i tono sa mo whamanmole. Ia, saluta vai mtau sala, ia, ata ulole ngolo li Iasaki. Na tu toi ho ia le temi ho yo asa kainga li Iasaki le tatu tului. Inga luenga ho i to tele na mawainga luenga. Manuia toi ho isi tau whainga tau pisinisi. Ai, pio le wale wana kato wha maile Iasaki. Ale ila tu whalaputonga wha maile po le foundation. O le Iasaki ki suna. Ia, le ai whaimanga le mai. Ale ho lai vaso nei le e tau mutani le o ta vale ale le fōa e whalaputonga nei le pasi wha maluma le teina o le loni. Ia mo le pulenga fo le tatu le kapi, ta u te rei fo e wa afu atu ia. O le whea ngai tatu ta longa na kapi ma tulenga whainga tatu tupe. Ia le u fo e whalaputonga ne ia. Mana ia ta sia ia le whaonga ia i le hui fo ia wa ia le atina al talo. A pena hu le si fo e le ta vale fo. I le whalaputonga tu moti le o pisi nisi fo nei na tu te recycle ina ia tatu o tōta la pa. Ta ua hoi la tau pisi nisi ua laim whaina au mai ai o tauta hoi nei matu e ave i whapo isi o tauta te recycle ai. Ia isi vaenga le ave matanu mai i tatu no whanga hoi nei la po i la pisi i ta whaingata le te whaatino i hoi isi whainga hoi nei whaina tue mawai whaande ele marparapara i e ola le eira au. Tausia ia le ngata i ta vale a ngamale manal fo ai. Ia walanga pe au ke ro ku pele siding mga biel ka ko yung la pi. Ana ro sit fiel. Ia o le ai pe ia mai o to na tia na tu langa le au fa lo mai la pi sa mo fa pi tau de tu pele pe ngai malato. Le wo ho ia ta to malanga ho le fa pe nei lai oi. Europa ta tu man sa mo ia wele fa tau wina. Ono tu langa la ko i te fa so tupe ya le wanga le fa la to ma tatu le pisa mo le wa be pasi fa maluma le loli taina ya e le to fita van le wa ta bel po ta o ta van le mi sa pasi ai o wa se la mo tu po afen ta pa pena ko de lo ya pa taida na le fa la to le fi so di mai na maua le tala no ngama fai o fo tanto tento fitu o le na sau no le fai o nga enga o ama va fel a wala to se ile si va no tanto tento fitu fo ile e tau banga ia IRB7 solo fanga solo te lo e sa o le fin ngalo wala nga o Oceania ia o nga a sawa ku nga ia e fo isi va nga la ka fo nga ko through ai ka ko kai ko fiku man so later vai Sunday ia o le fin ngal ko na telenga ia matamua ile telenoga ia mai le atatu telo o tautu su e no statu wa no ile pingo fi pe ho tautu se ava no tatu mamsa mo telele ile polo la tele yo tatu sana tatu wo ia tautu e no statu wa no le ho le fa pe tatu o lo ko pite to pite ai mo ni fin ngal matamua e foi o telo le va fi nga wala le wo sa wali aide foi a onga u filipidi yo to sa ilingo statu abanoa ai wa le no fa pe mai matal no no o to al masino me o le to sanga po le si ta bu sanga tauna ofi ai da maluia isi ba nga ia wa mata tu ai e to sa ide ya statu wa no no una la va ya tu ai le to sanga po ta te le ta bu sanga te le pite to pite le voi fa mo blanga tu na ni sigla ile ta no sanga le fa ngol va so fo wana pauda le amano o le amalanga tu ai le fa ya onga si da ko ta no sanga na ma tu sa ide ni si fi sta tu au ni si au to sulu a wale ta no sanga le sia Malo fa tai il nei tai o la lau si la tu o so mai la nei tai fo le no ala fo se mo ma la va tau mo nei weekend o le sa pa ultimo nei babel pa ultimo nei babel o le o mai le tala tau tai o nei le pa ma si pa tu nga mo nga sa mi mo le tu ya ma lo fa pe mai ko i le di potila tamai
o pea uma mafo le ea kuta oto le sa e o New Zealand, o lo tu mau pea na au mea sa vidi o le tua o loa. E tau sulima, e pasu 5 kilomita i le tūlale maa losi. E whata utau inisi o teimi lunga le tunu. O wha maumonga le tamai o ngā sami o lo o mata wina ai le si tia o le maulu lunga ko i o ngaru ma auma, siri atu ma le lua tesi ma le 5 mita. Pa le vai ma mao ne winga lolo wale tau e wha au au. Se ia o atu le wha e unga o le nei vai aso maro wha maro si ai pia pao tuanga o ngā sami i le tunu atoa. O a fianga o noa ia e mai, e malosi ma whata utau sabili ni si o teimi, ia mai a ave au ma so po i sama. Ia tala nao le talu tabai. Ma lo whawhatai tele. Tau runga lau au nanga fōi mo le tunu ia tātu tala mai Samoa, pēn tala valu, ia tu atu lava no, si e whaila fōi a tala uma o e ta pēnei whamole mole. So fitu lewa mo wa whailunga whakitoa, mo awards, o nanga na lātu whatino fōi. Lea na mo whainga whaasau i nai o lau, seina ma le au waa o le vaasu e kua pita pita New Zealand, pita pita tam, e mana wanui. O maua na i lea o ngatulanga lua, siri se mea alofa o no koa makesi mo whanau, anga le hoi o le malo si amani. O le ua Pilipilia ia le kona sura hoi o le malo si amani mo tātu o tano. Ia ma ua mai al temi ngalua hoi o le ampasa o le malo Amerika mo Samoa. Ia ai olo o iai pēr pisini po o a pēr au mai e le ampasa o le apa mautūru tātu o tano e pēr na pora mai nātu talo i mo mai. Le usa uni le usoka ali el tātu o tano o tabai. Ia sa ini salatu wa no le polo langi ma ole fia na nei le la tu ta longa mo bona pai Hamilton. Yeah. So e ma la tu ta longa le pai ai le so fu al va so fu na ia kilani. Ia ta si ia le al pai bo. Ole au nei le so ka ni wa wan tu sa ini ko statu wa no le polo langi li ta longa e se le te do la tu tu. Asa. Lei. La whianga ngal mana malo whaftai tele i le nei tai au. Whaftai le tautua tunu, ia whaftai fōi mō mai tāra pokalame e ngata nei tai au nei mai aso atoa. A whaafonga kua ni o whalau matasa mo whanonga atu ngai mano si mani si ufonga. Ai, o kako wananga. E whapenaka tunga runa te mai. A umango kua ier ko malo si e ko kua ia. Pawane tuhanga whaktai. O lea e maua pēta tu maftanga ia so. Male. Wa ni aso. O nei aso e kako iloa e whakose ia ka longo. Sao le nei. O kake moe pōm kako whio i le awa ta te le lor te me ta whakose e le longo. Ai whaktai ia le di o lea e. Baba ya tua le o le piko le lo foi a kako. Le. Fa te te mo nei tai au mo ele nei aso mo fo ile weekend uso. Fatu. Ya, soy fuia. Soy fua. Le fianga ngal mana tu ba tanga vai te pio tanga vai mata tu so te inga nei tai au na fo vatu ta tu tala headlines la fa lo tele ilana au nanga te urunga nei vai aso pa ta le tu la valu I le tai au nei. Le ne taru telefone ngar portania le nei tai au ai o le va inga la tamai I lunga ole awala. Tasilimo I tu amo. Lo mama lava lunga o le ala tele le taimi le nei I vaenga uma lava se ia vanga na lava na pau lava le vaenga leo o mai tawatu on State Highway 1 southbound near Takapuna I le vaenga le na North Coast and Akoranga Drive interchanges pau le na o le vaenga o leo o mai tawatu le taimi le nei ia o lo o faisi pisi mai I le nei foi a taeau ia o nisi lava vaenga uma lava o le ala tele o le na lava o lo o file mu masolonga le lei I le nei fo I tai au le asafarai le lau mafta mai ai le malu le tai au la Radio Samoa ina wa 5 minute te ai le tu lai fitu. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa.
Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Tātua mata mai Samoa le nei tai au whauru le vaingala tamale nei le tala le tau o le atoanga o le tala le tau Samoa le na sauno mai e le whionga ngal mana tu marvao le nei fwoi tai au whau ai ele papai atu ia o le langi le au au fwoi le tau Samoa le nei vainga o le tai au lua se furu ma le lua lo ele vevela le e Samoa nei vainga o le tai au winga whamawina o le tau le atunoo ele nei asfareile o la whaasora na langi le e nisho vainga o Samoa la whau o timu ele so tolu se fulu degrees Celsius mono ngora pevela le Samoa ele ni yaso los fuli mai lona mawalalo famnatu na tenu tau lungo taru tala mai Samoa ele tala valu ele tayo nei ya atse mai le tala le tau ni sera nei fa tala fol tala bakalame pa o malava le malu le tayo so se vai ngora motu saute ele nei foi tayo malo la vale sui fu maria Queenstown o la fasolo ne pa utimu ma mafatimu ngari so taimi fasolo foi nangi malo se mara pidi mai saute ile awauri ma le fiafis furvalu o maunga na le malu e mo to ne yaso Nelson o la fasolo na awaore tawe langi le lei ini so taimi lo so tasi mo lunga ma fana ile papa ya tu timu o la fasolo na awaore tawe pa utimu ni so taimi ma mafatimu ngai ni so vaenga o timu ile awauli ma le fiafis furvalu mo lunga malu lu mo to ile so Dunedin o la fasolo pa utimu le sos fu fitu mo lunga malu lu ma le ayo fongala au le ayo keriso karestete ma lo la porse fu mo ria nei tai au fau o la awa pa utimu mo to ile so fasolo ma mafatimu ngala awauli ma le fiafia na nei o le savidi fasolo nangi mai le tulangi le saute sfruiva al mo lunga na malu le air mo karestete le ne yaso se mai le talo le tau i le motu matu kai taia pito la venunga o New Zealand o la fasolo pa utimu ma mafatimu ngai ni so taimi langi le leile fiafia na nei lo su tasi mo lunga ma fana la mo Wellington ma lo se fo mo nei tai au fo fa tala fatu o la fasolo pa utimu ma mafatimu nga nei le tai au e le fa mai langi le leile fasolo tu le wauli o le so spufitu mo lunga ma lo fa mo wina mo Wellington e le ni yaso inisio vaenga e tauranga o la fasolo pa utimu ma mafatimu nga ni so taimi tau po o la fasolo pa utimu nga le so rotorua o la fasolo ma mafatimu nga le nei fo yaso Palmerston North awa pa utimu le so pa utimu ngal tela vaenga ni Plymouth fasolo na awa pa utimu tela vaenga Napier fasolo ko pa utimu ngalang le leile fiafia na nei Masterton e le tela vaenga Hastings wala awa fo pa utimu ni so taimi lang le leile fiafia na nei Gisborne awa pa utimu ya makiri lo ma tone ma lo se fo mo wi nei tai au wala pa utimu ma mafatimu ngai ni so taimi sfulu ivan ma lunga ma ro fa ma wina mo kiri lo ile so tamaki au kilani no fanga fasa langa Radio Samoa le ma mai fa fo au ki al fiku e kofi fe se fo balu mo ma lu o il ne ba ngor tai au tu ma wi ngor tau le so pa uti monga ile tero ba au kilani lo su tasi mo lunga ma fa ma winda so au dia tai au o le fa mai la mai tau la langi de le tau tai au ma la sa ma la so fu ma la so lu ma la so lulu o timu la stofio le ba yaso lu ma na yatu fa mo o mai la mai tau ile nei fo I tai au fo Walo le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moe maliu fai puiponga aso fa nau sa fa I fai ngā malolonga ba so se fa la ve apalai ne lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sa una nonga tupe I le bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fa lua fitu over salau fitu fa lua fitu Bala follow chale to la fitu ia o la safarele e ko manga ia foi pia o la safarele pe ka falo ko V8 loka malos Wa kiri ai ia fia ma le ia e moni ia le fia nga mana taro e fa ka la fonga mo ia al me mo ia e il tanga na soifua na fi Wole au dia mai so fora. Ai bene le lo poing fa la venga tupu po se mai o so fa fo se e fa time taru pot petile anga le o le tu. La mo so fu la le o tu no so ka ko fo yo la ni ka ya fo. Io e ta vai sa o le. Se mama ngu ping ele va vai me vai anga la ka fo dinga o di.
Au le lo fana malanga leo le atua. Sa ngoi fa penge la lo ke le fesidi o fa ma. Sol a fa. Au le ya. O pisa mai ka. Au la. Ala pega foi pisa mai. Au la ko breakfast foi mai o le bacon. Pero yo vou lá e pequeno. Ala esa ola ia le vai estar te mana e tau lunga ni vai aso Anga le na o vai aso na fie tatou vala au foi le EPA foi le tatou wo le lunga ka ko le ngani fai mai le sua masi. Ma ngai la. Ko au ia la le sua masi ringe es farai. Fie ka ko wa. Ka ko wa. Wala ngi ngalo la moli wai o foi sua masi. O le makua i ma. Ai ala. Halu ye ma moli. Okay. Dele avela o le mela ko pa ko se fulo ho. Uma foi das farele. Vedi le budget tia. Ma nei so na sa o ni o sa fa su ma sin ngi vai kai me ni ya. Ai. Ma ngai. Ya me fa su ma si ya ma si le ya fa su ma si ya. Foi ma si ma sa fa. Tele twainga masi le wa mawa ya so nei. Wa ya la pepa ma. Ya man so la sa mo ya le masi au. Masi fo. Ya kamalanga le sa fa su masi au ngeila. Le la ya le pepa masi fo nga le fa pu le FMF. Breakfast. Breakfast. Ya kama kong wala ngai ma ngai fa su mas. Sole. O ke la kunge lo fa ka sa upe pa masinga. Le fa so masio le o. Mana la ngai o ku kusa le ka o male o di. Po fe ar kai me o so masi ko ai se. E ka fa o mar so masi ka. Ka ko fa so masi le na. Ya le lei o le pa vai atu mana fitfiniel au lo pele ki moltano ngale mfalani ya io e vai tato au le All Blacks e ta alo mafalani le tai au le asosa i le 10 minute te ai leiva ia le we tato au ia numera tasi o ta Maiti Williams Meralua Cody Taylor numera tolu Tyrell Lomax Lona fa Scott Barrett o tato kapiteni fulna ia manu mera 5 o lo iai tu bo vai numero 1 la lewa ta alo ma yai sami peni fina u le blindside. Ia ma numero fitu yai ele li le o Ari Savea. Ka alo mai la Ari open side data ile ta alonga nei. Le la wa ta alo ia Wallace Titi ile numero valu. Ile nei futalo. Ia ma le numero iva o lo yai ia Cam Roycard. Yeah, welcome back Bowden Barrett. Leo toi foi mai Bowden Barrett. Ia ta alo numero 10. Ma le 10 ma tasi o lo yai Caleb Clark. Jody Barrett, ile tato numero sulu, al tato sui kapiteni fulna. E ma le se fulu tolu alo ile o Rico Ione. Severis, lewa ta alo nei ile tulanga leo le wingi ona olo o whaamanu alia ia le ao le tato wingi le sa iai o ma tele a le ta alonga le manat. Ia, ma le se fulu ma le 5 tato au atoa lea mo le ta alonga mafarani ile aso sa sfulu 5 Will Jordan. Una lawa tato whaleo leo lewa iai sufulu ma leono a safo au mua. Sfulu ma le fitu ofa tunga fasi. Ia, sfulu valu Basilio Tosi. Sfulu iwa Patrick Tuipolotu. Lua se fulu Peter Lakai o tato loose forward na le mai tawatu iai. Mana ia, lua sfulu matasi Cortez Ratima. Lua se fulu ma le lua Anton Leonard Brown. Ia ma lua sfulu ma le tolu o lo iai Damien McKenzie. Inga mai tawatu taimi le to a 5 tato suinga iai a te vai. Ona o le vaenga fuilele o manunu o nai tama ia lea lawa le mfainta alo a lea lao tato swinga na 5 lewa iai ile nei fo iwa yaso ia peo Sam Kane lai mangua ia o Mark Telea ile o ta alo Sam Darry fo ia o mangua ile vai Ethan Blackadder ia o lo manua Luke Jacobson ia whapena fo ila ia masi Dalton Papali o la tau la ia o lea o le mawhaila von ta alo il ta alo ngal nei Ya, le o tato o pelekini na mo le talonga mafalani so o le taiala la sa. Ioi. Mana ya, le o tele o mana tua po le talonga mulmuli le talo ya arisa ve numero fitu au mana ya le wa le la wa titiro nei of suya inga i loose forwards for ya le o pelekini mo talonga mafalani. Ya le wa fitu ya arisa ve a tamatonga le finau le ileono ya le lau koe ka moe ya Wallace Titi lon tulanga masani le numero 4
mana ya le o le tulanga na ye o le na maua mai tatu tananga ma le fianga ngalon mana tatu au soka le ta alo na nei I Hamilton e na sound mai le mo le sena tu ta longa I nei o Kilani o qualifying rounds for years so sena tu of normal ya mo ta longa FIFA fo ne le mana ya so kwa manga ya sa soka le sa wor ke min ngi ya ai kalsia ya le a fa mai ni so halo le tino ya mal pulenga fo yo tato soka ya man yele no atu mo le ta longa pe ona yai ele fa onga neva yaso o le tato fito malisi le fa va so fo le na tato tano fo mal fonga ngan man o te loi nale la filfilia ma fa le final decision al fa ya onga fo e tamole la filfilia montato te fito samo malu samo sevens so from natural to know if I lower with some montato ta longa la so atoa it's a one day tournament ya on te lo la mo fo la mala no fa fonga le tino ile fa la wino le au le tato mon samo den ai ya e fenga tala awala so ese sia bon orka ko mon samo lungo tam sanga de ona IRB sevens me la winga goes through angal Oceania malo mai na ya long winga fo le sta mon sanga mai fo au mai o la tino la fo finga mai la ko so la ko bon o lungo e tam sanga IRB sevens la fanga so ya karsi ya alusia ya le ano ati sano ngani foi wiki ya tan sia foi le tu le mai o le fa ya fo ta tu man sa mo tamua mon io favor ma pena na ya o power sil le sin il temile nei pe o le o feeling al fa ya o ngam le management initial alo sa molo ta alo nei ilana ya wala ngol tele to sanga le mai o ya lo sa boy sa mole ya vel ta to fit ya se ka ko lo ye le va so pauli mana ya no ya english ka lo ngo inga ya lo peng pa oi pa oi le nei taimi tai o le tu vai tu ele ta alonga ta to o soka ta mai tai le ta alo male au Tahiti ile aso le aso o le ta'alonga la nao le mai tau te whaia I Waikato Stadium. Ia. E masarala pe te ua ta'alonga matana o le whaia le ta'alonga tama wale fwoi ta'alonga kam. Ia, le manuele alo ato alo Samoa mo ta'alonga I le whaunga newa yaso o le pesele na tusia aswa o le la tango mo Felisi Mikaele. Amana ye ina I alo matamba fana umo na tino lo sisina fu a Samoa me ne whaanga tama ele nga o lakapi e fa penga fo de soka le tipolo ia mai si vai au ma la le ma no se foi so fitu chale to la fitu
Samoa, kasilima i Vokuru Amo. Words can either make or break the reputations and careers of people. So one of the greatest keys to success is learning how to use our words well and say the right thing at the right time in the right way. Yet sometimes silence is the best statement we can make. Plus it's a hard argument to beat. Those who have the most to say usually say it with the fewest words. A smart, successful person can say more by talking less. Remember, you'll almost never hurt yourself by what you don't say. Sometimes you have to be quiet to be heard. It's when the fish opens his mouth that he gets caught. So a good rule to follow is don't speak unless you can improve on the silence. You know, you can tell more about a person by what he says about others than by what others say about him. It's because we have faults of our own that we enjoy talking about the faults of others to bring them down to our level. You see what you want to see and say what you want to say. It's out of our heart that our words come. Remember, a good word is as easy to say as a bad one. If we're smart, we'll keep our words soft and sweet because you may have to eat them. Gentle words may fall lightly, but they carry great weight. So the sooner we learn to use our words well to build others up instead of tearing them down, the sooner we'll find success and start enjoying happier relationships. But first, we need to change our heart, since that's where our words come from. Just ask the one who can change your heart to take full charge of your attitudes and words every day. Then ask Jesus Christ to give you the willpower and wisdom you need to win with your words. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Talo falava o aola pimerana, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Totobo Radio Samoa sfo lima iwa tolu amo, luas furu tolu, wate aile tu la fitu, ama elta to tananwanga. Ja, male fionga lelo li ipula li chimana, ni ufalau matasha, ja, so, fo ilim taro fam liang al neita, ja. Fatalo fatule nei fo I aso faraile I laua fionga I le alo ali. I malo so I whamanuia malo fo tautua I le nei vai aso. Ia, whawhela I poi ma whātalo whaiati atu o lua. I tau sala nei tae au. Mai poi le sua whailao I atawai le awa man whaloalo. Alo lava fuile so I po manuia. Malo le folau, malo le tautua atunu ui le tātou team. Ia wo fo le lua aso fia o le wharaile. Malo lava wha malo. O le le. Sira fia le le ya ngal mana. Malo. O fo taima le wiki le whai edua vai ai malo lava le wha malo sine I vasta vai malo le. Mulinga foi ma vai sunga le awa.
Good morning, sir. Tua o dia foi le pai ingo le nei vai atu. Ia fa foi dale vi inga le li. Wa tatu e nei ia fa pena por so po la le tunu ta lo fa ta fa lava. Malo fa tai ia tatu pan patia le anga le nei o tatu tua. No mo so fo la le tunu mas fo lo so fo am wia. Ja so mate wala fo I si ka ko wo fa ka ko ko vanga finga vai poi. Lei ya so no ia mo le tau lunga tatu ni pote nei ya so fa mo le ngan Papai ele malava le nga papai le tatou team le malu le taiao me tala foi la sunga tawai ia e se duatu a lo foi ma le vaina o tatou pe nei lava o va malus ulta sanga ma lo lava foi fa ma lo si fa papai foi tau tu ale tatou radio Samoa wa o mai foi si u nga venga le tatou vai so nei ia lo ma lunga pele so I fo manui ile mas ile ia mal malo le tatou au fa salau Tamolo tu pele o te whapelo ai mau whatalo whatu I le awa mal whaloalo mai spoina I o tātou tamama tina mātua au sinasino le atunu le tapo inga le leoa mai lao ma mauta ma lo lava folau ma lo le soi pua manuia whaatai tele I le tapo inga au na tofi le tua so spatu pai taulanga I le pio fionga I pātele tamai tai sā ali felela I le ngatai lea tu foi sunga I whawhenga o lisea e pikopo malpaia la slashi tonu e kalisia taitasi malo lava nga due malo fo ile tautua ile tua malona finagalo paia malu pal malo ma sole tatu ofisa malu I mangele malo lava le tautua malo fo ile tautua tunu lunga la tele nei ko inisi fa ta fa pe fo pa tai mai I taitasi lo fa ta lo pa tu lava ia malo lava fo pa malo si I tonu pa final venga lunga la tele la tau mana mai ia mai se foi ia tono lao mau te tau singa o tātou mātua ma lo lava whaiva o le tau si a inga. Tai ao le tātou nanga tala mai lea I le afa le balu se I pā ia le lima I le afiafi te de lava po I o taimi maso ia stona I weekends ia e tuai lava na maanava ona o le pisi. Va ia lava le tūlanga I le pe lava na masani ai le tātou nanga e au lava ni I lima taitaina so finagalo ia o fea lava lo e fia malanga iai e mawhai lava o na whaatino lo finagalo alto tere lava I latou wa ia lava le pisi o le tātou o pisa I le tūlanga lea o tātou trade-in ta e mais foi latou lo whapena o na sa ili ni sosani tūlanga tau tāwale telefo yo I latou lo ilva enga lea o le tele o tāwale lo iai whai lava si te tele o tupi o lo o papenana o weilunga o tāwale ia ai le lei pea le anga iatu whaamtala umatu vaenga uma ina ia whawhaingo fie ai le tātou ngā duenga tāwale lo trade in na o I latou whataua tāwale mai a te au la whapena o na whamanui ina I le vaenga trade love tāwale tu salava po waleini pe po le tāwale le ola pe la vea le tāwale ia po le tūlanga fo I olo I se tupi olo o wai tātou whaasoa ina ia mawhai o na Mosef Sosani mo oe. Tātou whai ngā mea alofa le nei vai tau olo whangata olo pēr tu whatasinga o ai tālafu le ngā tailea o le tūlanga leo se ni se leni olo mana o mia le lava fu le longo mo muolo au whai ngā luenga ia ai mai se foi o a tātou whai ngā mea alofa pēna I le tātou referral awhi tāla ia male awhi tāla o le mea alofa a le tangata pātau I so se tāwa le lava. Pa peolo o faina le lunga le tato piki apu le mahinra mana tua le nā tūlanga a pa peolo o emna o bias piki apu ai se sila I tato piki apu le lua fe lua wha o piki apu I al mahinra I alo iai le tato wha pe o faina tu mo oe pe a e fida galo iai le mawhaina e bea umani tato faina mea lopo se taimi e tasi lo na winga a whai e te tausanga I te tūlanga o se discount yelo na winga I te leanga waa I tūlanga tau se leni pioneia tato wafe tāla ia malisi lava pui whainga mea alo folo iai. Ai le lei pelo bal au mai le tato ofisa I le lua fitu o wha o lua fitu ia po le o bal selau ki manan mea tasi o bal selau wha ono lua tasi le tato telefoni bal au pua tua tusi o le lua balu e Kenson Avenue ni o tau pasanga tonu lava le Burger King leisi tua wala mal pampentini o lo iai ia ai o le tu manu o le Princess Street ma e Kenson Avenue o lo iai le tato o nanga whatau wa a le ki mana
Total tato showroom bolo tu buaya tato taval 4 brand new cars at Mahindra, Bionade tato XUV 700, Ailenga Tailea Scorpio, Malitele Lavanis for taval used cars, and my fight on the Filipili Mayai, mo oe maloa. Ya tawai mal tato team, pa taile neva yaso anga lele tu for fanga matuti pa mandio foi le tu taia if anga tama tawai. Ya ai tu no ya tu fela foi le woli mo sa tu pa tatonga mo tamine. Pa soifoia. Soifoia. Monia, fai vale ne aso male, fai ungore ne vai aso, tu moro de samos folima, eva tolu mo, sole. Wa mai le kaimini o kako. So whanau. Ja? Joi. Ai mil feula al keke. Feula al keke. Lenga la feula al keke. Ja, se feula. Afatono le tula fitu le taimi o whamarea ngas whana o le asa wharoile neis for limo November a mawhaiona e whanga ina le telefoni kua ianga e vile mai anga o makala aku tolu fitu tasilima i tolu o lo mawhoi le vnodunga le tanto i meli Ile on air at radiosamoa.co.nz Whapena voi lunga le Facebook ma le YouTube o Radio Samoa tanto telefoni le nei tai au talofa Talofa lau sunga na o tawai Lolo se fua Ya, mano lava foi de eu suni kaia e eu suni wa mo le ka ko timi le ko show. Malo soi fua. E le petit vi ngot fa tai mo fa no ye ho ni foi kaia fo fa kai do ngalofa. O le aso suli mangi o November wa ko ye de fa se fulu tau sanga. Se tasi fo yo de fa nau. O le kari ya tinonga le a pepe pidioane ya a ya fo yo se sio. Pai da unga wha maoni o re karesia me tisi I nala I Brisbane Australia. Ia e vi ia re atua e wha ngā inga hoi o re wha ngau nan si au ngā ngā ruenga. Ia ngā leide atua mo perongo ngā losi. E ngā ke tau kua inga o re ngā ruenga re atua ia e wha penga hoi tau singa o re ainga. Ia maise o la ua ma si ara wha ngau. Ia e mumori aro wha ngā tere lava waku ngei New Zealand ngā yonga uso ia ngei. Au ola vai lepa malosa ma whanau I o tawa ia o ola pene ma ulipola alpata ma whanau I manuewa ia o tō tai whanangi ma le tau sifo ia whira ma whanau I manuewa ia ma sifo I son tō whine I meponge ia o pepe ia wā mtimani ma le whanau I meponge ia whapea hoi sio ma nusia ma whanau I meponge ia e hafe mafe alo whaanga ma ua o ngā mātua le au pepe pilioane matina ya salmasina le au pepe ia mo na inga malawa I jon au moi farasiu ia mo kam faskouka ia fa tele tawai ma wi ni yaso Taina wala pepe moni fo le nei yaso ia o nei famlia ngalo pitoa Yo tawai whamanianga I lunga la apia fōlinga mai a Vaaulu a Pineru Uisa. Whamanianga mo le aso soifua si o mātou tina I a sa ese Uisa. O le asoa o atua yailo na fitu se fulu lima tausanga o lona soifua. Tina, o le vi inga ma le whaaftai le atua e le whaititia o na o lona whaamaoni ma lona alofa. O mawhai e oe le tina o na mawai pea lau malosi. A wāti ute ma whaiva whaatina I te tono le tātou ainga. Whaaftai mo au tau singa mo mātou ma mātou whanau. Alo whaanga mai lo ainga mai whale a siu ma lau whanau. Ai sili ai alo whaanga mai a Seleni, Jada, Kisa Farani, Masami, Maapi Neru Uisa. Love you, Mom. Manuela soifua sa. Lunga tato I meli a huge shout out and birthday celebration to my sister, Fetu Liaina e Liu. O Lotofanga Safata, Fasta Outa, and Otara on her 50th birthday today. Thank you, sis, for all what you have done for our little family. May our Heavenly Father's blessings continue to shine upon you and your life abundantly in serving your family and others, especially your service to the Lord and your calling in the gospel. Happy 50th birthday, sister. Love from Ruth, Misa, and Pama Liu of Otara. Manuia lava le aso soifua, sister Fitu.
O le iso whaamanianga mai fo i a wa ulu a pine ruisa. O lo whaanga mo la sa soifua o si o anti i a maleka. O nei wa atua i ailo na valu se fulu tausanga. Vi ia le lii ina ua e au lia le nei foi a tausanga e whaau popo i lo soifua tina. Alo whaanga ia mai lo uso ia sa ese wisa ma le whanau. We love you, Auntie. God bless. Lunga peta to apia fōlinga mai a lii o ainga apre amo leo whale tangoai. Sengia Sefo, happy birthday sis. Alofa atu ainga uma mai Alaska, ia oe male ainga i New Zealand. God bless, manuia lava lau aso soifua, sister Sengia Sefo. Lunga lava la apia fōlinga mai a lena fata lango kamu. Whamani atu le asa soifua o si o tua a fata afa. O le asoe ato iai le fitus fulma le 5 o na tausanga. Whaftai le atua i tausanga e tele wa ia fuwai. Ma le soifua e maise o le ola. Alo whaanga mai lau whanau, ma whanau a whanau i nei mangele. Lunga peta to apia fōlinga mai a tuinga peto. Whamanui atu le aso whanau o si o uso i a whetu nuu o loto whanga sa fata. O le aso le nei wa atoa ai lona 5 sefulu tausanga. Manuia tele la waso whanau uso a lofa mo oe le uso mai a tuinga mose male whanau. Manianga e mai a tonu talia oa. Whaamani atu le asa whanau si o wafafine o le leinga talia oa ua atoa le tolu se fulo na tausanga i le aso. Mani e tele lo asa whanau dia a lo whaatu lo tama mautu angane to alua o Luca and Patrick. God bless. Ka konga. So nā tawai, mā lo lava, nei aso. Ile mai foi les for ele tawai. Ele wha mai, so le aso suli mo no ve mari. Wo les for ele. Ia, le lei. Pea ele si leo ki kira ko Alen mai. Ako Alen, mai lava tu vale telesi. Happy birthday Filippo Seco. Tausanga o Tara. Many more year and blessings. God bless you, handsome. Tatu whamniangal na len au mai nei tu vale te lesi. Ia, le lei o tāra whamniangal manao na nei tai au. Ma lo leusul nei vea suni o whalau manuia le weekend. Whaftai fo i tawai ma Natasha, manuia tau tua o lo o totoe. Sa moalo atunu pele, ma lo whaftai. Manuia lava singa le nei aso, manuia fo i le weekend. Whelua i le alofa o le atua ma le nei taimi, alofa tele atu, soifua ma ia manuia. Pese mai a tala le ma tau whamnia toa ni pule ngamana whenga renga radio Samoa ma le proklame mahalo le tai au jo waso whanau manuia te le lava. Jo waso whanau le lafa maranga le lei o le tara matai le langi tō luas tolu le balu. Yeah.
talofa lava o au o Lapi Mariner, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Lo tumo pele mao tato traffic I le taimi le nei se avanga na lava lunga tato State Highway 1 le latala tatu le na I Penrose on southbound ia olo maita watu ia o le fai lava si ma feololo mai o le pisi le nao tato a mai se lava foi I le lata atu ia tato on ramps and exits as well I le taimi le nei fa pena foi tato lunga le State Highway lua se fulu olo maita watu northbound and southbound ia olo fai lava foi si pisi mai I le taimi le nei ia tato interchanges po le vaenga fo I le tato te fisota iai leisi awala le vaenga le nai Waterview na wa mai tau watu I o faisi vave o na feololo le pisi o le vaenga le na e fa pena fo ila ia lato o fai malanga ane I le malai va alele I le taimi le nei o tai au pau na nei vaenga o le na ua feololo a o nisi lava o vaenga uma o le ala tele o lo tu mau pia tato le solonga le leima maa le nei taimi o le tai au e mafta mai le manu o le tai au Radio Samoa no tu es fulu male valu minute na talea o le tu lai valu Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O le Parkinson and Bowskill wasilia mal se lautau sangalana tautua I le ngao sia o maafa manatu anangata. O tau sa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. Awa ni MBC fa sala lawa tu sa on Radio Samoa le tamor sanga teto fitu al Malisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm Mai le balai o le Manuka Rovers I mangele I le asotona I lua se furu tolo November Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei fa moi moi Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name Moana Rentals The Fono Chimana Wholesale Orders Pasifika Family Health Crew Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua fe lo sumar farm Asotona I lua se furu tolo November I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa Talofa o au o leilani Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi, Pala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi ono. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino foa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 So se fulum male ono bilo tolo talo le tola valu to to male bilo Samoa fulum mai tolo mo fucking kimmo al feudal keke a. Feudal keke ku molinga. Ya langa feudal kwar keke wa pepe ko molinga o ni. Ma tua te pena ina nai whanau le tai au, ma lo le ona sai wha malo si mai, o malo po ngai kako weekend wha kasi mai fo. La tonu lava, malo le on sai, ya e uian kimur kai au, ya on sai. Ya la. Aso mulmule nei foi vai aso. Wha whiwhianga Marco Luisi e vai maua.
le malo le tai on really Samoa for lima ve tolu a moi no to se fultasi e le valu to no taru tala mai Samoa pe tala valu e le tai on nei fa malo fa tai le tolu tali mai to tu to no mota fa pena mo to no ta vale to no fa finga wenga malo le lo uso le to tu te favor o le nei fo i fa yaso le wa ta to ye le so muli o ngal wenga nei fa yaso ya mo ta to le ngal we fa ngo fa yaste tasi am malo a le uso fa di isi kai malo a le uso ko mu ngi fa Alo velo se fa ali Easter. Sawa. Mai mai le no mal fa mai lungo Facebook, mai YouTube or Samoa so se tafo na ke lo pe ma lo la vola sui fu ma we fa tai. Manolo ta to mo le tai o le tai au ta to fe lo ai. Ia ta to kala mel ta to la vangana Samoa. O le te tau no fo mo tau ma fo fa le solo le hi koile alu nei. A fa pe le no ti ti lo tau nei le te lo vai ngoni si le pa o jimu. O te le lo la po fa a wo pe. So la tau ai o le local mengi o le Maori. Ka ilo po le local malo se Samoa pe kukusa male fina o mene o Maori. O le winga la utala fo ile ai ke lo ai le kai fo i Maori solo le pe kimu pe e la a male malo si. Se mal fa mo tau no la so luar va so fo tau no i le parmene. Ia ma fa di ele la tau wa te fo il pili. O le taltonunga se tasi sa ve minister national. Il va le treaty negotiations minister Chris Finlayson. O le pili lea. O le amatua i te lelo na faina il va o le national ba Maori. O le wingo le saunoanga le sa minister mo le vanga le national. E o ia lo le va le party le national Maori e manino a te lele a faina fenga palo te la a so nei o le wingo le tala a fa pe o le ua a vele pili le me o le a makua i ve vese le va Maori ia ma le fenga malolo tu le mai e manino a e laki pe a koe palo kangi Maori il fainga malole il spalo tale so nei in 2 years time so je lo la fa asa o ina finanga lo o Chris Finlayson wa vele pilile ma me wa makua i o ia ile va Maori ia ma national even though o David Seymour o ngar pili o le act ia langa o le coalition government o le ine leo te loe ono a whaina mai ia pati ka la tatu titi lo titi pe iai ma vaenga lo iai almea monia e sa alfina ngā lo le o le sa vemini staff for the national ita sanki le i o le a whainga o le vā Maori ia ma pati ia leo lo o lato launa waina le pili le Te le lava le te le fo le tūlanga i le tilo lava fo iai i le pili wa ia tau lava ia le mai tau atua i le pili i le tamawhai lea o lo o tamawhai ai ia David Seymour e au mai o lo o atangia mai lava i le anganga le tamawhai o lona ia manaonga ia launga tutusa lava tangata o lo o no nofo te tono New Zealand e au fia ai ma Maori ma tātou lava o lo o mawhai o na maua lava noa e malanga mai ai mau ma avea ma tangata anu o New Zealand ia launga tutusa tangata ai ile manatu le Maori lava ia e le o le tutuunga le na iai i le tūsia mua lava o le lātou whea ngainga so o le tūlale na o leo lo o tau mawhai Maori tā ofi ma maupea i le tūlanga sai ei mua ai o lo tau mawhai fo i David Seymour ina ia au mai le taimi le nei ia male nei fo i talu fo o le soifuanga ua iai ona o le toa tele o le population ne ua iai e sili akure ko akele o isi tangata anu ese na ilo tangata anu o Mao wa ele lei sesi tu but o le whaoa o ia te tau a tangata whenua e kaukila ngonga fo ka ko Samoa a mai ni se tunu whaoa mea to tino Samoa e makua i le ngofo ni leia i whina ngano le tunu so I guess I mean a lot del tunu o na le fina o Maori tau tutua i le original copy o le Treaty of Waitangi e makua i magingo le leia na wha Maori mai e inga i le wā ia ma le temina o mai fo ia pelkangia ma pule wha Marosia o bainga fo i o whanua ma properties a Maori
E pe ole upu lava leo le tino ranga tinga tanga. Ole upu le nga ole tau tu e Maori. E le o sao ona whaaliliwina ona a whaaperitania ole sovereignty o Maori. E le o sao nga whaaliliwinga ma le a tona whaaliliwina ina ua au mailenga ngana Peritania, which is ole mga kole Maori. Aua lava ko ke suia fuase mea. Leanga e sui e ma whaavae ma tūlanga e o ina o iei. Pe ole kulanga le wakele inga kelinga whaatau ese atu. Ia ele o le atunu o lava ia mtangata anu o Mao. Asa oa, kusa whaasa moan kala Maori le whaia David Seymour mai ku awal loke mea. Si whaamangifi mai mole. Aia oi ina ko kingo le actually ko malpakia ole loke fua ia maka opu ka Maori menga e pisaile me kalonga. Nenga pisal kalonga bai lang film ka le ngofore le al fong fe kalai. O kaule le wale lo fong fika lai po fe alo fali le au mai mo po le po palbengi la ko ya o David Seymour mai le pili le ai le ngo for le fong mo tani le so nafi but he was there alanga ngo for le ya David Seymour ale be vesi fong fika lai be mai la so sa itu ale saul sala lai sala le ye ko ngulanga sunga ala ko so nga finga makua i fe kongi mai fai pula ma sa fai pula Jackson the Labour lenga kuri fa fo man baut ya ma te party Maori ya wow o tulanga na iai so Tabita le le ke de oi ka nga fa be sa taru tala noa i le fai no alo Samoa I mean alo le tunu le i le university Christchurch lena mama il tulango ia me ai o lewa maua o le male unsafe preparation o nisio tamafa lena mafuai ona faina ia mai tamatiao ia tonu sina o se fata mala fo isa ia ile na taimi ai pei o tu lava o le handling po le tu langa fo ile tango fia o ta mafa ia ile ngatele na e afia lava nga fo ile aisa le tu fa malulu wa mana tu e kakawa o nga ile set temperature ele o ai ele se fele le ta mafa pe afa pe o ngika mafa fo ia le tu e fa malulu ia na fatwa au maile so ele ngatela ile fa malulu ia le kai mi fo ile ta e fa vela po le taimi e kukai nai e ta taula ona le lei ia mamauti noa ua makua i vela le lei le tau mawhalea mo na tamaiti e pēr mai taule na i le university na i alo foi o iai le na foi a university i Canterbury lea sa to a tele i lato na afia i se vai lusi lale na ona o le lato tau mawhaina o le mea aile na ai o le tūlanga foi le ia ona o le taimi le kukai nai ia mga sese nai le mea ai a tonu o iai sina fa le tonu a wasu suenga uma lava le na fa pena ona fa tonu inga le National Public Health Service e fa pena fo ia la to o va ayata ma fa tonu New Zealand le la na maua ia on ai vaenga na a o se fautuanga fo ile ma se fa manatu mo tato ai mai se la i vaenga fo ia la to te keita inga ia ta o mafa mo pisingisi te tele ai mai se o fale ainga fa tali malo ina ia mauti no le o lae le le va ainga o vaenga ia mana le fa mana tu nei tai o le tele au mi tem fa na fa half cookies mit a le mola le aila e makwa ile awala e so o vaenga o mai pe mana le fa mana tu nei tai ta wan no fo te le aila to lo ta pe na ta ma fo ia wa a fa ina lo tanga to le ta mo fa ina nga singa fo le ona o fa ta malo la nga se ia ona mo lo tu langa ia se ska ki ro po le fo nga la ia la ko nga se ia ko ma fo ko beki ka lo fa le ola fa ka fa ma lo ski ngor ka ya ia fa ka wo ngi mai aso mai lo na so ho le mata to tala mai sa mor ngi ka ya ia le ngare won wak ngare won wak Kele Samoa le ai no fa Samoa o kele earth kala we malama lama kasika anga o sa kama kala kele kama aulanga au tafa le fe au kasika ma fe fanga au tafa ai ko pe mai le ai ko ke mai ai luma ia mai kentani mai kasika male ko fo i mai yes dua tolu na yes dua tolu luma yes dua tolu na
Gas, dua. Pa, utafa. Dua, tolu. Kama, aya sabali. Gas. Anu. Dua. Anu yai. Luma. Gas. Dua. Yoi, pasa sao. Kasi, anu ikua. Aya. Lunga. Kamalosi. Luma, gas. Luma. Anu yai. Luma. Dua. Gas. Tol. Pa. Kasi. Anu. Tolu. Anu luma. Dua. Tolu. Pa. Lunga. Dua. Tolu. Kama. Aya. Lunga. Luma. Dua. Tolu. Pa. Au kafa. Anu yai. Gas. Yoi. Espuse kone. Ai. Le umam. Haya. Ana vai tsono. Ana vai fafo. Ana vai tsono. Ana vai fafo. Lova malosi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou utinu, o tātou mafuta foi o wale tau alunga le ngā ruenga, tala mai Samoa usi mai alau whaafonga. O le whaurulunga o ao le malo si tau le puipuinga o le malo oma le atunu o New Zealand, o Air Marshal Tony Davis, na tau au ina atu pine whaamawina aile amana i le malo o New Zealand o le ngā ruenga whesoa swani, na whaatino e nisi o tangata mau au nanga e pei o leo leo, whapea le vaenga o le tine mu mga ruenga la vea i teimi o whaamlawe whaposei, e peo na whaasau ina umai ola masoi fua o seila, ma le au waa atoa le waa sue, o le HMNZS mana wanui. O se tasi o tamatalavo o le tātu utanu e ngalua i le pisinisi tūlisi, o le Satawa Beach Falls le sunga ia lui nifo. Na au fia ia i lātou na ave i eilea whaalo alo, ona o ia le tangata mua na ia whaia le ngā ruenga whesoa swani, na mawhai o na ave ai i uta i le pau mātū se tamā i tai o le au waa o le mana wanui, na mō o mia vave se whesoa swani, i le pōles to na i le so 5 leo o ke topa na pā uli ai, le waa su e ngāta i whale i saute o le motua uponu. O se waa pau e tā ua o le kayak, na alo e lui le no whanga na pā uli ai le waa maofo i na aile na whesoa swani, na te ave le pau mātū lea tangata o le au waa. Ia pe kai o ka ngu aku ki te loko o le au vaenga ngal fi e yo isi kongo le waa isi dai e li o le pa o le kafe o la prop si le koi si vaenga pe mga miesu so me mga miesu ia nga wale si lola yo le ri le va ngai on nga fangu lo ka u sa mo ni ia kon mai lo ia nga fangu skamale kumale wale si ke o kalango ko yang sili mai ngai kama po fia kongu le alunga i kafe fia konga kai kongu sa nga pule o te o i kafe ai manga umia va fia se sa soangi mo ngai kama u malidi ya as kengela le kongu va ane e ke lo ke le sa fa ingos kengela ai fai mai kengelo ke alu e mo ai fa kali ya va ngai so fu i ku kong yang aranga kong fai ala ye amai los kenge wato ave ko kenge mua yang kau we malam ava ku kau ngu ya sibanga le kai au kafak nga o kenge le kau ngu le kai se malam na faria fo ia lui niko o le amana i o na fiso swani ala i le pine o ia maua fatasi ai ma se fafetai tu sia mai le pulenga o le puipuinga New Zealand. Wa ave eisa na talo sanga i se fesoa soani mo ia malo na ainga.
I le tau mawhainga o lātou pepa no whamau i New Zealand i le kuota. Lea ua whaamaru i nā i le sei. Sa whafo soka i fo le si vaenga i kan mai si kai mi maku karangoa ni. Ia wa aku i le whainga ma le whika ngadu. Ia ele fo siaka mai whakingo i ngadu ngai ia po. A ona ni vi ngai fo i le kua i umwhai fo i unga wha. Sao inga le kele le ola o le au wa. Ia a le raua kani fia se au vaenga mea uma. Mea uma ora ka umwhai ai pia. Ai se yo le kai me yang koe longo mai na yo. Le sunga ia lui nifo o le tangata mua no i le o ngā sami na pā uri ai le mana wanui leo wangoto ma ofo i ai le na ngā ruenga whasoa swani. O isi na tau au i ai pine ma whaafetai tusia mai le pūlenga le pui ngā New Zealand o se li fita o le sami o le malo au stali e whaamautu i Samoa. O ia lea na tau nu i ai whasoa ta inga mo le whai o ngā ruenga e mawai le whasoa swani. Na maua fo i le mta ngā ruenga o leo whale pui ma le toi fua ta ina lea wha alo. Ono o le ngā luenga la vea i le vaa leo le nā whanua tolu. Wha pēr le pūlenga le tine mū ma wha lawe whafu sei. O se vaa fo i o le fitafita le malo wharani, na o fo ina le visoa swani mo le manawanui, na ave fo i ai le wha alo e ala i se pine, ma le wha fitai tusia. Wa vave nā whele a onga tūlanga rua le fio anga o sili savai, i whai ngā mea lofo le kirisimasi e le ofiso le kone sura le atunu o sia mani i te tono o Samoa. O se mea lofa tā ua tele mō whanau e peo na tau awa i le sui o le malo o sia mani, le fionga a foa Stephen Sakeri, no foa makesi e whao ngā i te tonu o potua onga. O lea foa i na tau la mua i le ofiso le ampasa o lea malo i Wellington i New Zealand, mai tu sama le tolus fruafe tā la, le tau au whai o no foa makesi. O le sui whaipura le tu malo palo tau palau li le wha, le fionga le minsta le ota laki la mos telesio, na ia talia ina le foai, mai le sui o le malo sia mani. Wa whai rolau tele neise suwinga le tofi kone sula po le honorary consul, o le malo sia mani e wha mautu i Samoa. Ina ua mai ai se wha ta singa na wha lawi lo ai le se atu, o le fionga ia a foa Stephen Sakeri, na te tau ave lea tu fingalo na malo, ina ua mai a le teimi sa ave airo na tua atina, le fionga tangaloa Krista, ma kone sula mo le umi e lima tausanga. Mo le si le fia o lea ainga mai sia mani, e wha mautu i Samoa, o lo wha foina le pisinisi o le treasure box, leo lo wha tawai a soa o filifili ma mama, mo te unga, ai mai se lava o se pisinisi o lo latu wha tau mai fo i tangata o le atunuu, mama o filifili ma soa e ngau sia le auro. I le sauninga na wha lawi lo ai le kone sula fo o le atunuu i Samoa, na wha ali ai le mpasa o sia mani mo Samoa e wha mautu i New Zealand, o le a wha awau e a foa i le ngā ruenga le lei, na whai e lona tua atina, a o tau aveina le tofi, o le au mai a whaatasi leo tangata Samoa ma tangata sia mani, i a maua le ngā ruru e whaatasi. Sia mani o se malo na lātou pūrero tātu usnu i te usanga i tele ua mawhae, ma o lo mana tua pēlo na sao, i whaato anga te tele na lātou whaia mole atina e o Samoa, i ona po ana pūrenga whakolone. Wa whailo nei le ofisio le malo Amerika i pia le mai ai o le teimi ngalue, o le sui o le malo mo Samoa, le ali ampasa o Tom Udall, e wha mautu o i e New Zealand. Peitai o le fuafuanga le malo na whailo e le ali ampasa ua mai anelo na teimi, o le ai ai se ampasa o Amerika e wha mautu lava i Samoa, e o mai le teimi nei e le i whaatinoina lea fuafuanga. O i ulai o le tausanga le tene na whaelo ai e Tom Udall, le iei lewa leo se sui o lona malo i Samoa se ampasa, ina ua whaelonga le tuto tasi o le United States e le aso whao i ulai o le tausanga le tene. O lona tu uai o le tufinga ina ua mai alo na teimi ngalue, o ia whawhita iei tai o le malo Samoa, i le ngalu lue whaatasi ma lona malo i le tele o Porokalame whaapea nisi o fuafuanga. Na whiriwhiria o ia e vema ampasa o lona malo i Samoa, i le tausanga e lua lua i le teimi o le wha mai Covitis fruiva, le ana ofo ina mai ai fo i se langolango a lona malo, i ngā luenga a wale puipuinga o Samoa mai lea wha mai. Olo i eile ofisio le United States e lo tātou tanu, ai o nao se sui o lea malo e wha urulu i ai, a o le ampasa e wha mautui Wellington i New Zealand.
O iei nei fesu ia inga o pulenga malo le United States of America, ina ua mai a lana palota o le tofi Palestine, mai le o iloa la pe wha awa wai ma le fuafuanga ua mai a wha alawi loa, o le iei lewa leo se ampasa o lea malo tele e wha mautu le tātu utinu. E pe ona iei ampasa ma komisina mau lulungo isi malo I fafo, o wha mautu I te tonu Samoa. O le whai unga le nei vai aso wa sauni atu aile au soka li I mai lo tātu utinu. I le tāpilu sanga sa I le iso la atu wawano I le ipo le rangi, mai le whaingo fie. O le fiafi o le asfreile le nei vai aso I le whai le fiafi, o le a tā alo ai Samoa ma le au malosi e le atunu o Tahiti, ma le a whaia le a tā alonga I Hamilton I New Zealand. O le isi tā alonga sa I le awanoa le tātu o soka, o le a whailo I eima New Zealand le asunga fua asau, ma e whaia le a tā alonga I le afo le fitu le fiafi, e whaia le I au kilani. O tā penanga au soka Samoa wha pele atunu o Vanuatu, e whainga tā e peo na li puti ai le le tio New Zealand, e mafua ona au o le alatu tā alo, o ni au le le tere I tā longa soka I atunu o le Oceania. Lo mana mi ai el tātu au, le lango Samoa I se tāpua inga I te tonu Hamilton, wha pea au kilani, e peo na whailo ai I lea li poti. O tala nao le tau warungo le ngā ruenga le nei vā yaso, manuia lau tāpua inga le tau mwhainga le au soka Samoa, soifua. E silia ma le se laufale o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antua I mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua I le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa I le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala o mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po info at pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi merana, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Feololo le pisi o tātou wala te sele na ua iai nisi lava fo I o vaenga e pei ona iai tātou lunga le State Highways Fumaleono. Southbound heavy traffic from Western Springs anga I atu Point Chevalier I le taimi le nei ma whaawawa toi lava anga I atu le Great North Road off ramp. I le nei fo I taimi northbound e whaapena fo I la tātou le na Great North Road on ramp anga I ane Point Chev ia ma I lātou fo I o lo anga I mai I le taulanga au tū anga I ane I le vaenga le na o le ala tele westbound ia e o lato o lo whaimalanga mai le Central Auckland anga I ane Western Springs ia o le mai tau watu o tātou ia o le nafo I wapisi le nei taimi o le tai au State Highway 1 northbound o lo mai tau watu o le vaenga lava le nai tasi o lo o iai tātou ilanga iatu North Gold and Birkenhead anga iatu I le State Highway Northern Busway o lo o mai tau watu whaisipisi ma anga iatu lava anga ai I Takapuna o lo o mai tau watu taimi le nei fo I mo tātou I Pakuranga Highway whaisipisi mai o tātou a mai se foil intersection ia po le whataula inga le nao ala lataani Te Rakau Drive ia ma le vaenga le nai Pakuranga Mall area nei taimi o tai au nisi na vaenga o leo mai tau watu whai lava fo isi feo lolo ai o le pisi le traffic o nisi lava vaenga o le nao lo so longa le lei ma file mu lunga o tātou I le ala tele le nei taimi o le tai au malua le tai au sun malua minute te ai le tu lai valu Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu amo Radio Samoa bevela Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua fitu. Wai ngala tamai le tala o le tau I Samoa le neva ngala tai au lo te wawe atu lua se fun marwha le wei le vela e le nei te mara tai au lau te lai fōringa mau lai langi le ia Samoa le neva ngala tai au e tu mau inga langi le o le atunu mo niso maenga ai o niso maenga o Samoa le apa oi timu. Pia fa mawina morene as for raile e tu mau tolu se fulu degrees Celsius mo runga te vela le Samoa le sol lo suma lima I lona mawalalo tatu papa atu le tau I Australia fa talo fa 20 tara pokalame panga malapa le maru le tai au le Samoa o mai mom fa mai so se mai Australia le tai au malo la por se fu manuia tatu amata mai le la mo Canberra
Sfutolo lo ele malu lu le nei vaenga le tai ao le fa solo na awa o le tau ia fa solo foi na pevela i le luas fulima i lona maulunga i vai lona maulalo Sydney Australia malo si fo manuia nei tempo tai ao le mana mai le malu le nei vaenga le tai ao fo sfutfitolo iai ia le malu le ea o la fa solo ina awa o e fo le temi pa o timu ni so temi manel ma fanfana mo tolu sfutolo lona maulunga sfutfitolo lona maulalo me pone malo si fo manuia fa si maru lu o tolu nei vaenga le tai ao sfutasi Ora il malu lure ne vanga o tai ao le fa solo na awa olang di le tau mo tou ma le ma fana lo su tasi lona mo lunga su tasi lona mo lalo fa si maru lu ho ba te le so fitolo ile ne vanga o tai ao ma te na awa os fu fitolo mo lunga malu lu fa ma wina mo ho ba te fitolo lona mo lalo o isi vaenga ma ne ma fana ma le tulango ile tau Perth Australia lo su lima mo lunga ma fana mo tou e ma ne malu ne vanga o tai ao fu fitolo yai Adelaide, fesi maru luo nei vanga o tai o iwa, pe tai o la suru mata o file la ma pevela i de ea losu rui vai lona maulunga, i vai lona maulalo Brisbane, la loro se fua manuia, nei tai au fau, ma fanfana losu pulo lo il nei tai mo le tai au, o le fasona na awa oe pa utimu ni so taimi, losu fitu maulunga le pevela fa mawina ma o tau le so losu tasi lona maulalo, fasona na awa oe pa utimu ni se vaenga o Darwin, tolu se funu malima oka ele pevela, Tolu fulima i lona maulunga luas fulona i lona maulalo vaenga o mana Australia ma tulango ile tau ile nei foi as foreile ai ile no fanga fasalonga radio Samoa tama ki makaurau sfurbalu lo ile malu le ere ni vaenga o tai wa vai atu le ai makua i foringa mai a e pa o timu nei tai ao ile vai atu fafo o winga na tau le so e fa solo ina pa o timu mafati munga ni so taimi o le tala fia le amo atu ma mafonati munga le fia na nei ia ma fa solo toina langi de leil tau tai ao le langi de leil tau telo vaenga au kilani langi de leil fo le sama la so fo ma la so luo ia ma la so lulu e pa utimu le stofi o le lava yaso lu mana yatu tarsia yo akula sfaile wa langi de leil ia mo le tamasanga te to fitol malisi ia pe on fo foina mo le astona lava yaso lu mana yatu Mamonga mana la vai tau ile nei taimi o le tai ao o le talo le tau really Samoa o nato farolong al taro company le ua lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balolonga ba so se fa la ve apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co ai tasile tu lai fa tali e se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu Tau loa tātou tala mai Samoa pia na whaafonga le tunu o nei tai ao le ama whaintua whaasalawi mo oi pia tala tu lai se furu ma le lua le aure le so ma le fitu le po ana nei Tasha mori whaaftai tele le whionga I le lori e ngā manmana tu mana whao tanga vaia tipi o tanga vaia ma lo whaaftai le tau tua tunu ma le au nanga le ngato le nei tai ao ma le nei vai aso ato ia tātou tala mai Samoa ia o awa nolo whapena ona longo pueli e Samoa le ngata I Aotearoa nei ia so se tafora nei kilope I le tele molo tupu I Samoa Ia, o le nao tātou talana mai Samoa le nei tae au o leo te nofoma o mafau. O whaalongolongo le tala e maisia le alo leo Samoa na lawe ina ia nisi o le au waa lea. E kakau anga makua I le lei se taui e taui e New Zealand ia le fo I alo Samoa masiona ainga. O le winga o le tala. Langana o maua le telo li poti. Ana le vave ia le alu leo Samoa ia ai alu fo alu I le kayak ia msalo po ko nga va fo le o le mele e matua I fiulo ma fo ka fa senga o le alu ese mai o le menga take off mai le sami e alu ai kai le mele le va e le fengo fi sa ia va ngor sami so ia al va ale alu ia le o se va akile ai na o ai o e la via ia la toia ia le foi na maua le avanoa pe na whaafonga na tunu mtato whanonongo le tana o ia foi dena fsota ia la vea le na vaveo na maua tonu le vaenga po le spot o le tupo le whaamlabi na vaveo na o le au la vea I foi o e whaia ngaruenga la vea Io, e tawai e peila wa foi na maua ona e eisi tasi o se mato e kalesia e le Navy I le vaenga lava le tasi e whaawola ia masi tama itai le na moli maua ala le tama itai atono le tama itai tonu alea le na
whaamtaltalaina. So iti lava aonga le fo ile ia te ia o lona manatu ia o lona tau unga le na po ai whaafetailo na loto. Ona na mawhai ona whaasao inga lona ola ia mai le sou o le sami sa ia ile na taimi. A ola na ia whaamtalanga ila lato vaenga ina o tau mai New Zealand. O ka se whainga tā ia ma kwai le mautonu wa fo ia na ia langona le na taimi. Ia, pe o le winga nā whaamtalanga fo le te tau o nā lo ta mala New Zealand i se tau i mo ele ngata o le alo leo Samoa, mo siona ai. Ai whapena fo te leo o nā tau no fo ina ngaluenga la vea. Ia le nā o pine ua tau au inatu, which it's well deserved awards mo nā tau. Ai, e te tau ona whaatino ia se vaenga, ia whai matau i compensation. Ia mo ngaluenga te le na whai a misia le alo na Samoa ia lui nifo so le o ke whai o mea ngā o ke whakoe ngofo mo ma fau ia langa ngā le fo ila ualo papau la so ia o mai o mai pule au komangi kou kale whai mai a la winga la u whamtalanga fo le o le ale mamau kai o le samile ki alu iai e te le whainga tae e mwhaiona uia fo le a maisia kai mi so o le vai nga so o le sami ai le fa ka fai le fa pe fo ia nga popole le tangata le nga alua mar mautino e o ai o ile ia o fo so swani ia o le na New Zealand ma ko ai fai le skau il kamale wa le ma wa le wa pala mai na pe pono fo ma wa la sa mo le sei ma ko ai vai le se fale fo nga fa se fu ko kamale mo longa ai e fai ma ka wa ana o mo so i fu al tene le ya le e ke le fo ile le vai nga fo le o ia na ai nga ma o le nga wenga fai la ve ai ko ai ke le nga wenga fai ya le luinifo ma no le lo tele o ia o le hero o le toa ia malo wa tau wai sa mo mais ka mai sa mo ai ma fainga o i mo va ia o me so o sa mi ala sa wa ia de lei wa me nga mo ko o fa ngo ko for ko va ai o nga kai pa o le o mautino le po a feva e o mai na pese ina so o le o lo tono va a se taru di tilo ati pe pola tulanga ia already lawa ia fufuanga mo le tulanga ia se ka ko kiki la kiri pola le to le vai so mo mai se tulanga mo tu ia malo a fa fa ile ko ia vai a fa pe uma ka mai ki o ngao e o ko o ngao ai o fa inga luenga le fa pe o lui ia vai ya ala ngao la wa mo fidel kamar mo ioe malo e ale tonu tele a sa wa o tele lo pe nga o ka nga ngi ngao manela ko lo pe kile lo pe nga la ko lo ele camera lo sale ai fe ale me ale fe o e ko fa no ala muli ke mai ko ia malo ar ko me ai ko fa malu ki mu fa mo e lo fa malu nga ni ai ko se nga ka mai ki fa ko ina e ka le si bo nge ko ki ko le si ka le si paki au ko mo ko me nga o fa ia le me si nga talo sia la o la wa ma ia fai ma o inga ia o ngi ko ma fa fo le ko fai ngi si ia mai se fo i la to o pe o la nga ma fa fa pe ia ngala le nei fo i me o tu lai mai ma o inga ia la to ia kau ma mau ta o finei lo ma fa ia le na va enga io e se savali vale me so fa malu ia ai fai le mele le manga lue yo la vali mai ma waile manuia sa o le ia le lei los for lo tere tu la balu si mai pa fonga o tau du mane me aso tatu ma fa samo E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona le asau i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana
ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua lafo le sami. O le tasi le nei o le fonga whaamuanga ngana, a ilantou e malama ianga o le ngata I fale. E le sami, ia e whaapea fo'i le ele ma le vani monimo. Ai mai se lava I tautai, a lolo wā mangalu tu ia ma whawhati whaapulo lou ngalu. O na whai mai lea o tautai, ua susu e fue le tai. A whawhati ma pipisi pia pe au o le sami. O na whapea lea ua whati a uma pe au o le sami. Ai a matua sou ma whaafua maunga ngalu a ma pe au o le vasa. Ua whemoria I e matangi ma wha malolosi, ma ua o ai I se tūlanga e le toe mawhai ai o na toe a loa pe folau se va. O na wapele o toi ina, pa ngā lea ua matua lafo le sam. E winga I se tūlanga whainga tā ua tūla I mai ai, I se ainga po se nuu po se kalesia. A o ina whainga tā le sa ilinga le tō whāma le whaautanga ma ua o ai ina si mana. O na whao ngā lea o le lafonga lea. O le fono le kalesia na po. Na matua I longa lava o na lafo le matangi fina ngalo. Na whaalia o na le mātu ia o le mata upu. Ua tau wale aile ingoa le lei o le kalesia. Ai maise, wao ia ai ma le whaavai o le kalesia oa. O le mea sili o na whaingata pe e fōlinga mai o le a vae lua ina ai ma le kalesia. Ia, mana tua fo I taimi malolosi o whainga I tū whaaupu whaia le pale mene o Samoa. Sa masani o na whaalongo ina ai e tangata le tūlanga lea I whinaunga le malo ma le tuangai. E o lava ina whela ua I, maali aina I mea lilo isi whaipule. Pe a lafo matangi I fina ngalo le fono. E iai le teimi na whoringa ai o le a tolu waenga whaaupu whai o le malo Samoa. Na manua ne ai ua lau le isi toi ina. O ele isi nana te te le tau mawhainga o le whaavaina o le malo tuto tasi o Samoa. O tu a inga whinaunga ia e tā ua lafo le matangi. Manuia lau whasonga le nei aso Samoa. Vai lang kakalango ngela le so o le vasale nga lua ia lui ni foi la vea mai ale la o sau sawa. Ya wala ngo inga langa mo kwa lafo pe a samile ka mia ma so. Ya ai le fo I come ki Samoa o la vea mai palang. Apena foi la I tonu motal palmene le na fai la tu tawa fianga. Ia o zulanga foi la na tasile sa ia. Ma kwa I lafo fo I pe a or sambiang afi ko on palmengi. Ma kwa I lulu inga I fa mai o le fonga fe kalai. Mo kai ni mo. Ya le lei la songa siava fa ma no fa tele. Ya mo net penino tanto mo fa sa mo ni va ya so ato ma lo mo ne au nga fo mo net no ya le fo ya nga fo ya u ya o ta kele le nga ya la nga ka wa fa pe fo malele ya yo ya ngale ya va ka lo pe ka fa ta lo fa fo sia za wo Chris lo va tas Monday tai out. Good morning Chris so am I oil ne tai out ia le fo de tora wo wa mi o tong ne fo tai out ia le fo mlanga le de tu mi fo tai ma tong o fi tai de le fo de tu ande la fe me den mau de mu ta tong ne fo tai out fo mai a o te pese atu I lo ma losi. O te alanga fia I le tae au I lo walofa mai. A wana fai oe mo olo mawalunga. Ma o malu I le aso na pua ngā ina ia. Amen na. Nera whai mea wha maa losi le mui tātou. Pura o ngā tā ua mui tātou te au ni whai mai au. Whai mai au o te pese atu I lo maa losi a li whina no winga. Tate pese tu ia tato I lo malosi ali frena de fe me lo I va ngade o te alanga fia I de tae au I lo walo fa mai amen
mea te alanga fia atu i le tae i le alofo me o le tua. No wingala, ta wara tae au ni, e tau na ave sta alanga fia ia, i le tae au ni, ono lea alofo me o le tua, di whina, vai, adi whina, o le alofo whina o le tua, le tatu mau me i le tae au ni, le tatu whare whai me i tae au ni, ia, whina tatou i le aso ni, Tatoa, tatou le aso ni tatou mautino ia tatou alanga fia i le tae au i lo alofa mai ali whina no winga ali whina friend i tatou alanga fia atu i le atua i lona alofa mai ati tatou mai le lai mana vaenga muli tatou ma whai mai a wana whai o e mo olo mawalunga ma o malu i le aso na pua ngā ina ia ua amen na whamea whamai a wana whai o i mo olo mawalunga nano winga o le tua o le tatua olo mawalunga ali friend friend tatua la aso ni tatua mautino i tatua o le tua tatua olo mawalunga a whamea ma o malu i le aso na pua ngā ina ia ua whamea me fai le tua mo tatou malu i le aso na pua ngā ina ia ai o di friend tatou le aso ni tatou mautino ia fai le tua mo tatou olo mo tatou malu a di friend fai le tua mo tatou olo mawalunga mo tatou malu i le aso o pua ngā a di friend ia tatou mauna mo tatou ni tae whamani e te tore tu mautou pape la friend ni a seu fa Siva
Amo Radio Samoa. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Papena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. Samoa ila tunu pele, wa tātu to aito nuk mai nei le whai ungona nei tu sanga, ma wa tātu ye fo i taimi o aso fia ma whainga me alofa. Wa tu fantasia nei ele 4 SJC valu ma uso malisi wha pēle ka kia microbe, le tau sala fundraiser mo le tātu whainga me alofa re nei tu sanga, mo te maam tina mare tu e mapu whangalele, wha pēle ngana wenga te mai te Samoa ne ke au kilani, wha pēle Samoa matonga. O le awha tau luina nei wha moe le aso whareile nei, fulimo November, i le tu lai ono i le whiawhi. E ma whai ona wha tino sau fua ai official Pacific Isi o Tara o tahu humal taulang fa tau i mangele. E te tala fo i lewa noe fa tino i sau siva Samoa i le tātu tau sala fundraiser i le fale Samoa i mangele i le aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa, ma ia wha amanu ia tele le tua i lau foai. Mo nisio whamtalanga, wala au le Pacific Isi i le o varse lau o tasi ono, po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako fa pikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Fai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Tau moro redi Samoa swali mei tolu a moto luas futolu le iwa Natasha ka koua o sa o armoke le isa vai I sa la fai au le lei tar bokala me wala mo so ile so alo se tu mono fates mal nei tai au malo le soi fo manuia I le sunga so alo nei fo tai au io fai si lo wa fo makangi ma ko ngai au te lo au kilangi nei ia e tal tono lo maua pe le sunga le soi fo manuia le nei fo tai au se fo manuia te vai Natasha fai maka ko nga sara ba makangi o ko ma ko le langi le se ba manga ya pa vero ya ko le nga ma fa alo e meso le au ka poi me au sile mai mo ka ko ku malo so alo o manuia mai o nei tai au fo alo fangia le tua ia to alo le tai au ta vai ro mo lo ma lo si o ai mai ia lango lo ka official le o la kala ulau le ku a fai le ku e ka makeo ia ma fakaio lo ka official ia vai lo fanga le ku ya so alo le mama ga yo me ku ro official Mana ia le lei ai le itala no ai le tulanga o ia fo ia lo officer fo ngai manga ia backgrounding you mo sa taru tala no male sunga le pule pule il nava ia so ia ofe o sauni nei fa na fo mo so enga o lan tulanga ia wa le fo te fa i so enga fa o te sanga i New Zealand o ama ia tulanga i so enga i Samoa ia o le o mai su nga fo ta o internal exams po su nga onga ia o na po le fa o mai le study camp le ta o pule i va so te alla to fo ia on kolisi se ma to tu ma lo fo ta ia o nga makaro le so fu a saunge external exams ia i ko nga exam fo le sai ka ko so school si ma le le ka o pule ai pa me o le STAT e porta pilu vi kai ma pe va sera ro ve to nga su ia ai o le mai fo ya makaro su nga ngal malo ia peru e va se fai ai ia fai for af karo lo io e ka le se fai nga me le ai va so kenge al va so le karo lo ai foi su ngai fai ya unha pura unha e fai su nga so lo isia unha vai aku ia fai ya unha le siku malo e fai su nga le siku malo ka vai
kai do fa ro longa fa fa ko fa ro longa mo fa ya ngo mo kali fa ya ngo kai se mo fa ro longa fa pe ia se ko fo ngai fa ya o ngai so mo dio iyo ma ngai ya o ya ngo fa ya ngo la ko fu madingi ka sa ngako ka si nga madingi ya yo lei va ya to le background ole ko ngaku kamale ke fata se mel nei va ngol ta pe ya iyo o ku kama fo le ka vai denga ko last 2 days ngo vinga pe ko ruas e fa so fiki do pe e fa ku ho de wa maka fiki mala mo no vinga va le sa e o mere so fo fiki e fa ku maka ngo ko ya urua ilaure o ku kama ia o piko ko o la piko va mai ia le ku kama le fa ko le wa maka nga fa ka mai 2 weeks ago so angi le ngai kai mi le kuai o nga fa so manga o le sa mu ngala pe me nga ngai Julai o ku September ke topa o lo nga ma ko la nga la nga ko ku kama e mo ya fa nga ka u su mo le vea ka lo ke vai wa le se vai ngai ia le o pa le fa ka ku kama ia le fo ma ka pa u ngai kim ia so angi fo fu nga ku kama ia ke salo ma ko nga por ma so po ko ma ko ka penga se mo manga e fo ka u su fa nga ka sanga ta vai ma kasa ole la po ku kama soaro e fu la po le ku kama pe ia ole kama foi de fa ka ile ka ko tele crash po ya umi foi ngale umi okay kama na le rumi ngai ia o ngolai o piko lai o o kama nga ku sa le ya usu ku kama ngai ma ngai ya umi ko ka kingo ma ngai ya fori ngale ku ke ku kama ngai fa ka ngai ke ka ku pa roinga ia ku kama nga le o ke le kai minge o ka le ya kama la po ku kama mira nga tele crash pa le ngol me kai ma pe va será ura usi wow ala se tau alo ku kama Samoa so ia ko ku kama le pepa pe fa ia fa ka wa ko ya u fa lo le sainga ide fiku ka la po le varu ka la e supermarket ia fa la ko matsin la ko we fa ka la ko por se fu ka se su dua ai alla mar fiku ala le se va ia pier market ko ka se fu rima ka la fa ka u ia pia ia por ka nga o le mia yo ku kama se fia ka for ku kama ke le nga nutrients mo le ola maro loing ia o le kula nga ta vai ia ai e fai ngo fi nga lua ma se ka ko ama ka nga ka i ko nga le ka wa furu fa pe pa ka ia ele ke ngo nga su nga le pe o isi fo la au family pe ya le ku ka nga ma fa ko lo okay ala se telo ku ka ma lo fa vai da ka mai ala se telo ku ka ma lo fa ta ku ka mo mo ne ia e dua se lau ko se furu le ke ku ka ma sa ama ka ia kamare nga ko nge nga ka ko nga ia le po ko se la duas food so le ia o va ko ma ko nga due adi ko o le mere me ko be lava e ma fa ka me mere ku pele la va ko ngi e sa ku pe fa ko ia ke ringa ko ku pe sawa e mo na ko le me le winga o le commission in terms of size and volume o ma la ko le traditional fo nga a se la mo ko ke le ia o mare mo mga kasa lo mo fa ko fiki ko yong fo ya abe ko nga ole mo ma ko nga kula nga iduma e le de ko ya lava o fe kai me se de e ka ko foi ma nga ya fa si pu ko la ka nga ata vai sa le in te o fa fonga mai ni si nai sa va ima o polo e fia fa ngila ko nga ku ka o fe le fa ta mo fa tu ku ka ma so vale o lo fa ko anga ia e kai di ma se furu le pepa faku di ma suka le pepa faku ho ngale ku ka masanya ka ko de pai kuka ai kamala le umi pai e de te ko ia nga ka isiku suka le pepa faku ia ai mo ko isiku e la nga pepa pe au le ku ka mata vai ka nga le fa ka ku ka ma di ma sfu ame ka fiku sfu la ngo ka fo ngale ke nga rumbi ma ba fa ka o au supermarket malo fa tai o amani manga ia pe o ka ua la ko sa fa mame nga ba or kai me mungala ngai ko ola le mai la ola ole ku kai o mele mo manga ka manga ko ola le mai ngai ka lo sa fai ka vanga ma vao ia le o kim ia nga lo ko fa ma ke sa lo ko anga fo pe fa fai po la kala ka kisibasi kai me ma fai ki munga ta vai right le o le pe sa ta tu no le vai aso ngai ka pe mai le container o mai le se kala mai ani ve ma wa ka nga la ko container ngi fa fa le la ko nga el mele ku puyang se so po anga mele fa okay le
Ya, o le leil maketi sa le longa, tulango ia fua whaneleanga ma. O lo maua ka o ambea, o ka loa me ka ua, wai kumua vaenga me ka ulima, fai pula, o maukengi, o fuala. Ai per kulanga ai me ka ukalo, o ngale ya ka ko focus. Lo manga ia makeki, ia pe ngua ia o sili, o ngakaiwai, o kuleia, o masanga lo ke supply ingal makeki sa longa. Ia mafio anga foi fasale anga ia o fasale anga i sa longa sa lava ma iva ma ke le anga mai la ko kalo fa ka mo awala ke le mo la ko ma fadi ia o gis foi bo ma ke o kala de na ka vai o wa ku ka va le ko ka sa longa ka mido ia ko le ka kalo le awala ke le a fa ke mo ka kalo inga la fo ke le o sa longa nga la ko sa longa ia fa ma nga kala ta vai lo fangia de ku ia ka ko ia pe mo fa ia de ko sauri fuaka fa vai la u ko de pe fa de ngo ia pe la unga ko sauri fuaka ka vai de vai nga alo mo kalo o le pula yo esi ka vai o fiu foi fuia fiu au fai fa se ka ai o ko ka de lo fo de ko ya sa mo americano mai de uru mai de si o mai ku kama ka vai ai sa le ai le o malta to tarananga alta to maketi sa mo nei Puini Road ia te lo ka fa ka ia le pepe ma le duji salon ai ma ga mo le wifi u ka le mama le ta ya wa Faka ude fia fa sor muria, fa de fia fa sor muria lo ke pero ma ngi ka ya. Esa ore si lo makuar makongu. Ang fa de ko mai ang avor ki ka sa la ko fa ngol ki ka sa ya. La pepe lo ki ka sa ma ko de ki sa lo ko. Ya lei ola stala na ngase sheltar market nei Puini Road. Tulanga masani ta vai pe o si le fia tu no. O lo masani fo lo nga o singal market ka ke sainga, pasainga ya fa ausi fa papa ya o sia popo me umanga pe masangi ya beso ka favela ngavele ai ngale ka ko ngavela nga lo masanga inga o lo kuma pe ya o nga masangi na market sa mo ta vai pa pe fo yo nga ku mau la ka mi kala mereka mi kapungi ya fai ma fo ka mo model sa ko mu ya ilo e mas fo lang sua cheki me pu mala ko pa ka ya le nga le ki sa mo ka vai lo so angin market ai meso fa ka yo ku ulang ulang ya la ko fa ka wai masini ko umang kusia kula fo esa ai kala to nga kai kala ya a sei mai la ku mai sa Uso fa tai malta to por kala mo nei tai au ia alo fatu ma ia manu fo il nei aso mo weekend ia fa penga foi ka vai ro fa ke aku mai sa vai ngai ang ia ko kula lu kiuke ia ro fa ko ka po ingal ka ko mu sai foi ia so alo se tu malta to por kala me wale simo so iku sa o mai ai o I uta le va ma tu la fi ang sama wa va il mama o le me ka ko wale simo so ka o le maketi sa mo te mors fu lu ji Puini Road I papa toi la wa livang ka kala mo le maro le tai ama ta mafutanga fo la o di ma fia filanto Puni sa mo o e ar penging o le pala kai so ale me Pacifica Ula ufanua la nula avau samiti wata Na yutanga tamata ata la fofonga fia Maluta ulanga waile talafata iyo apia Sino manga Aoleta la lele ua avemata ia la yutangata Emita ipea le anganga moe la usamoana Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile vasa Samoa ai anano ya fa befea Na puti lo taola la va ile amatana No fo itainu ese ai le ngano la va esa more pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele For
Whakawhianga o le tae ao le tautua le Radio Samoa se fulu lima I watonu a moto se fulu I le iwa. Ia, ta fo le iwa wha mai a fo le pokala me mano le tae ao. Ai whafonga kule a kungu o le. O la fo le kaua sapa I le diti se la Tasha. Kika sao. Kika sao. Ma ngai akele ale ngwale. So alo leo fa ngwale ka ko digicel. Ya wala fa kwa so alo. Ton fa fta ya la pepe ma digicel. Wala mang ya male wifi u kon manga fi fa tes male fi ga pole digicel mo tanto por kala mo ne foi ta fo ata. Ya fa talo fa tu. Na sungale li pule neta ya ole foi o mato fi o ma wale ngo fo ta tu digicel. Ça va. Malo sei fo manuia. Whawhelo ai atu le sa se lua le nei tai au sunga le tau sala tasa ia me se foi ia le sunga le o ia me se tapu inga sa moai no o au ki lang nei ia mai la to lo fa pe foi ona mai ia ngolo penga te fai lang ia malole soi fo manuia ia alo atu foi ia le ele nai sa va ile o su yele ndo an mato company malole anga pu e mai ia video ai le se tano toto asa ya le ala fa ku aso ala fa te mai lo sunga fa pena fa il video sa o ma ia so le malo si ole ala wifi le na fa mai fa sa mai por kala mai ukan ele ba bangai o sa mo ingle vana I o ia so alo le alunga le matanga le nei fa moi moi every mai fa se mai le au ale ola se video po se yuta le me ale pe alue o fa ia na foi na o ia tanga tele le ma fa fa lo o al wat foi al mama yuta le ya ni so tonu o mama ana tar sanga mai lava mai se fai to va ga fa ola tu me yuta eva ai e bele la tu ya sa o le fetringa so ya na matua to e fai ali si po fo e malo ser siklu ya to va ai le te le ma mangol te malo wa nga fo la le lu ma yuta na la wa matan to nga so lo ye le nu yuta fa me so Ele no ke le fa perka con uri ang ni sa so ano ele no ke le yuka ka ko sa le la wole nga tel mo banga wal mol ko nga ku kamol kamalo me la te vai atu ye po ali tele nu ye mi se tua oi vai ya tua oi sinu na o ba to le to ya le ma tu la no po afo nei va ngai ona sit fila tu no fa bone la bebe a va nga mo lava ya do sung lewa nei fa mo foi o community perna to la mo po le sung ya tu la mala to mali si valu mo ma pu fanga lele ma ale ve no fo nga lo tau si tele nei te mama tina vo ye wale ma fa ye nei ai ngona va ai leo la fatino la ne il moto sa mo le la tu sala ia o ai la vanisi o avanoa a e fiaf so ani fo I nei ta mai te sai ma pu fanga lele la to lo fa ye le nga luenga lo fa anga I mai leono la fiafi I so fo ai mo ma pu fanga lele nei a fa mo mo ia o to la mo ai ia le mali si le valu mo so fo le sunga tu ala Island Stars ya ma nisi fo yo lo tam finga ya at se so mero fo le ki si masi la sunga la o pa pe e to ma fo pura sam kan wenga lo fo waru tau sanga ri fe sam ma wenga lo sa le ya ba ya no ande la fiafi mo le toi fa malo ya tu ala mala to kumiti
me se foi la to lo la uina ia te lo foi la mato sa vali foi ne fiafi ale mato skopa ia ai foi inisio lo fa lo mai sui o tato maftanga ia tato wanga ia o pongi nei fa moi o tato taulanga foi na mo mapu fangalele ia atongu ia foi inisio ia nei o la tu tamapti na ma inisio ainga o tausia ile maut avalo te pulo la sunga le ninga langa fainta fa ngai mai la toni dia la vasa o le saunoanga ma lo sa o le ia o nei vanga so na nei la le o le na nei le fansa mo la bebe no le fiafi ina in moto Samoa ia ele ni tickets for ia tonia ono le tausala te la toa e fa u le tausala ia e siva ia e selmani o tato fa ili na tata e siva ia o ia te siva tupe a o te watu te mana te siva e solo muli ai o fo ia e a mai o skula ki fa ai sina vango le ai non prefe la te lo na yusoma to solo ye au kila nei ali si vanga ta wala fo la to lo fa mo malanga sa mo le weekend o lo na mia ia se simcard ia ponyo la so tauna ya ka ia tuai ona le talata to office le so to nai ia ai michelle so sa yo foi auto lo la sa la le lotu ato vili mai dava pe mon simcard ia Ola sa yo la so na ta tu ta po ia fa foi vi ngele tu lo na lo foi o mga luang ni va yasu ele do fa so tai mai nei las for ia va fa lo simcard yo ma tu ia na me to luai tu la lu va le fa to e vili mai fa lo simcard bon le nei ya le va na fa so tai mai la ga tele hoi me ma ti sia ki lo telefoni fa sino le fa ngona pando ia e ma to confident lo le fai lo lo ta papi mai malanga lo isa mo wa te mine le te lo vai o tu ta vai ia e o tu e te o fa fu ma tu ai e fia lo tu ai ngale tu mo va ia e to ia se da tu le lenga fellow sim card sta to fa lo fa lo ia wa ti le lo wita o le me lo tu ia a fai tu ai nei ni si do sim card ia na fa fo lo wa to e wa tu lo pelo to ai sa o ta bale ya nga i lo fa ta li mal palolo mal fa di fula fa ta li mai o ele ai nga ya ni si va ngol tu tu na mi al so son ya vala mai le o do ta si li monu tolu fa ya manu tele do fa i va le ta ya la so ngala wa ya me se fo ya ta manu ya fo i fa tu fa ngai malu so ta wa to wa tu Tai. Tai no whangara pepe, moni whai wala ni aso, male anga tu le whai unga o le whai aso. Toi toru mino tu lo tore tāle o le tu la e iwa. Ia, a o le i whamai a le porkalame malo le tai au. So nā nei i le mau te Samoa le la whanga solo i ia le fundraising lea fo i lea, wha malo wha whai. Pulengo Taru Company, ma se lawa Pacific Easy, ma lato umolong lango ine wha moi. Ia wana i o tātou mātua, tu asin sina la tunu i mapu i whangalele. Ia wha pēnā fo i onanga te maita i Monike. Sa mo matonga na nei foi le fai ka ko kala me i le Tangaroa College Tasha ia o le langa tavai le numero 1 Home Away ia a mata foi le tu la lima le fiafi ia le fa mo le na lo ia te le ta mafa te le foi stalls o le ia ma fa fianga ese ma nei le so nei vanga na le anga ia ni lango nei vanga na mo fa ngor va so tar po kala mena le nei ta ma nei va so ato le lava se fai vai asa ma se mau o las matu fa mtalanga o le tau mali isa mo la fa mal nei ta mal nei vai so ato ma puatu i lo fina ngalo ki shana manga le so matu o leu ma lo sul nei fo ia vai so ta so ma le weekend fa malo fo ta wa ta lo sunga la o ta vai manu ia tele lava langa ia tu le nei fo i vai sa pati sa mo manu ia tele to fai valo filima ta to failo ai se mala mo le lo fa malanga le le tu so i fu ia ma ia manu ia taru fo le ngana sa mo le o te pena vai salva ma se mino i nai minuti ona tu atuelo tar fa salonga sunga te fa lo tu te mal tar bo klame fi mai ia wal fa wa wino tu tu ale Radio Samoa ta fa se fo so i fu Samoa ea ta utino mai la upele
tu olo wanganga o oyo la upele sili le lupe o Samoana mai maupe ana e loa dia e alofa amaoni se manu ai tau tala mai ole ave oi e fai motofi ai le a faina te o anelo manatu o isi se aso vatasi o e E whaafenga i atu Talafawala Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai au talo le asfaraile. I talo to mua, ua whaailoa mai e leo leo suafa o tangata e to atolu lea ua maali liu. Ona o le whaalavelave na feto ai e le train ma le taavale le kolosi Hamilton. O i lātou nei o William Brown, fast full ma le ono tau sango Huntley, Shanlin Huirama Osborne, luas fulu ono tau sango Hamilton, ma Sione Lucy Pepper, luas fulu tolu tau sango Huntley. E se mai tangata to atolu wa mali liwe to alua isi leolo o tau fia pe i le whalemai waikato i le taimi nei. Ma o le to alima umale nei nai to tonu o le taavale. O lo o whaawau pea so esu e ngā leo leo i le nei ma ta upu. Ma e tasi le taavale leolo o fia mau e leo leo mōmoli mau. O le taavale le ana tu i le kolosi le taimi na tau nu atu ai i le atai au. O le aso sa nei amata mawhai e lona whaao ngā contactless payments mō fe malanga i ngā lautele au kilani. O lona winga le ama whai ei ona na o le tap lava o le telefoni, o le credit card, o le debit card foi, mō fe malanga i ngai wha o ngā i pasi. Trades wha apea wa a whiwa e le sami. Wha amatala i le Auckland Transport le nei whainga fau i lunga o lana o penga tawha i langi. O le apuli ai lava le tangata whealua e to tonu o kilani le whainga e to tongi ai lona pāsese. O se whainga wha a whainga o fia i mō tangata whiwa i o kilani leolo o wha o ngā ina wha malanga i ngā lautele ai mai se o tu risi. Tangata i se a wha o ngā ina whemalanga i ngā lautele. Ia po o taimi lava fo i wa ngā loaile ad hoc card. O swinga o whailo mai e lea ngā whaai i lato o lo maua tau pa u o pāsese, ona o super code card tangata mātutua, wha a pēr whanau a onga. Ma e ta tau ai lava ona wha o ngā lato ad hoc cards mole mauti noa, e maua pēr lea wha a māma a venga i tau o pāsese. Ua whaaluaina le to atele o tangata whai ngā luenga le Inland Revenue e tuli loaina tangata o lo o nofo ai tā lafu i tūpe neina to tongi e alato wā onga po o student loans. O le ua o i lunga i le lua tesi tolu fitu piliona ai tā lafu nei. Ma o le lua tesi lua piliona o le awai ngā tūpe o lo o nofo ai tā lafu ai lato o no nofo nei atu no i fafu. Ma o le to atele o le o lo i au se tā lia. Reportiena o le 2.9% o le au whai, o lo o wha maoni mai e tutongi a latu ai tā lafu e peona mai tawina i le 12 walu. Wa whai mai ele IRD o le telo ai tā lafu nei o lo ono no ai tangata i le vao le wha sefulu, ma le 5 sefulu tau sanga le mātutua. Ma o i lātou fo i nei ele ai ma se mea o tutongia. Wa ngā lulu e whaatasi le IRD ma pūle ngolo o au ina mai ai tā lafu o tangata. E le ngata i Ausitalia, ai whaapea Peritania, ma e fitu wafe i ngoa lea watu i nātu le pūlenga i Ausitalia, na te tūli loaina. E se mai lea whai ngō lea fo i a tala noa ofisa o la fo ngā New Zealand, whaapea Ausitalia, e ala i le whaasoa i o tupe maua a tangata nei o lo sui. E se lia ma le wha fe tangata whai ngā luenga le soifua maloloina i Hawke's Bay, lea ua whaasoa i eile se 5 miliona. Lea ua wha matu o mai e toi wha asa o aile tutongi ino o livi, e le isa o na whai. O le wha afe se laudua se furu le nei au fieitau si mai, fō mai, ki lingi o i lātou e ngā lului ofisa. Wha apea tangata e langolango sue au nanga le soifua maloloina. Wha amaunia mai e le sui al pule ngā na nafi, o lea ua wha anga i oi uma tutongi o livi toi wha asa o nei mole au whai ngā luenga Hawke's Bay, ma o lona winga o lea soe te tau na mawai.
O le tupe ua toe whaamatu atu ia hos pei o le lona valu wa i leo pulenga i totono le atunu ua toe whaasao. Le totongi ino Olivia le isao na whai mua. Ma o le wasili ai nei ma le 2.5 miliona. Tupe ua whaamatu umai mo le tusa ma le 3.5 afe. Tolu se lau tangata ngā lulue. O le alawai whaasolo le toe totongi ina mai Olivia o tangata whai ngā luenga le soifua malolo ina na se seo na whai. Ona o le Holidays Act. Ma o le e lata i le lua vai tolu o tangata whai ngā luenga o le tanga luenga. Lea lava o lo o tatali. O lo o whaamoe tatau na totongi uma mai tangata whai ngā luenga le soifua malolo ina o lo ngā lulue pea i le taimi nei. Ai ele i umale masino i ulai o le tausanga fou. Ai mō tangata ua whaamawai matu ua le soifua malolo ina ai o lo o anga vaai. O le amatanga o le tausanga leo lo o whaamoe e amata totongi mai ai. Matala whaai o le tae au. Tau whai o mai umai luma sao le National ma le Labour i le palo ta whaapolokiki le Taxpayers Union, le ana whai e le vai aso tālu ai. Tolu tesi iwa points walua i lunga le National, ma sao whai e le tolu sfulvalu tesi valu pasene. A o le Labour e tasi tesi lua points wha au popo, ma o ai le tolu tasi tesi 5 pasene. O pāti la iti o le o tau whai pā u uma. A whaaliliu pasene nei no fua o le mauta. E na o le whaasful ma le valu no fua o le National, ai tolu sful ma le iwa le Labour. Ma a fua no fua nei, o le mo o mia pe le National and New Zealand First e fausia i le whainga malo. O le nei pālota na whai e le vao November, lona aso ono, male aso lona se fulu. O Talafonala Radio Samoa, manuia tele le nei tau. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua fitu. Wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 hafe tala. E 2 minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Hello? Mom?
whakaalo I lau mangapa. Maki o le valukasi ai whangau mai o le kama. Olai oi whakaufo ai whaai umai I apia. Mam o ke leo fose ua o palo ke fia e mai mali fai oi avele. Wai ai swinga ke kele. O makua alau kama, oh my gosh, eu fele fele. Kele a ofisi lo o fie makua ngai ai au ulo lau salu tongi solo wha vai vai. Le mawhaia ongo o kua oi lau pele sei kausu e aku se kupe mamakakalo mai ia kele. Loka heta ye he lava yo, mama yo, lava yo. Tele mana o lava e fa a pele pele o ene I e matanana e nana lava lo ua lo fa ai fa a polonga o e pe e te ma sola sola e te feel lava e to mai le se file mu e te lua fea nai o te mana o tofo tofo o e fi ai lo me ana e lo lo to e ne I e fa a tanga file mu mai ai o tonu o lo to Olele ona fe ai Ole fanga ole tama futanga na ona feo feo I lava Ele itai yo se tai mi e sulu ina I se mama Sunga se ilonga ha e pasi Ola usu e na pe e te lava ono sai Fa ato atano no fomoi Ai ua mautino halo halo fai o ile oti So a fa alisa o atu Lea lo famoni lea o te no foma Ele o sa o fia tama matu Alo o fia manu malo ila o fatu E te fulava e te faali Wana olo u ata mo u pati pati Wati leina o te faali lipe E as whamatasi mire te lau te enei lei tu la iwa le nei fo I tai au le as whalai le mafuta mai ma le whaafonga mai le tātou tino I le nei fo I tai au fōma le aso mātango fie le aso sfuma lima le nei a sol le o le ne masino November pe ona tatu ye ia le tatu taftulinga mo le tatu savaringa mo le tu sanga ia e le tatu nunga lo manuia le tai au fo ma le aso matango fie le lofo le tua le fa fonga mai le tatu wa tino le tautua pala unanga ne si fonga le video sa mo lima vitulu mo pe na ye na po klam fa ngasolo ile aso ma le aso to lunga fo le tautua pala unanga le sunga le tavai medi fa pe tau sala le tai au ni wo folau a me se fo le fa tuan tasa vai lua mo le va yaso anto sa tautua ni ai le tatu wa tino mai le aso fo se pa ia mai le ni tai au fo ai ia o le tautua fo nei ma le unanga fife mai le o se ia tu fo tautua ina le tatu wa tino au au fo va lo flima ia mai se ia ila to lo tap tapo mai mo te malawa mo to telo ila to ia le la foi o lo mafuto mai lunga o tavale ma nga ruenga ia ile tau tu fifia mai to lunga ai mo le va yaso va talo fa to ile malanga fifia le ta au fo ile pa mo lunga tatu wa tino le suelo finga lunga tofia le tu iso se fata fa taulanga fa fa ia tu proclame fifia mai malanga nga fa lo ni ta au ma lo se fo maria ma lo fo le lang matafi va talo fa tu na te bamtida ma tu mo te malawa fa table tapo inga le yaso ia mai se ni va yaso atoa lo to tap tapo ipea ia ma talo ma na pongi awale manuia lo telo tatu tama fa na yo la tu favor flima ia ba lo wa mo tapo inga ia ele sida ta ile lo tapo ai o te tapo inga le wa manuia favor mo ni va yaso mo ila to uma lava mtatu lo fa penal fi ngai tu te manga ruenga wo panga uma lava fifia mai le fu fatasi man le tai au fe lava na tuma futa mai ai tono lo fa finga ruenga ia polunga lo tavale o tono lo fale o fe lava le te mawa mai le tautua le radio Samoa malana po kalame ile tatu ofisa utu nei au kilani imanu kau fatalo fatu ia te o malo le sifo manuia as falaile wa baba ia tu fo winga le tau timu nei timu tai au timu atu malasa a olonga winga wa le ia se au ka polo lunga la lunga mala ka polo yo on ofo le fale
ka penga le le moringa ka penga le le tatu moringa o fa mori se ba diso po klabe ta tu bol ni fa as fa leile ta pe mai le por poto mo tanto ta o nei la mo tatu so ta ingol tatu fa inga mal le sunga ya mle fenga le malu se mostita wa fo le ta pedanga tatu malisi mo tatu te to fitu le ta pedatu ile va as fo ya tono nala manino ai matele vai o le tu langa la fata o to yel fanga so longo tatu te to fitu le o tapena i malisi pe ona yai to fitu te usanga te tasi fuma 5 minutos te nei ia le tu la e iva ile nei foi tembo le tai au le maftu le tatu ngatu o esi la fia e iva te si male tolu fa miliona tala le se leni ale utos o to e fa sa fua tu yona sui fai unite ile lo o lo fa fai sa te nga tupe e te fa fainga luenga ai lau se leni ina ia vave fa tau nuu se fa moe moe ta ua a lo ainga fa pe kalesia Whaonga au nanga le ANZ po le talo fa voucher, le M-Tala, male my cash e ala i le Click X. Whaafsota mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputunga tupe te whaaffaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, te whaaffaingaluenga e matau lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e mo mia sini fu aro po nini fu whaapipi, e mawhai ona fsosoni atu le Chapel Park Dental ini tau talawhia ngai. Tele awala e mawhai ei ona tongi le whainga o awoloa. Se fulu i le 15% le pa uwa pitoa o tai nifu whaapipi, e maea i le aso tolu sfulu Novema. Pala au mai loa le Chapel Park Dental i le ovaru silau, whaatolu fitu, ono whaalima. Ovaru silau, whaatolu fitu, ono whaalima. Pea whiu mai i le tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush, pe tanga i ane i le chapelparkdental.co.nz musau appointment. Wa valu tausanga o lama tautautua mo tangata Samoa. Samoa ala tunu pele, wa tatu to aito nuk mai nei le whai ungona nei tausanga, ma wa tatu ye fo i taimi o aso fia ma whainga me alofa. Wa tu fantasia nei ele 4SJC valu ma uso malisi wha pele ka kia microbe, le tausanga fundraiser mo le tatu whainga me alofa nei tausanga, mo ta maam tina mara tu e mapu whangalele, wha pere ngana wenga tamaita i Samoa ne ke au kilani, wha pere Samoa matonga, o le awha taunu ina nei wha moe le aso whareile nei, fulimo November, ile July ono ile fiafi. E mawhai ona whaatino sau fua ai Official Pacific Easy o Tara o tahu humal taulang whaatau i mangele. E te tala fo ile wanoa e whaatino ai sau siva Samoa ile tatu tau sala fundraiser ile whale Samoa i mangele ile aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa, wa ia whaamanu ia tene le tua i lau foai. Mo nisha whamtalanga, wala au le Pacific Easy ile o varse lau o tasi ono, po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le Ardas Travel. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaitawina o le upo le poto le nei tai au. Mo mele le tuse le whata auto ilona mtaupu e se fulmari lima. Wamanuia le tu o le whaitawina o lana a fiong pa ia. O le talifile mua le liu e se inai le ita. O le upu whati ngā e tupu ai le ita. O laulau whaiva o e popoto e whawhiawhia tangata i le poto. A ngutu e vale lea o alwai mai ai le valea. O lo imea umalava fongo i ova. O lo matua sila ie a mio leanga ma e a mio le lei. O le laulo whaiva e malo lo ai. O le la au le ola lea. A o le laulo whaiva whapio pio e momo ai le loto.
e te atu o le vale le awa atu alona tamā. A o leu sustai le awa inga e whautauta lava ia. O lo i le fale o le ami o tonu le oloa e tele. A o le pua ngā. Ua iei lea i mea e maua e le ua ami o leanga. E whaasalalawina le poto i lau ngutu e popoto. A e le whaapea loto e vale lea. O le taulanga e ami o leanga e inosia lea i ova. A o le talo e ami o sao o lona lea fia fia. E inosia i ova le ala o e ami o leanga. A e alofa o ia i le ua ususta i antu i le ami o tonu. E leanga leo inga i le ua tu ua le ala. O le ino leo inga e o ti lava ia. O se o lima le mala ia. O lo ilumo i ova ia. E le sidi ea ona whaapea o loto o tangata. E le alofa le tau wemu i lea o i antu i ante ia. Na te lea luantu i e popoto. O le loto fia fia e tupu ai mata fia fia. A le loto whanoa noa e momomo ai le anganga. O le loto le ua mafau fau. Ua sa ili lea i le poto. A ngutu e vale lea ua ai le valea. O aso umo le ua tinga ina. Ua le anga ia. A le loto fia fia o le tausaminga e lea unoa lea. E silione le leo se mea i titi. A o iai le mafau fau ia iova. I le oloa tele a o iai le atu vale. E siliona le lei o le whanumanga o la au aina. A o iai le alofa. I le povi ai le fore povi. A o iai le ino ino. O le tangata lo toa na te whatupuina le misa. A o le whatoa toa e tuu le lei ia te ia le whinaunga. O le alo le pai e tusa ma le ai la au tui tui. A o le alo e ami o sao e whaalau le leina lea. O le atali pote e whaafia fia e ia le tamaa. A o le tangata valea e whaaleo ngā ina e ia lona tina. O le valea, o le mea e ori ai lea i le ua le ai sona mafau fau. A o le tangata whau tauta, ua savali o ia ma le ami o sao. E whaaleo ngā ina mafau faunga pe a le ai se filifilinga. Ai whatu mawina i le to tele o whaipule. O lo iai le fia i le tangata i le taliantu o lona ngutu. Ma le upu o na aso ua tatau iai e le leina walea. O le alo le ola, o lo ilunga lea i le ua poto. Ina ia alo ese ai o ia i se oli i la lo. E lia ina i ova le fale o e wha maua lulunga. Ai wha tu mawina e ia le tua oi o le whawhine woti lana tane. E ino sia i ova ma whauwhaunga o le ua leanga. Ai sao na le lei o upu mata ngofie. O le ua mata pea i le oloa. E whaatinga ina i ialo na lava ainga. A o le ino i mea lofa e ola o ia. E mana tunatu le loto o lea mi o tonu. Ina ia fai se tali. A ngutu e ami o leanga. E lua ima iai mea leanga. E mamau iova i e ami o leanga. Ai whaafonga mai o ia i le tatalo e ami o tonu. O le mamalama o mata e fia ai le loto. O le tala le lei e lo lolo aivi. O le talinga ua whaalongo i le awa inga e o lai. E maulea whaatasi mai popoto. O le na te ena mea e awa uina. E whaalea o ngā ina e ia lona lava ola. A o le whaalongo le awa inga e maua e ia le poto. O le matau ia iova. O le awa inga lea e poto ai. E mua fo i le wha amau lalo.
i le via. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Yo le table wati le foi table tai ao le wa se bali atu table wati mo tantou ia il luas fulu male fitu minute o tele le tu laiva i lunga tu tu danga se fon le Samoa se fon malimba i tu wa mo le tai ao fo ia bali fo ia so matango fi le utatu tu mbafutai le o tatu pokala le tai ao le wa se atu tatu o danga tatu tu tu pokala fanga solo tatu mo le fali patasi mai ia le Fionga le malu se mostiti ya ole Palestine fo ile al tatu malisi ni sila lei ya wa fo ile tapanga al tatu malisi le u fo a material tatu te tofitu ile va ya so fo ile aso tonai ola telenga ole atoanga ole nei fa boy la fa fa ilo mai ele afionga le Palestine ya le malu ya wa fo ile sila fiel tatu watu no wa te lo te tatu au malango Samoa me se fo tatu au nei ya sila fiel fo tatu watu no avono le fo ile tatu tanga ya tuai lango ia au tatu atu no malanga mai Samoa le nga fifi le vai ngal tau le malu balor se fo manuela o fingal Palestine o te ali fail tafata o le telo pulo o le wa ulone o lo nga fa moi pulo o le o tata ndo ta o pulo o Palestine malisi ia fia tuai mameta o talonga pe ai pulo tulanga talonga ia wa esela lo pulo fa fo mai o tite mo faiva fa le tanga luenga se fo malo loina ia o te lo se vanga na wa yesi si era vea mai o ia fa toa fa nga fo ila ia le lo pulo fa fo mai ia o tai e lunga tapo kala o te lo o nanga mau tau ia o la fai ona fa nga ina o mo tatu te to fitu le marisi malo se fo mo ia le mar ia se fo mo ia la to fa te tia mese le fa fonga tapo ia le ba ia Samoa fa no mo mai tatu was longa le vai ngal taiao talo fat foi de sunga le tamai tai pule ma ofisa malu ni Radio Samoa ia a me foi sunga i fa fenga sunga to ina mfantua fionga i patele ia tamai tai sa ia fionga share tau simtanga luenga president no se fel funny a me so se au fenga luenga le tu on fena mo mail tatu fa se longa tapo inga ne tatu tamama tina matu fa pena na tapo ai me tono moto malawa ya me se foi de lo ma malo se no o tatu watno ya malo atu fa tai o tatu to fia de nei tai au e se foi la wa ya tu tie de matango fia mai se pepelo atala e fa mai o ngase ya e so ye o le te va ai tu ale ma wale o runga le o ino le masina e la auto fai ne foi tai ya wa fo in ngal wenga o fa fo de tu no matap to mai tal fai wala wo fionga ne foi vai tau ya o ke fai le kala le silo bakua nga e sa mai tuai kopiko e a kidi e ka wol me ngale ma a mai ku du sa varia yo a fa tai wa e sa no fo le tai a mo di la ya o tatu ma futa tatu filo ya wa ofisile tu nei po a mai oi ya ta se la utani ya e mai e le sa ku pe o ye ke bingi what menna o tatu te ma fa te le melo tupe atete wa tatu e tu lo le melo tupe fa de tonu lo tatu amo bor va tai si vinga de tu ya ka para so no me ade dalo ya ke vai dale sa wol manuia to anga e tau tua malele fa ro lo ti ole umio lo tau tua malele fa long tina malele manatu se tau ya ole umi fo na lo winu manuia I fa manuia nga le tu e mai tu vai dai e te tia la para me kasi mo en yes fo la fa lo ngol fa pen Ioi, apetai, ole ka mato tal no ni tai o mana ma sera. To me warungi mai aso ngase. Te ai nga makan ngong ngafi. Mai. Sorry. Kara pi pero mo ia ki o fa mai ne o ko asau. O ku ni me a ngo. Ku ni me va venga e ko sau fenga venga. So se kupe wa ka mai. O sar kai minge ia ba ko foi esa ngore malu akama I lo kalbo mo vela ka isi o ka mai. Wa vai ki veni masenga ru la lo e sa ngo ya lai lo ngalu wa o ya o ke mi fonga lo fo mai ngalu a vera ese ka ru ngalu ma lo se fu tikia si ka ke ka foi ki ke ka ngol ngabi wa fi mis ka mo o la ya wa o ka le o ngalu e ma ka kia e be fe wa ka ma se pom wasu wo de me a senga wo so ya yo wa leva fo yanga fa wa leva fo yanga fa yer kamal lame wa leva fo ya ya lu ngi ke fa ko e se for ka vale man ko lang pa ka vale lo ala lo pa
Ia alu le loe le teina. Ui. Le teina. Ia. Ia wa man ko ka pa ko inga lai sing ina ku sia Chimana. Chimana. Ah. Ia. Ko ro ala ka kede ka wa ai langol ka wa ai lai sing. Ole teina la alu le lo. E ka mafuile ele ke le se teina e papu i pui ala u ka fofuile pe o teina e fo e ka ia ola pisi mamafa. Ah. Ia wo lo ala e la ro ia lo ia o kanga pakeka kanga laisa. Io. E ave ele fa o fa boli fa pele ave fa ka kamaku ku ele lo la ave kamagi lo. O fa longo ku ka wa renga le teina ko inga. Ele mo fa kala mai fafu. Ia. Kongo. Sa. La wi na wi lo se mangua e ke le ngalu se mangula ke e po. E longo fia kuala de alo se mangua au kilo man pico le go foi se mang. E de lo mai le traiba. Io. E de lo mai. Ma foi la lori ke mingi pi fa ki ngoi ki la lori. Ai. Ska mai ki ngoa. A lu ro pung sa fa ki ngoi. E alo teina le mingi. Alo fa mi mingi de ko ngua. Malo tia. Io, ma lo se fo bagir ke tayao, ya, mo ta filo. Ole ta fa soa, ole wo lo mole tam sanga malisi mon tu sanga. Ah, ya, tau le fa ilo fo tu langa lo ye le ta pedanga malisi. O te lo le tau sanga fo le ta tu nei matua I matango fie ta pedanga sa ye le ta tu te to fitu. Ai ala tu atu lo fianga prestene. Ya, bo ani ta pedanga o le fo ye le ta pedanga bo so fo. To e tasi le va yaso. Po le ha fo se suinga mo le la tau sanga. A ni tau sanga. Of taite tia va fonga for tatu what no ni vai ngol tai au. Au le o fam talanga I tapenanga le tatu tournament. Mo moana o faftai atu na sponsors for ile mo fai ona a so swani mai. Mo moa faftai le Radio Samoa sunga le il fafinga po fasia mas vot falto ya ani le lang malo si tolu nei tau sanga talu na tatu ngalu ya e ese voi le tau ngata man le penga tau le ninga winga o fo ina mai e Radio Samoa o le live streaming o tatu talonga umalava ya le malai numero tas ya le Radio Samoa le we da unanga lona lua o le fo ina mai tau to le Click X ia o si vanga leo of so swani mai ia awa le fatu peina ia so swani foi ni so vaenga ia o le la tu wanga luenga le la foi no tu pe Samoa po so se atu no lava o fiti tonga ia Samoa ni we to elau ia so se mea ia e ala to unanga le na ia e mafaiona lafo ia tatu se leni Samoa I se tau ngofie le lau so mai le Click X ia I le nevo tau sanga le tatu tournament lua fe lua sumalfa fa pe foi le Pacifica Family Health Group I le fionga ngan le mana vai na seri ia o le tau tua wa le soifua maloloina ia nai o tatu tangata o le foi o le ai o I le malai le aso le nei aso le ia o ai lava e fia failan na health check ia siaki lo ko maudunga siaki lo loto po okay siaki ia o folinga ia po au le chose mea pe fai fo isau tui ia o lo ia le Pacifica Health Group Family Health Group ia I le malai fa pe foi le Auckland Airport Community Trust ia o le vanga fo le nei tau sanga ia le wo fina mai le la tau tua ia wale so swani ia mo le fa mo ama one gear ia po le tasi e walo Samoa le sunga ia maka ama ia le fo so swani mai ia le tau fo ni si vaenga ia le tu fo le in kind pe o ia le utapinina polo la kapi ia mo le fo tournament o au temile nei te tia ia o leo wa famawina e fitu au mai Samoa to tasia pe lua au ia e to el temine to au a fo ile apia maroon Samoa mele au a fenga ia o le fa taltadi ala to visa il temine pe o le fa fentana nai au mai Samoa au mai Samoa le temine o le au te patas o te sanga mo nei le o mai te patas on jo wala te patas lo faisi le tele o nisi o tournament o manu I Samoa o le te patasi ia o le au malisi rugby club I Samoa o le au le malisi Samoa I pangpanga o tutuila Amerika Samoa o le au si umu whaingoina o le Tusiana Beach Club ia o le au Malie Rugby Club o le au le ia le au le feedback le au le feedback le o sui le lanto ingoa I le sa au
al tamauli ia peta iane o lewa mo fa mtana o to tele ni so sui le auli nei lewa fifidia il tatu manu Samoa taito fitu lewa to lengi il temile nei ia lewa tam faila vai mai na tu au le auli le sa sempini il tatu tournament ile tausanga tal bai e lima fa pe lima au fiti lewa confirm il temile nei o le New Zealand Fijian ia o le pula base mai le loi pavement o le Nawaka New Zealand ia mna au lea fiti mai South Auckland ia o le ko i whainkar ka unga o le AJ Pellet Bar River ia pela au ia fili ia i mai i tamata alo fiti i o lo i nei pata silei ma au i lo i au kila i nei le au lea vaiala le Blackie Yes New Zealand le au vaiala ia le au foi le Apia Maroons le utau o le Apia Auckland Maroons o le au a Falefa Rugby Club o le au le uso Falfani ia o le Manukau Rovers Rugby Club le Lupel Soanga ia o le uso Falfani ia ma le tatu au le Mary Samoa New Zealand ia le au o le tatu host ia o le au whaamoe le nei tau sanga e whaamoe o le launch o le talaina o le nei whaamoe le aso lulu le aso luas fulu ia e whaatinoai le aso lulu le veas fau le aso luas fulu o November ia i leitu lai fitu le fiafi whaia le Manukau Rovers Rugby Club ia aolo mai ia le tournament ia le whaia mwhaatinoina i le aso luas fulu maltolu le aso luas fulu maltolu o November ia le au whaamoe ia e whaatinoai ia i o ai le Manukau Rugby Club ia i le masina lava le nei o November ia e tele lava ia tapenanga tia ia a le ngang whaafitai si mātou asosi i le langolango ia le fionga i le sui presidente fionga ia a matai atu i me si fo i le fionga i le whailau tusi le fonga le mafutanga fionga i tui Fasina Maria Lafaele me si fo i le fionga i le te woloa ia tauli ili ia sau noa ia a mese le malu ese me le asosi e whangwea tole foa ia ma le fionga ia matau ia nai uso fo i sa mua i malai ia i le tele o tausanga le fionga tuala sila vai fale fionga kalolo tole foa ke neti to filau ia manisi ia wale maua ia swafa i le nei time ia to tele o le mafutanga ia o le ala vai tangi ai lima le whaamoe ma tamu whai ina ia whaso atu le mana malama fo i o le tātou asosi ia fiso soani le atina e ina o le lakapi ia mo nai o tātou wala ma whanau Samoa i le na o Samoa na le o tu whaafonga mai le ma tātou uso mai fiti ia nisi fo i o tonga ia tamiti tonga ia o le ta alo inisio au ia sina vangal na mo nei te tia malo whaafitai sau no lau whionga le malu palo whionga whale pēstein le tūlanga lo ieri tāpenanga tatu maris i se suinga o le tāpenanga le latau sanga ma le tau sanga le malu ia o suinga o le temile nei ia o sa tamu whai ai i whai ni suinga fo i le tau e whaalua aso ia e peta iane o le whaingata o le temile nei o lau whani e le sia lea vaenga o le whaafengta i te mine e whaafengta o na e le awanoa mai lau whali. O le swing on tātou tournament e lea la tolu malai whaonga ina. Tasi lua tolu tausanga o mai o te atona le lua malai. Tai ane lea la tolu malai. Ia e whaonga ina ia vawe fo i la tātou pool games. Ia mawave o i tātou i quarterfinals ia ma semifinals. O le temine nei i tāpenanga i tua atu o le whamoemoe, le nuinga behind the scene ne ka pengai. Ona ua alu i luma le tātou taito fitu, o improve tātou taito fitu. Ave fo i tala i le matangofi. Ia ua tele fo inisio tula fono wo o mai tutonu. Ina ia mita i criteria sia, e mawhai ona whaatino ai le tournament. Le lai ngā lurua i lava le tātou committee, ia me se fo tātou lau a fono. Ia i le fo i vaenga a o le vavai atu i au swinga fo i o au ia e se ale matango fie o au ia swinga le o mai te patasi ia o e fto apa vo le o le tausanga o te le o lo te le marisi pango tutuila ia pete anu le fo o mai ia i nei fo tausanga tu sera i lua au me Samoa ia fo mal tausanga ni o la ule Amerika Samoa ma le aula le te patasi e se awa le a Samoa na i latu sanga o wale mwhanu pa umar litu sanga? Ia, e peo le au le a whenga, le lau mua tu mua. Ona o
ole mele tupu nei tato o misamo ole mo mele o visa. Visa. O visa issue sia le ole taimi e afoi. E fate le televisa o tape nanga au ia sa o faisi le van tape na mai ai ulai ana ave ia tu sina ia va vena pala ia la to visa. Ia ai pita ia ne o mal taimi nei le ai fate le tati. Po fia de tu sanga talo ra fa nga solo tato tabu sanga le maru. O taite tia o mono nei tau sanga. Mono nei tau sanga. The last 3 years lenga fire I Manukau Rovers. Or the last 2 years I long tolu le tau sanga. Tonu tau sanga o taluna fire I Manukau. Ono ole mafo anga titia o mfana mai tonu mangile. Ole tournament ne pe yo se tournament e mai fatasi ai a inga wo ia e mesi foi ia tamata alo ia pe se tournament le e mai fia fatasi ai. Ngale ma talonga mata ma fia fatasi mtamto pua ai ia alo fa na o le ata ai pe ole ngangal na wa mai le mele to tele tatu le tatu watu mesi la tanga tsamo le nganga ina ia mo le tatu loto felfani loto ngalu fa fatasi mani ia mo le fia ia o ai lava manu malo le na ole ase tilo ko komiti le malu le wa savali ni le onu tau sanga au fanga solo le nei fa mo ya malisi o le asi tou va ai I tama whānau o le tātou wātinu o tā ua I le whaasoa ni tamu sanga I ati lātou e atina e lātou tā alo Whaftai te tia o lesi li nā vāenga tā o te tia o lea tamu whai la wala ainga malisi whātau nuina wha moile nei o lesi lea au wala e mawhai o na sila I ai I a whai a onga o so se au lava le ngata tātou au le mansa mo te to fitu mansa mo sulima le moana I a manisio au whai tu malo I New Zealand nei lesi lea vāenga e mawhai o na sila o lesi lea vāenga e mawhai o na toi tamu whai ai alo mawhanau o sanga len tēnei pe tolu e pe to fa pe to lima e foi lena piki aku na toi confirm e le tatu au te to fitu la usamo lena vatu ta alo e fa pena foi la o fiti lena mato mo e fa mtalanga to lua tama fiti sa ta alo le tournament dia ava kwa ave sa o la ko training squad lena fili ai e fa pena foi la o tonga lena ave la o tonga lena fai nei ena ave le oceania la to lena sa idea I se tla tu ava noa e toi mai tonu o le aula le tauvanga le HSBC ya le santa al confirm initial la to players ya awala fifinga ole nganga le na tia e mo si awala si la ifa ya awa ya awala va noa mo tatu tam fanau mana ia fa mo ma le manatu mo lunga marisi ia wale atina ina mo le fa wino le talina na yalam tama fana o le tatu watinu ia o lo ta alo pe mo ne fo le sanu anga le malu le tatu manatu o le awa fenga le na piki mai sta mai to lua e le no le moana ina o le fa alongo atu fa fonga le tatu watinu o le anga I mai le tatu wa pulenga le tatu mo sa mo tatu te to fitu pe o le a wai le tatu te to fitu le ina ia mafai ona vava ai fo inisi tatu tamata alo mo tatu te to fitu a tatu samo sa ole nganga lena o lo te tala ale ava no so se fai a nga o mo vina o le famtelanga I le Moana Pacifica Manisio au ia afia mai le aso e sila vava ai ina tama fana ia wasilu mana I manuia mo I lato ole nganga faftai na le fa alongo mo famtelanga ia ono mai ia pulenga tatu tai to fitu ia inei ia silsila fo ia wan tam fana mo tatu au malo fa tai ia se vanga na si vai ngai fai ona esa uno ia infala tele mo tapo kala melea ai ta tele si atu lisi vai ngal ta kala melita ia o finga le mat le ia ole tala mo mal tal sanga inisia malisi o fa fonga mai le fai le mato fono mudi le afia le sai le Manukau Rovers le afole ono le afia e fa mo tu uma ia vai ngai ia o ai leva fa fonga mai fi so swani le nei fa mo tala leva no afia mai matala mai ia ai tato tapo ia le al fai va tamo fanau ia se tapina fo I vai ia al tato ai ngamanis ia e tapulola ia lofa maleanga le leo tato tai sinilangi ia ina I fa tonu wina male manuia e fia la fa ingo au yo ia le maru fa mon bole o le terminei o luas fulu le tau vanga tato na luas fulu au le tamu fai ai
ona o le tasi le asu ia pete ona o telenisi o fufuanga ai fatetai ngola fali ia va pena fo i malai e le mafai ona fatini ne la fali mo luaso la tu tana le ai masaloa ia o le stau sanga du mana ia ola ese vo ese swinga o ka ko ia lu duma sa o kala le si do makuan makoko a lo ka ko solo mudia i duma umanga i kiri ma ia be si ngai ola lo makuanga no se lo makuanga kai vai ia ditia alo fatai le malu manino le fafonga tatu watu no te lo ma wista va no le vasa fo ia to fa mana tu pea matal tala pea ina i ho ola valesta na in fa mai mo tatu fo ile tu mo tau mo sta de lei a wale fa ti no fa mo tatu malisi wale la malanga mai tatu ainga mai Samoa tatu o mai Samoa io tatu so mai fiti o tonga le la tatu militino fa tasi la sto na ile io te lo la mana io fo ila la ia to tatu watu no la mana ia sta wanga o tatu talonga pe ona yai ta se vai ngal ta fa so ile malu le vai ngal ta yao ia wale o malu le pulo o le Palestina le malisi ia mo tulanga o le pulo o talonga ia ka se o te fatalo fatu i lo fa fonga ngai yo ia langa le fa pe ale e wingo fa pe winga ka ya ba ko ia lo wa kurioso ba si vai fe o sai mai fa bo le lava o le makala ngombe ka kalo ta se mai le o lo eta pena nga fo ile le kalesia tato o wa tato fa nga tu ile lo mani wa ta si le vai nga le malu e se le ta u so fu tangata ta u le fa malstino ta alo ai ta ta wa na fa mo le tu fo ile pui so fu tangata me ai e lua te tia o so fo malroina ia male ta alo le ola tal te jo le fa mo ya ta ao e le tu e fatinoina i le e fakasa mangelisa e posisei mai le tu la se fulu nga le tu la lua ia o le fa mo la vai sa talanoina e le sunga le toina sunga ia Reverend Elder Victor Powesi ia malifaltua Salome ia masunga i faafegainga o le pulenga manukau matu ia le sunga ia Martin Mariota ia malifaltua ia Toreka ia le kalesia mangeli sifo faapena foi ia le sunga i faafegainga ia Sean Palala ia malifaltua ia le kalesia taeao afua ia faapena foi la le sunga ia fui na shu ia malifaltua ma le kalesia sulo leola e fa mo e faia taeao ia e tui pui mai le sefulu so se ko ainga kuia titia os ko ainga kuia e mau vo ile voucher e failo tui mau lau voucher e mfainga ia le fa ka o se me ai o le sa ia o le afa pena vo na ia tatu so se o le aso taeao ia e alu fua uma kamanga titia pa wale o lewa pe ona ta ua le sunga ia vai le fionga ngal mana le so lulu le lotanga wele outbreak le miso le tupu mai o wai heke o le mele na le popo le elta to tanga luenga paula ia o mai o le fautuanga ia o mai le outbreak le o uma na failo tui ina ia se fei o e mo mai fa ma ya wala ni misia le o tale moni ia o le pulenga manukau matu ia le la fa tini na ia fa mo mole ia lo tala le va no fa tasi ai male so swani le mapu maia le afionga ia tuala pesio ia male lanto staff ia le songa ia Rufo pupuali ia me se fo ile Pacifica Family Health Group le fionga man mana ila to ia la afionga ai mal fainga o tatu tui ia me se fo ile Pacific Public Health songa ia Stephanie Eric ia ola amato i uma tai au titia sumai se ale fe alu kui sumai e te fa e amata le se fu le taua fia o le tau se fu amata se ki tatu ia mo tatu tui titia so stoinga tu ia fulu pusta koviki misela ola se kui ki finga loi e fa atino mo le aso tai au titia ana ia e se le tau o vaenga ia ta fa so fo ila me tau so fo maloloina la ngai tau na pui tatu le lewa ama tau na tatu o tu tau mafanfana ia al na nga lu fa tasi ia sunga fa fenga nga mai se e kalisia tu fa tasi le tino kriso wale manuia telo tatu tangata ile so fu maloloina le tino fa tasi ai male nga ia o le fa ngol vai aso talonga la tasi atu lo pulo me tau talonga le nga fa ilo le atu o le pulo o me tau Palestina o le pulo me tau soifua maloloina tu sa pele most tu spasi ia ma le pulo la o kalaga de fai gi ta se atu talo ngal fai ngal verso ia sa no ia New Zealand falangi o la sa tau titi swing al tatu o wai o mana ia
tia o mana ia wa o vai atu au mana ia la tu combination foi le mo ia la itil tatu au sui le management coaches ya la o mo ia result ka ko ke mi le result e foi le manga le leia le kaku a makanga foi man malo ni si le pa le shut down le afa falangi ne tu ponte le ngol ka o la sau tau wawa i ta alonga a i e langi mangi usila le umakungi. La sa oi mai tau i whaatama ta alo. I lau teimi ta alo. A tu mai fo i la, wa lea fo i sa e ngalue whaafaya o ngā, me tau laka pia. La sa oi tau tino iei wae, o laki le malo. E ke si le fia le New Zealand sa ke le akalo le last 20 minutes e kau wha le kongo. Ia pe o piking o kako au se na manga ia foi le abaku ko Patrick Tupolotu ma. Ia. Malauri o ofa ia ma Pasilio o le manga ia le impact ko le wali inga. Ai o le swinga nengo vai ia New Zealand o le pressure inga o le lako attack mai le legal defense New Zealand. O le makwai e makwa vai la ia ai langi o le au le momongi le au piko sili nga successful in terms o le lako attacking plate ai ke vai la le shutdown o New Zealand option ya Malaysia me le vai o le New Zealand mo me o polo foi turn over mai turn over mai a score turn over mai me nga sama nga ya so ya vai ke mi ten kat ma ya vai al ke mi ngai lo makang kau mo mai yo le kau mau mai e a fo New Zealand ya o le pressure o le legal defense pressure le attacking plays a Ireland ya mal ke le swing o le turn over ball ka ku score la sau tilo swing o le awa New Zealand wa suia le wa mai Wallace le no balu ele talo Sam Kane le wa me ya tu i Alisabel no fitu o fo ngor skamala no belo la ai mai sala le tolu le la sola ngona i le swinga le wasui ia tailo pawan ede i ka alo fakasi ia se ke mi peo Sam Kane ma Wallace ma adi mo fia ngi ka longo ka alo fakasi a kongwa ele se de swinga kele po adi mo kwa ile ia me ka on the ball so swang foi la Wallace se carry le polo was yang Oscar mau adi carry e pe le was share la workload le e carry ya adi ya sau carry Wallace ya ko backline fa penga ya ai kalusia mo ko manga ya foi swinga na we ya kala ya Wallace foi le le kulanga ya mai ya mo ka mo fai ya ku yele le Mana ia, e malu anu ngala tala fo ilea a tilo le teimi nei wai pe on le teimi fato au fiela tali i fo ile ju tolo le uro peleki pen tau su eva noa teimi le nei wa ave ye li fa mo fo ilea le alfaya o ngabal pulenga i so si teimi i so si au i so teimi ta uro peleki wa ave fa mo e langona fo ilea a tangata ona te le fo ile lua ngaluenga martina o lo fautua ile tali i lan ta alo ia istai mia lo ta longa la e wi ana ese level fo ile mo lunga tu langa la ile level ile tari il ta longa i lo tama ai o le winga la ta la fo ile o nga luenga fa matua la so langa ona ia ia la se langa ona o matua ia ile ta fo la tari ile wa tilo mata ma ua mata ia le la langi so si tai mia pikiro pereki mo tingoa mo Wallace la se langa ona fa matua ia ia tu langa wa si ti ai pe le ngata ele nga na o lua le na o le kalesi a mita ai tangata Samoa mo ia tala le fatu mo yo je tia e tau mata bugi foi se tala ai ole nganga fia tia e a foi e fafta ele li ile malosi wa mai le atari e mai se foi se fa soa wa mo fai ona sosoane le tatou au New Zealand mo le au Samoa ole ngangala vai ole tamu fai ai na ia ole alwa ilalo e mau ai malo e mau allo tu mau lalo e le fa pe e o lo i le tulanga pe ona ia
ia te ia wa suia le amio ma ia ele ngata ele fautua fo ia mau ma tua e faftai fo ile amana ia mai se ko se tautua ia a olo na olo fale nganga olo fa penao na tausia ma o ina tono le kalesia sunga toina ia po wesi ma le faltoia salome ia a mis fo iona ainga i ona anko ma na anti i sa momen ni se nei ia moni ale fa mtalanga tia fa tai fo il tapo inga Samoa wa e to tele ni si ta tele masani ai ia pe wo mai ia fa mdiang fo i ma fa malo si au ia la ngona ale fa tova i tulanga pe ona ia ia ai ole fa mo lava ia no fa ilalo ma fa ftai le tua ia o mo le malo si o le mesidi ele o la vea ia ai o le talo pe ona sa no swinga ia o fai ele atali ia o mai fa ta sieta to Samoa e tapo ia le au New Zealand ia e ver fa mtalanga e ono swinga fo we ele nei vai tau mo ia me moni la vai ma e fo e mine o le vave o le vave o ia ia o le melea titia ma te teltonu ama o le tofinga le tangata o le valawina mai le atua mali e tawa a fa pelo o valawina o lo temine nei e fa tino il tane i fai lo le me ngata ine ma fa o le to pole foi tua pe pole lumana i fai de temine nei o lo valawina ia wa le fai msuyo Samoa wa e sia le rota fa tawa ile nganga fa ftai nei o tatu tangata mo wala va no le nei temite tia fa ftai le fa fisiti ia e mo le to ile nganga fa ftai te le lava i to tapo in le ngata o sungai le au fenga luenga le atua i sungai fa fenga ia sungai patele ma fionga sia ma tau sim tanga luenga sungai fa fenga mo le ale nganga fa ftai la to tapo inga ia ile aso mane aso wai e na te fa ngoina le taua o lo to no fo tapo ia te tana le tio ma ia ma o vaenga ta ia wa sa no ile malu e tele no fa alta ma o el tama ia ila o foi pitola au o lo matua ia lewo tiltiloi tapo ia foi faiva o fa nau pe ona i talonga el tatu wa tu pe na sa no e se le ta ua le mo tatu e mita ia tatu so se tama fa na sa mo ta alo so se atunu e se le mita o tatu tangata ale mana ia foi o si tia io le fua o si tia io tanga vai o tatu wa tunu ia iso se vanga la langi pe fai mai ia o ngi sila uskari ka loi e mo ya sa mo paule se singa o le mo lulunga wa fa menga mana o le mo lulunga o level fo ia e ta aloi ia pe na tau e sawa atu ia le neve temi le tari ia na ilo tama pe o le ala tulanga le tal no le malu me tau talonga ia fenga tati le tala no ia le malu ia ngalu mana ma e fenga kalanga le ia ase por le ko Kalau upong ai di wele ya sere ka wele lu di sini spiko wele adu so e pega ka ke nga fa so mai la se manguma mangal tulanga tau la kapi langa ele isiko ele faula le ko ele faula le ko ya fa manga le fa ka nga polo ang fa longo male afa kale apela we yo la le ko ale lo la fa no le si ai no suel me bea suel me bea malo fa tai mo ta fa so nei tai au ono ta tai mi mo le atu lang fa tai ta uso atu lo fianga le val ale malu vai ane o pa ia le nei fu tai au ma tango fil ta fa so tu langa mal fa mo yo la atu mo le sta po kala mil vas fo le lo fo mo le anga le atu ta tu tal na fo ile tu langa ta longa fa ngol vai aso ia be sit ta pedanga malis ia le vai aso fo manga na wai si vai nga ti fia no ia le mal mo le anga fa lon de aí vai fitai ia vai logo a fia la fosa ocupe Samoa né de click X e ka ngofie o nga la fo ocupe Samoa ati sa le madu ole alwer kada ka wal meli fa ia le vaku kada meti ai ia le tupe fe la Samoa ka keri ai sa ku va fitai va fo le atu va fitai le to ta po inga ya manuia te de lava fa mo ngol le weekend manuia le aso sa pa ia le tua la sa lo menei manuia foi fainga taulanga le kalesia ba bob ton kifsan Samoa ia ile sa nei so fu mai manuia alo fa tele mal manuia fa le aso fu mai manuia
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia alo mai o Talala Radio Samoa. Wa whaamaunia le tangata I to o tasi wa maua I le misela I le motu wa heki I au kilani. Whaamauninga mai le soifua maloloina I tele no fuango le motu na yaile ua maua I le misela. E au fiai ma se tasi o no fuanga I tumu ai turisi. Wa whai mai ai fo I o le wa whaano fo e sea le wa whaamaunia whaatasi ma I lato I talitonu wa maua lunga le lamatia. Ai mole wa maua le miselo se tasi le ima mau atu na whai malanga I Asia. Ma o I leo lo masalo mia na ia maua mai ai. O le toe maua ai o le tangata I le misela wa sauai malfa manatu I ainga e le ngata o tangata mātutua ai whaapea whanau. E toe siaki po ua whaitu I pui o le misela. O le so le ai au ili mai ai I lunga le upenga tawha ilangi le soifua maloloina le atoanga o no fuanga whaapea taimi na iai le ua maua le misela. Mo le sila fia e tangata lau tele. E le o toe mamaua loa ia le tūla whono fōu wa pāsia le pāle mene, lea e wha asa ai o na toe wa aia sui o kengi, ma ala tautou ninga po o nisi lava fo I o wha ilo e loa ai I no fuanga whaitele. O le Gangs Act lua whāle ana pāsia le amatanga o le tausanga. Lea fo I o le atu ua tuai I leo le malo si anga fōu e o so wha ia ai ma whai o la tau tiute, pe a whai ai soli e sui o kengi le nei tūla whono fōu. Ai ele ialo ia ilai le aso tofi o le vaiaso asau. O le ua fesa o ta I leo I ta I o kengi. Ma wha manino I ai sa o lo sau ma le tūla whono. Lea e le ma whai e ona to e la e ina to o ninga nei I no fuanga whaitele. O le au mai le ofisa o leo. O le ua pāsia le pāle mene le tūla whono ma o lo la tau tiute o le wha malo sia. A whai ai soli o lo na winga o le a wha o ngā lo le malo si anga o lo sau ma le tūla whono fōu. E ui o lewa mai a pālota le pule ngānu a Wellington e tau fia le whaatau e se atu ana sea lea o lo il balaiva lele. Pei tai o lo o mawhanawhana le pule sili o le vaengo tupe a le pule ngānu e mawhai lava na tupu. O le masina tā aluaina to e pālota i le pule ngānu a Wellington e masui lo na mawhauwhau e aua le whaataua. O lo na winga, ua tatau e o na saili se isi awala I sa weile ala ngā tupe e whaatupe e ana fuafuanga mamau. E lua I tū na toe o iai tala noanga le pule ngānu ana nafi. O le whaatau uma po o le whaatau nā o se vaenga. Pei ta tali le pule sili le vaengo tupe, Andrea Reeves e maua le whaamauninga le tausanga fōu pei tai na ia whaamanino le whaatau ese umatu o sea po o nā o se vaenga e mawhai lava o na whai. O le sole ua iaso e amatangalu e le Crown Observer, Lindsay McKenzie, le ua au mai le malo e ngā lulu e whaatasi male pule ngā nuu a o toe whetu utu una ia I lana long-term plan. Wheto ai le train ma le ta avale Hamilton I le vaveau ana le la, o le afo le 5 Peach Grove Road le ana tupu ai, ma e tu whaatasia talo tae aulo o iai pele au la vea ai, tapu nia le awala, to e whaatu wai iai mawhai ngā malanga trains. O le kolosi leo lo ta ua mai reporti na tupu ai e tusa matala mai leo. Mai le tinei mu e tolu ta avale fui mu na o iai whaapele to a te leo lana au whai ngā wenga. Ma liu le na alu mo ta e lenga il matawhanga I piha na nafi. Matawhanga le nei wailonga I le a ave ma le malo losi o ngalu. Ma e reporti mai leo le afo le tolu le ana lavea ina mai ai mai le sami. E ui ngā wenga lavea ai e le ima whaiona whaasau ina mai ai lona soifua. Matala whaaiu, ua mana o le pule nu o Aukilani Wayne Brown e whaamuta ia le Auckland Transport. O se tasi leo I tu o swing o lo mana o Brown e whai ai Council Control Organisations po CCOs. Ma o le whaapongai I a tili whaamalo si ai le tausi mea le lei, ma tu I titia le soona whaalu lea o ngā o puna oa. O ne swing o lo mana o le pule nu I aloa ia I le masino I ulai le tausanga fōu. Paulei tu tino I le o ia I le pule nu e sui, o le pule ngo le suawai le ai, le water care. A o finau malo se le pule nu I swinga nei, reportia le Herald, si lia ma le valu se fulu pasene o tangata Aukilani o lo lango langoina, le fina ngalo le pule nu. O swinga nei wa mai a folasia I lumo councillors, pe ona a matatala no ai mai le vaiaso talu ai. Fa a wau mai ai le vaiaso nei ma o le foi o lo tau au fa ai totono o le paketi le aloa ia le pule nu, le e fa alawi loa I le vaiaso fo mo fina ngalo fa a lia o tangata lau tele, ai ele I fa apalo taina.
Whai watoi tala la Radio Samoa, manuia le nei tae au. Radio Samoa. Ya le leis malua minuta le te nei le tu la fulu na fa fong bali tatu wa tu le taiao le to lunga na le tu nanga fa tu salva ma sibino mo tatu tale vai faru nei vai yaso la te moli si fa pongo tatu tala ia i le vas fo le songa fo le lo fo le tua ia pe tatu au di ia ile anga le mai o tatu te pausi langi se mai mo tatu fa marstino le taiao ma ngai ore ki mo fa marskingo ele fa pe atimuna le te safari au ki safari ki wa e mai oka ai banga ia fai o tatu sumpa lita au ngol tatu pokalami ia sumpa mai lo fale tono lo tabali tono lo fal finga luenga ke lue mai o ia lita au o lewa fai si telo ti munga le yaso ia po nei futa au fai la tatu fa marstino fai ngo fi e ti sumpa mai o ina lo fanga nei te iai ke lue mai ia lisimbia ali e ke lo oi o walu wai masangi o nga o alu atu i meio ole pool ai mas no ole pool a uva ai la au senga ele ke ngofo for senga ngofo for mingoi ngaioi fa pelo ngaioi fa pe ya ngaioi ya o tau au o lima o tiro foi le ngaioi ngola au senga sorry e se foi la e la kai me ka ngofo au senga fa pe fo fa pe e pe de manga e
ele amanga ina tato a ese le ta ua au senga e ka ua yo lau senga ia ai o le afata tu supa le vata si bali sunga fa fenga inga le tayao au pa au wali tatu a proklame ia bali tatu sumpa pe masani ia asfali le fata lo fatu lo sunga fa fenga ma lo sun le tayao ma lo fo se mai ma lo se fu mo ma lo lange ma vi ia le tu le tayao fu le lo fa malanga le tu fa ma lo te tia ma lo sun le tayao tim ma lo e kimul be sol kim ale na fatu ne le tonu lo sunga fa fenga ele ang savadu ya e ma ye fa di ka ko sumpa e ma ye o e pe ai al savali ku sa pe o le fe me o timo ngi si le asulo e sulo lo ulu e fululo e sa sole sa le lo so wanga lo sunga fa fenga e pe e su sulo lo ka huru o ka fululo ka ma e ma ilo ai ese markimo sambo ese markimo sambo fa kimo o i sambo e kiri ka e ma al kimo ni si la ngai malulu le no pe ia lar kimo ngi sidor kimo ka fika kan fali or feo o bol al vole si al faloles wa con carso fu el ko ka mo fi o ko man ku pele win bol kala we fa ya soy ko foi al tal foi le ska biki ai el faloles ai nga ai o ke mi ai langa lan so mai ai el ka lan ku ai ka sa le ai ka ko vai foi dar ke mi ia wa kai lo foi ala frika kai al ku ko fat po eles ka su vai el belo foi vai leva fikai ia ka mi ya ia vai bela ai ala ai ko foi mas sky booking ia amakaripki ia bela ka sa ko mai sa sangal mas ka fasi ulu ngori ya wala wala ale o sorry ya va kule buki va kule fasi ulu esa si le pe va bela su ko sa su on ma ko su ore fa ye e we ele sanga fa me dei fa kai kwa mo nge ngo ai ya orga ka sa ola nga ya lua ele longa fa ku fa ya si ki kwa fa orga ko le ngo fo fa la ai la nga fa me si mingala singa ipki ngal si ya su me sing swa va ngal e pa wal mea va pe kuma kulo vai fa ile fanga wa pe ku fang su se ku dal mo va kwai o cha ai kala le mole ko café su ngi si lo café le Spain me le voy ya ora fa yar como mole si lo bakua ere como mo ngu ko mo ka pung le ulo pa fe ko ai al ka pung le ulo e no fa ngai me la ku pu e pe na le si lo tu al baku fa se o al mela to que mo kongo mo ko le ngale fia o so va ma kiar ko mu so o so vai le ku fa si ai o ke bi ko ngai ve la me ai ngol ke bi le o mo ko le ngala lo kapi ya mo mai afe mai ne sali Kuce ka umai la sungal fala el lobo kuale se salu el mulo lu. Fe me yo ese lobo fala. Vai, o samba me mulo. O ko sali. Palo ku son la pul mulo lu. Kuce ka umai fa pe o ese lobo fala ko le ma fo fo ke. Kuce ka umai de nga wo me me mu ia ia ko fi lo ma ko ya ko ngo fa mai. Ma dai la va tu fa partido. La ko o le kim. Kot. O ke fe mai. Tu lai mai tu ya la falolo tato falolo fil ko inga ngale la alpo fe alu el kibu ale aya ya falolo meu au luma kasi lua alo lipa tolu fa tina ma tu ale ulipa ya lo fa ku yesi sikinga ayo masi de malolo ai masi de lo sulu ya e po fe la alu o le ki muli pa o ki felo ai ke wa ala fa mai ya ti save ai wo sula na ngadwe nga security ngai first choice o nga ngai o ke la kwa ngai uso kulo ya o la beska vai as lua ko fa bali ha lima ya lunga sa le se fa sa o fa le o fa pio ta fa ko lunga lima ya aya kas lua ko fa lima ya kas lua fai mali tato matua lima kas lua kon fa lima ya kas sisilunga lua kon lunga lima ya aya osola ya tu lunga lima tamata fa lo fa pea kon esiku ya langa vale lua kon kua ya manaya kas situa kon adwa pea silima ya la vale to situa kon ya osoluma sa tamata ko lo lo filima kas lu ko lunga ya
Kas, lu Vale. Ya. Oidalo. Ya. Lunga malalo. Aya. Ka bilo. Bilo. Ya. Aya. Kuga kasio ka phrase ke lunga Ya, vai. vai. Lua. Sinunga vai. Kolu. Sinunga vai. Fa. Aya. Lima Sinunga ya. vai. Vai angko vai kuai kulmangu fonga Ya. lu. Fa. Aloro fa pia tatu vai tatu matua. Kale fa ka bilo lu vai. Ya. Falolo fa pia tatu vai tatu matua Vai matua. kas. Fafu Ya. kongu. Falolo fa pia. Lua. Kolu ya kiki lola iluma. Ya. Lua. Sa luma. Kolu. Fa. Luma. Lima kuat kas. Ya. Tua. Kolu. Kua. Fa. Lima Tua. ukafa kas. Ya. Lua. Falolo eu tafa tatu tatu Fa. matua. Lima lunga kas. Ya. Ya. Fai kasi. Ya. Fai mali. Fa. Dua. Lima ya. John. Kusao. Fa. Lalu. Jangan. Kau fa pia kau. Ah. Ya. Atau lalu. Atau lalu lima. Ya kas Ya. baso. Ulei luma Vai vai. fa pia lunga tatu lima. Ulei luma. Yo, mo tatu ya safai. Ya. Ya. Ulei kuah. Fa pia dai tu fa lo luma. Ya. Ko se tu ala macam tau. Si vai. Al banga ya. Ang wale. Cai banga bale. Koso luma. Luma. Ya koso kuah. Tua. Ya. Au kafa. Ya. Jangan fa tahu aja lah. Ngoda fu ilo le mana ya. Ah. Ini si au kafa. Ya ulei kuah. Ya fa tahu ase mea. Ulei kas. Cai lah ngoda fu ilo le. Ya. Ya. Raya. Ya. Kafa. Bilo fa pia. Bilo kafi. Le tutum tau. Ya. Le siku. Bilo le ngabale. Ya. 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 Kau au. Ya. Au gas. Ya. Lua. Kolu Tutum lua. au. Gas. Lua. Luma. Luma. Ya. Gas. Bilo. Lua. Kolu. Bilo. Lima. Gua. Ya. Tua. Gas. Lua. Tutum au. Fa. Lima. Luma. Gas. Luma. Lua. Kolu. Luma. Luma. Gas. Ya. Kalau luma. Lalu. Ya. Luma. Lalu. Lunga malalo. Ya. Fado luma yo fodinga ya. Ya. Tahu. Ya. Mana ya? Mana ya? Huh? Yeah. So, ready? Go. Avales. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Aya. De siku. Tahu ya. Yo ya lupa. Awa, babe. Ready? Go. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Ya. Tahu orang ayo. Tahu orang ayo jatuh lima. Jatuh cino tahu orang mau jatuh. Luma. Tahu harus kiki dah lo. Ready? Go. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Ya, bukan Ya, baik. baik. Ya. Ready? Nah, we kom. Apa kaki ya? Ready? Go. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fai balik, fai balik. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Loi lunga cino. Iva. Loi lunga. Gas. Lua. Gold. Fa. Aya. Ong. Fik. Lunga. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Kaki lunga, Lim. kaki lunga. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Yo. Ya. Enak banget. Right. Ya. Ready? Ya. Hai. Kau dah kiki dah lo. Ya. Kau foi le. Ya, lusi. Yo, lupa. Be lima kau mengapa? Ready? Go. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul. Gas. Lua. Gold. Fa. Lim. Ong. Fik. Van. Iva. Sul.
kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fiku, valu, iwa, sulu, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fiku, valu, iwa, sulu. Alo, aya. Ya, hook, ready, go, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fiku, valu, iwa, sulu, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fiku, valu, iwa, sulu, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fiku, valu, iwa, sulu, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fiku, valu, iwa, sulu. Rally, ma vai kongo ia. Vai halura ia ka ko falor me le falor vo le lunga. Ia pa ila lokuri kam vai pa ila lokuri. Ia falor ko me le mo ko singa o ai pi. Ready? Go. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iba. Sul. Gas. Toma lo se va te ta io vai au ya. Tato matua le faka singa sia tatu tanga. Iba. Yo fa peta sino. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iba. Sul. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iba. Sul. Ja, heba. Ja. Dan hol je verloren kwa. Lo voor jullie. Hallo kwa. Lo ready. Kwa weer ready. Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iba. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iba. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iba. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iba. Sul. Ja. Ready. Ja. Wa. Ja. Wa. Ja, maar vai. Kango I. Sau ole exercise di fa ma ile bele. Bele Ja, belum mengapa. Ulei ba dungo mengapa. Ja, sau vai kau ni lima. Ready. Go. Gas. Lunga. Lua. Kon. Fa. Tau. Lima. Ong. Vale. Fik. Tau. Valu. Vale. Iva. Sfulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lima. Ong. Fik. Lunga. Valu. Iva. Sfulu. Ja, malolo. Awe kong. Awe fafo. Kong. Ia pasi be ko mo sfide bo ke. Ja, ko saule sis. Eu o ka ko fai fa ko rusi. Ja. Fa rusi lo tino wa. Rusi lo tino. Ja, fa finka. Ai finau wa. Finau. Ile lo tira wala fa yai. Yoi. Ready, go. Gas. Lunga. Lua. Kon. Fa. Tato matua ia. Ong. Fik. Ia. Valu. Iva. Fulu. Tato matua. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Walu tau fa yai. Finau yai. Iva. Fulu. Ja, wat bahaya. Ready. Ja. Yoi. Kau fai lai vabe. Saula ka ko round le. Saula ma ka ko pese. Ja, wa bailan ma. Ready. Go. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iva. Fulu. Ja. Ja. Kong. Maar we ko. Ja, wij zou wij. Zo wij de la culpese a. De wij de la culpese. Maar we tolu. Ja, zou de la culpese de la culpese la la. Lo si vai fai le scene. Dan al capi se fas nei. Eka dum dum here, eka dum there, eka l'alpha everywhere. Zeg mij lo si vai fai le scene. Dan al capi se fas nei. Eka dum here, eka dum there, eka l'alpha
Aia, ea. Lunga, lunga. Aia. Semangai terbat nape, ngirani kapani temo angale, ngimari ge, shalala la 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 la, nikamaya kamaya. Sino mai, sarap te pongayo, teiri kit pongai kukurei, sina kukurei, we. Semangai terbat nape, ngirani kapani temo angale, ngimari ge, shalala la 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 la. Eagle vai. Awala baki fa vai. Okay, sila. Dale, dale usau. Usau kama. Sau lại ya. Để cũng mau vậy. Cũng mau lắm luôn. Bravo! Oh, Sela!
Sau. Wei. Apa? Ayo, apa? Allah kiki lalu baca Allah kuat. Sau, mau, coba, bas, dua, lalu, bas, dua, lalu, dua. Hei, malu, maya ya. Masih baik. Hei.
Ayoi, mira, chino. Ayoi, mira, chino. Furi aí. Suba. Yes. Sali. Acá quiero ver. Go. Ono tatu taibi so fa finga ia pese le fa lo ha aya kas lo ko lu le siku aya ku le bai kaya kua kas lo ko lima lo ko luma alo fa lo le ba solo aya fa paskivo vai le ba aya fa fai ngocho le lai le tamo fusa ya wow luma malalo Oi Chicho, Alfafa, ya, Selili sama-sama yo Jaffa, ya, Kodoluma, Lalo, Ifaile malo, Uma kasih baik ka praise, Oleh alof, ya, Paso, Afai, Oso, Kai mucho, Kurekua, Lene, Yola, Ya Eloa, ya, Mas. Lalu kas dua ya soalnya iya pak ya God bless Allah ya malo iya seki Maria fa marskingo Maria sudah tinggal leki moli au kwa fingal kaku fingal kaku ya bia lili malo fa tai multatu fa mars ni tayau e vai ele ai se finga ka nei mas finga ele finga kangwa oi fai fai madia fai mo ya man tu fo ila lo tama fa pi na ti controlling so ina me uma ma control me tati mana fai a le me ai le tau ngolongo pokalame mo tatu fa bo mua lu tai au yaso uma i lau fa marstino ai kele inki fai mo mosinga exercise le titi ta hau uma o ki va penga la se fai le fa marstino le ai kala ai fai singa warm up le titi fa malosi lutino e fai mo mola loku ali ki fai mo mola tu fai mo mola loku malolo na lo fa lo le pok malolo fa lo ingalo tino malong fa lo tino van ngofua ke ngofua si ingo vai pe fa pe ku uluma ku au ka fa sere kele yo ngaluenga fa no fo pe ngofunge no fo fa exercise ya na inu lo ki ya malo taya ba wol fa fo wino lo malos yo embolia tu langa fa tai tatu wa tu le taya mo tatu sumpa vi ia le atu no le ai so sa ni atu nei pokalami ya oi tatu uma au e mafuta mai lunga nei pokalami ya so fua
Ia, mas falai le vai asta tasi o le taulongolongo pea le pokalami mo le malu tatu wa tunu. Awa de ngalo o le aso ngafua fo di statu sumpa. Alangi le leita yao, ia, anga imai o taulu tatu sumpa masani. Pe o le masani i tatu i na i tatu far ie. Ia ai, awa de ngalo ia joe, ia o le aso ngafua. O le tatu sumpa masani le abonu o le tatu pokalami. Se mai niso ta faringa, le sunga fafenga leita yao. Ya, ona tari wat fo ile avatu tatu pokala me filimarket. Ma ko sa pengi sa pe tu silen ngumela u ko vin mai plan ngumela le fa mon mule elo tu siema kiki. Mana ya. Le, tapi mai le filimarket de chao. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakuru amo. Finau mo sa manuia i le Unitec. O le alango-lango malo si le Unitec mo oe. O wasa ngā luenga le leile lumanai. Patupla ia lo tomai le architecture, engineering ma le social work. Ao tawina oe se matata fau. Pe o le pisinisi ma ona vaenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sa lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Awa ni MBC fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamar sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm. Bale balai ole Manuka Rovers i mangele ile asotona i lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa male Pacifica ole a waile nei fa moi. Ua mafai ona au inatu ona ole langolango mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe lusu farm. Aso tona i luas futolo November. I lunga le Facebook ma YouTube ale Radio Samoa. Mga umia se ma fa mga kosyo kingala sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file la ko fa piko mo ma e lalo mai le lima afere kau. E ma fai fo enga la foi sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mau ai le nei fa asalaunga o na lafo lea o le maa fa amana tui Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pacifica. O e mo mia sini fu aro po nini fu fa PE. E ma fai ona so so ni atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o woloa. Se fulu ile sfulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma ea ile asu tolu sfulu November. Pala au mai lo le Chapel Park Dental ile ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush. Pe tanga iane ile Chapel Park dental.co.nz Musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Leo tala tatu leina le sunga fafenga tolu fit tasilima tolu fit tasilima tolu le tatu fili market ya le fo a no atu mo le malo tatu atu pasta lita yao. Diwe bande yerba sa we fa manatu atu ele se pisingisi me fa mo le fili market atetia. Ai se pisingisi we le fi fasal la ya bile la lo tatu official o iwa luonu lu tasilima i tolu atetia. Tali statu vala lita yao tatu telefonina ai winning alo tatu sumpole fele asota yao pa. Yo kayau ma yer ka ko sumpole fai tao le tu la fitu anga ile balu fo tao ia so fo marka ko vai man ko tatu vai kala fiku asol vai eso ia mo la side fire o la side la tala il fire le afiafi aforfa ai ka pungi balu le po tumpu wa fai fatu mu dio tatu famastino le il telo afiafi so ya me so le o tao stona pas ko nga imo ko ale ba vea ko le mo so no ia ro tabla fili maketa lo fa sa no mai Kalofa. ya te ki e vai la lo li tio tina fa mo mo Ya kalofa le fionga. ya so fu mo ya sa no mai Ya. Ola market, ola free market. Elua industrial sewing machines le yai. Kasi le overlocka. Yengi se mga umir sa swangi ya fa so kai mai le o lua kasi kolu 5 valu o ngofa. Mawa? ya sa no mai fa so ta sia lo mo mela Ya, la ngoma o lua kasi kolu 5 valu o ngofa, lua industrial sewing machines plain sewing. Ya kasi le overlocka fa mole. Mala mai ta na mia fa time la no mangile aso. se fu ya tali statu valau ya ele tama tali statu valau le nei tai lunga tatu fili marketi moni fa maoni o lo sunga fa fenga
ia i tatu whamarastino ia pero na tatu tapene mo le tele yo whaingon vaiaso ia mesela solulu a mesela solulu solulu mo la singafua sole ala a kwa ya kul kakanga winga la ku mai kua Frima ke talo fa sa no mai malo lava olo ia ile pusa isa ka kia chest freezer a fola isa la po ai mfenga lua kulunga ola isa kuai a olo le lei a koko mfenga lua kulu se la limas furu pe a fa pe mo mi sisi olo ia ila ma wila e kai limas furu ka la koi wila le lei o le wila kenge ma le wila kama ia limas furu le wila le a koko o le kele yo items i o meo tools ma pe a fa pe o le suo o le kolopa o le wili paelo ia o meu o fang e foi la fanga vao e mga mi foi mo Samoa ia afa pe ia se meu ia me mga mi se si o e mai si tu se ia ia lu le pau ia me fainga saum kanga ia o lu akasi o li mafa kasi o valu koru o lu akasi o li mafa kasi o valu koru fa kailava lei tali statu laina to e 5 minuti na tale o ta lei tu las maltasi prima che talo faccio no mai Kalova maro soifu le ole va ole fiber class ai 5 mika mali afale umi ole laukele e kolu mika ole mau lungo le loko con le va e kolu mika ai ole ngola ku e site ole va ole red nim cruise nim ole red ale cruise nim e afe e fa afe ai pula ka langa ofa ai ole afi ole 150 horsepower mercury e fa ola pe o cavale ole fa ole ki ele alu le ma stara il ma ale fiber class yelva ai manga mia la offer ga ole offer la kala il fa fe ya manga mia ya ai sa vai ole ke fungi vidi mai ai ole o luo o fiku o lima iva kaskas ai fisili monil tala ole ma apoie ye longa au kapole e lunga faskepu em fang fa mo lunga faskepu pe mga so lunga fa ai vala mai pe pi mga makai nga sa le ki mga makai pula o pola la o fa ye ai le la lo mer ko lo fa lo ai sa vai ya no stile ya neo tala fa mo le la ya fa so i fu ya Frima ke talo fa so no mai Tara falava pau mano se fu mangwe lo sumo tena ko tia ola fu ma ke ti fa mon mole ole ia o rinta vale yo lo e pau e re se la tira mo a lo i rio ole sai se fu wono le ai sai se fu lima le ai la ke ti mana mi yo lo wa tu mo fa mon mole i fa so sai mai ia de o lo fiti lo fiti fa to tasi di mo o lo fiti lo fiti fa to tasi di mo mo fa lo lava fa sai pau Lima ke talo fa so no mai ia ole taptime lo abono ole pusa e vai fa moli i Samoa to tasil pusa le to toe fa so tai mai ia ole o lua o fa tasi fa iva o lua o fa tasi fa iva o umana vale le masaunia ia fa taiava mo lo abono Lima ke talo fa so no mai malo se fo mo ia onu mo beno na telefon ole o kasi iva fiku orfa mo melanga telefon a ola o fuma kiki o meu ki o ka ole te ma meu ngo fo kele yo ngo fo ia ke au a ngai mo e kalesia a maka ia mau fo i meu pau ka vale e pea fa kasi mai fa pea re ia ke au ai aka ka mga o ia vili mela ungu mela nga sili mo pese to se me ai ke le me mga o mia ka ka ia su mai ka mai au ia mala nga fa lo fa tai la ko manguia le waso tai vili ma ki talo fa so no mai alo le se fo manguia pau ya o lo mela le o lo tasi lo yo fitu val o no
o le seki Max sulu valu inisi Max Fowa puongo e ofile le vena Asia ma le for Korea mole amna ia wala mai o lua tasi lua i fitu walu o lua ono stai manuel eso Fu de tasi tatu balau Filma ke talo fa no mai ole umela ole lua fiku o o lua fiku o kasivadu lima Tono mai Ola o ia vai e fia whakawaku ia mo meo whalakonga whamormole. Ia, maua lei, whamalo whaftai. Ia, tō ngota pokalamin leita au tātu whri maketi lau sunga whawhengainga. Ia, malo fo le te watai ia pe ana whaiatu sunga whawhengainga. Ma te le tusi en tātu telefoni, ai, tusi le ilalo. Ia, ola le vai te mara tātu whri maketi. Tau fo na mila upeni malau api. Awa, ia le sa ilia, awal tusi e ilalo le telefoni. Ia isi oloa fu nati mana mia pa te mo leita alo sunga fa ngai ia bale mana tu la tu bonus fa ponga ta pokala mele sunga fua ai mana yo le ai mo ta tu vai fo ile le tima la loe ma ta tu shake ia ina i fresh choice ina i tosin esa super value ai kile la kula te alu ngai va vo le ke fongi mal fel pizza ke alu ai ku ia ai tala ta to vai i le sunga fua ile val i valta ia nga ile sul ile tolu le fiafi mai la so na fua ele fala ile astonai o le valu ile fulua ala sa o le aforfa nga ile valu le po mana ia valu ia fa tato fa malostino ta ia te tia tato felo ka ia tale fitu ka ia ka ko pingi ai pe kimu sau ko nga manga nga langal manga wa vela ko ngol fala ia ile maluru au te fa vai o ke fa vai au te se tu lo fa fonga le tu au te ngota o ke unka au wa te ngota a fa yo like manga fa te swinga io o ku ki si masimo ko i se kilo fika me se ale tu pa to mai ta i matina ke mi kongwan ali mari i fo so ai mari ya nga ku pa ka ko ni pe ku pa vai ya ku pa malo si yo ki ku pa malo si ki e vai le challenge la i ongo su i bakinga anga lu su la sorry tau tia yo e te rua vai sol tato challenge la ya lu le lu ia oi famasi au o ke lu ia fo le si ali te lu i la vai oi o lu ia oi o challenge le fai o challenge mo oi en lo challenge mo le si e te lu fa so au me ai ia o lau ko lengi o lau wala o kalame wa e fai fo ma fo le ala i oi wa le songa mo wa mo ala lungo vai ai fo fa me wanga sala o ngole o vala ngole sala ai te tia anga leile tu ne ya so ia pela anga le tu ya le so ia le va so fai las fai o fa unga wenga ne ya so ia pel fa unga le tu fa manuia le tu te tia ton ta felo inga ngai le to e family service na ne ole tamba ya baliko yele ia mole fo ia fa munianga le so ia asiata mole inga mesel no falo ia pela anga le tu e fu fuanga uma te tia mo se la wale to ya so to ina dungal funga ile vi ia lele yo ya au ta le va ngal ta ya o ne ngal ta tu wa tu o le fa mo ile ta mai ba liko na tu e fai da so ta ya ina ile hola samani pule ava fonga mai le ta tu no sa taua ai mai se ainga wo mai masani pol mangafa o le a fai le ta tu po kala le so ta ya fa tu wina ia ava fonga uma ile hola le kalsia e fa casa o tara lo winga e la le fai o le samani pule ai ole a failea i le tatu hola le whakasa i o tara o pokalami umalava nai to le aso te mai a vauliko ieli le aso a tai au tale tu lai tasi na sinda suinga le titi na o na waia na ia vanua wale mwhai o na waia nei vaenga wale mwhai o na whataruina i o i o le hola le samani a leala i whataruina le tale tu lai tasi o ila e umalona dango mauli te mai a vauliko o na ngai atu lolea i nai le e whakasa i le hola le whakasa i o tara o na la fatanu nai ile aso ata ya o le tale tu le tas ya fa fatanu le tale sunga fa fengai ya fa tai tia ta tu felo ai ta ya vo fuanga se mato ai ai va ver ko e fa mo fa mo te kai do ka ko fe do Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Talo va Samoa wa ule ne yo kas futialo a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa bevela
In this update, Day 5 of the National Hikoi is going strong despite the rain, with hundreds taking to the streets of Rotorua. The march will reach Hastings by the end of the day. Te Pāti Māori leader Rawiri Waititi is among them. On the haka initiated by one of his MPs, Hana Rafiti Maipi Clark, in Parliament yesterday, Waititi says they will use every tool in their kete as they do on the marae. It's a natural thing for us to use haka, to use waiata, to use pōkeka, to use angeri to support our kaupapa. The APEC summit could be an opportunity for new trading markets. Chris Luxon arrives in Peru this afternoon along with Foreign Affairs Minister Winston Peters and Trade Minister Todd McClay. Otago University International Relations Professor Robert Patman says he should use the opportunity to maintain ties with existing partners. He says there's a whole continent which New Zealand could look into. There is actually quite a lot of complementarities between some of the economies of South America and New Zealand. So there is possibility for trade. We could be paying slightly higher levies on our power bills by this time next year. The Electricity Authority is proposing to increase the average household levy by 12 cents to $2.06 per month and the average business levy by 77 cents to $12.14 per month. It says the electricity system is becoming increasingly complex. The government's considering charging more for visits to national parks and conservation areas. The Department of Conservation has released 2 documents for public consultation on modernising conservation. It's seeking feedback on questions like who should pay visitor fees, including both domestic and international tourists. Conservation Minister Tama Potaka says he understands there will be some concerns. Especially when we talk about access charging. Some people believe it's their inherent right to go to places for free. Consultations close in February. That's news. In sport, New Zealand cricket great Tim Southee plans to retire from tests at his home ground of Seddon Park, Hamilton, against England next month. The match starts on December 14, 3 days after his 36th birthday. He'll remain available in case the Black Caps make the World Championship final at Lord's in June. Southee's yet to decide whether to play a final white ball series against Sri Lanka post-Christmas. His test tally of 385 wickets at an average of 29.88 from 104 matches across more than 16 years are second to Sir Richard Hadley. Retired footballer Diego Forlan's international tennis debut has resulted in a 47-minute straight sets loss. The 45-year-old formed part of a doubles combination at an ATP Challenger tournament in his native Uruguay. That's sport. I'm Malcolm Jordan. International football is coming to Hamilton. Watch the All Whites take on Vanuatu at FMG Stadium Waikato on November 15th as they fight for a spot in the FIFA World Cup 2026. Bring the whole whānau for an incredible experience. Adult tickets from just $20 and kids tickets only $5. Secure your seats now at Ticketek. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina atoa November. Mawailo wanoe te manumalo ai whailonga tupe e fast food tāna usaunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whapitoa nao le 5 tāna pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whaamo moli mai lau telefoni whebe ai. O loa no fo le tātou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le lawhaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai moli mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Bewa mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu ia te oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa i lo taimi ai mo se watanga tāwhoi le pensini. Pacific Easy o la paanga mo tupe whaamo moli i Samoa. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ela. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Out Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa.
Samoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai ile Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes ile Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile bao le se furulua ile se furuwalu tusanga ile Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tu fais si, si, si,
kalau sua sua ua kale lava o ai a pula pata o mama ua kamisa misa tu ai fua la storia ina ana mau tu no lava ia ile ma apena ua upa si tu tu fa ni ma ua vale anu pero me ai se fu ni ma oka ua me lai na e ora pai e ma umi wan o le mo e lava ma fa tu ni fa to a toro mai le fare o tu ni a si o si a fisco e ta fa fare au fito lo fini quando tu fumato se ala o si a fisco e ta fa fare au fito lo fini quando tu fumato se ala Nai fa fia fia mo ja jau le le tai au lu su dasi minuto te le chula su mal dasi vi si lu ki su wa nga ia te le te le fa o wino la tu te banga lu nga ja le chula se football lua ola en fento fa sala wino ja tu tala mai sa mo pe ona fa fong beli ja tu wa tu ja le chula valu ja na le la ma se lu ngala tele anele tai au sa o ka le telo ta vale la vea e o foi la ile manga fa le I wiwi luma tonu lava ile anga mai na ile mpi drive fa solo mai iman kau la vele ta vale te ali tu lai valu ana la poloka fo ile tele o le si la vea o ile tayao ina ile anga ya tutiti rangi le anga ya tu lai o I fia I botni ta sina tayao so tayao po ana veve ta vale wale masi se ile wala o le fautuanga la matu ala al pokalame mo tatu tautua nalu saunga le mu tautua nalu ye ngala tele faisi masi se ia wa finga ta fu ta fio filo ta vale o isi ia vai nga tona to tilo ia i vai pa o ta vale po le lei wa to nga mela ia le te masa a la te lo fa le tonu pa la ia ta tu ta vale lo no vinga o le a la vela ta vale pa wa fi fu ta fio fi e taula na ia o le poto male fa tau te lunga la wala e te malanga I lunga le al tele a o e fianga ia ngā ruenga a woni ini fa rave tupu o tatu walo tu fa ngol vai aso la tau
ia nei vaenga na e whamana tot pe mo tātou, tau tuana nei whanau, ia la tu waonga, malo fo ia te utau mantu o leo atu late na mai a onga le nei tu sanga, malo fa ia whaiva, malo fa malolosi, una i nei te maiti le a onga, mo le nei tu sanga, wasa la tu rumana i manuia. Te whamalo atu whatalo whati nei a inga umalawa malanga mi Samoa, o no nisi o fuafuanga, o whaarulave, a mese nisi o pokalame tau le a inga, o isi i malanga mai si ngā mai. Ia pe ona malanga mai ai tono nei atunu, ia alofangia le atua fuafuanga mtapena, le isi mea whingatai le li, nei vai teimi o lo tātu iai, i le taungatā o le soifuanga, o le tele o pili tutongi, ia amare tele o taungatā o tau o loa, ia ho o malini vai teimi, ia ua tele foi wha amai ua o mai, o ni tātu wha vai vai ai, tātu talo pe i le li, tātu mafuta o tātu loto i le tua, so sani mai ati tātou, e wha tau taia le tātu wholaunga, toi tasi ale masina ona umalo nei tau sanga, toi tasi le masina, le ua tātu ien masina neo Novemba, ia ua afa foi nei masina, le ua afa Novemba la tau la tātu o oti ate sema, ona mahe a lolo nei tau sanga, ia vi ia le li, ma lolo wholau, a i loa o ani mea ni whawhita auli, o ani lu tau o nei tau sanga sa e wholau mai ai, au ai tilo atu, sa e whinau iai, ma e ono sa ia ma e manu malo nei whaftaile le atua o tātou umai whapena paule a nganga o le whaftaile li ia o lana whatautainga ia te tātou iso se mea tātou te e maise fo le whasoa maise o le whasoa tono tātou a inga ma tono tātou a ngā ruenga ia ma niso e kalisia o lo tātou ngā ruei ma tātou maftanga ia leo tātou ele vai masina nei te lo whainga taulanga e kalisia pe nei le e whakasala tau whapefoi ma le metutisi vai teimal fai ngā taulanga. Ia e hooro fai ngā taulanga matua i tā pena. O leisi a inga e a whapeo le tausanga foule fai ngā taulanga tā pena tua neile latu fai ngā taulanga. O lale winga tala. E whaputu putu. E whaputu putu. Fai au tongi. Alu e se atu sia vaenga. Alu e se atu sia vaenga. Wa whapolo polo se vaenga. O lona tu tongi lea vai aso. Awala na fai ngā taulanga. Mo leisi tausanga. E o atula le tausanga na. Wale to ye se pisi. Wale to ye se meta o se mafau i le whainga taulanga. Paule mea lela iai. O olo lea so le masino al whainga taulanga. Au maile se leni lena vavai ese. E whai taupe fia se mea. Na ia ta pena mamawai. Bo lana whainga taulanga. E se fu le mana ia. E se le mana ia o ia vaenga. Ia tatu tilo mo tatu vavai. Au ngā fu i mo tatou. Tatou ia e whangai ma. Le tatu te i tatu e kalesia le metisima le whakasa. Ia ole, whaputu a whapena, sfutala, lua sfutala i le vaiaso, ia e ho atu le whainga taulanga whapela, e ho atu ia Novemba. Ole si tausanga, lava matuto le na taulanga. Ole mena e filifili e le matanga le tausanga. Ole lua se fulutala, leo la lua se lututongi. Awala taulanga le tausanga fau. Se ki ala. Lua sulima minito te adele tula sumaltasi ta longa whainga ta le nei vaiaso, ta longa lor peleki ma New Zealand. Oi. Ta longa lor peleki ma Falangi. Ta longa lor peleki, ya la fule lor peleki ma New Zealand. Oi, kafiola. Ia lele. Ta longa New Zealand ma Falani whainga le vaiaso. Swinga leo ia. Mail swinga. Tatou tilo po oile au la malo. A le la talatu la oleina le mo tatou. La saulo i el talonga le New Zealand Falangi. Ya, mangi seki. Ala sau va swinga. Talatu tatou leina tolu fit taslima tolu fit taslima tolu. Tatou fasoi. Ya ba tatou va vai. Po ai ole amanu malo talonga fa ingol vaiaso. Fue
ala leile kolisi o vai maunga ma whawhiwhianga mo tātou le nei tae ao. Al nau talatu tātou leida tolu fitu tasiriba vitolu, tolu fitu tasiriba vitolu, tātou telefoni. Talonga lea ile va ole peleki mala ufalani. Suinga la lea leute mana o tātou tatano iai. Pe ona mingoi mail tamalo alisavea ile numero fitu, Wallace Titi ile numero valu. Ea male tātou numero ono leua sao ia Sami Penny, finau. Suinga le lewa iai. La sau tau tiro ia tātou au tātou falani. La sau wawai. Oi malo? Talo tātou telefoni, talo fa tātou laina. Talofa. Talofa. Yo, vai, vai. Kiri akwa oi. Kako. La sa wa ai le swinga le wasu el tatu au le fengal vai aso. O fe el karo. Ia talonga le fi falangi. Okay. O akan ko wa makwai longa nga fe le ko falangi makal kiwi. Ja? Makwai longa nga pasa u fa fo ele ko makal kiwi. Oh. Sawa. E fe le ko ir kiwi? Ja, fe le ko kiwi. Nga ke ngo fo ir kiwi a. Ko o mai kere ngo ai kwa o le fu e kwa palai u ba le boy va. Au malonga ka ngo nga lo li falangi. Alo va vai Manuel chao. Talofa. Yo, wa bai. Aba sunga. Mau ia fa tai, awa mai. Ola voi. Ma vensi ya inga Wallace ma osave a. Ia. Ana ka Wallace e ka kwela na take off ngadi. Ba nga wa ku el plan site ngare es vavi. Ia. Ai fa popo ko ma Wallace ngare fa popo ko si ma lo sa u ga ma nga sunga. Ma lo plek. Malol plek, seki. Alonga le vale au alol peleki ma au falani le fa ngol vayaso. O te lo ele fingo fiel talonga. Ya wai, ele fingo fiel talonga. Ta tu lu ta tu leida talofa. Talofa le coach le ol plex. Talofa le sungal fa yaonga. Ia le au Oscar foi que fa yaonga ya. Oscar falangi. Ma via, ali paka. Talofa au, aba yo lua. Alors se fo ki sole o ke sumpa kwari ga so uma ke le fa malo ma sumpa la le sumpa ko lo ke malo fa tai te o tama yo la ke lo ke ya ke va ko no Facebook ga ke sumpa ma ya malo nei fa mal stile mota to o kala no sumpa ya ka la kapi ia ke uia malo ka ko pele ore o ngel o pele ki o ka alum falan. Ia. Ai, queria carun que falo colo pero que aí eu pego com manga, mas swinga foi de para um pouco. Tá, já foi cala lá macanga. Ia. E lá se me a macalole le já. Sa. Me foi sa o polo com o com o foi anas. Ala. Ia fe ngu yel makongu wa. Ya, não como que o fasale. Abaki o papa ya un fengo wilo makua pa saura ko maveape. Pa saura ko. Malo fa, tai lau maria lo waso. Malo ka ko au. Malo tatu. Ala ko lo skoa. Ia, si sau. Kolu ile sulfik. Tolu lo peleki. Sufik wale falangi. Maya, tatu ftau ila sofua. Ja. Tai maria fe kalvea so tuma le au. Talofa. Ja. Pani. Vai. Ja. Wow. Ia. Ja. Okay. Au lava le o pleki o so o la langi ako mal pasika au. Ia. Awa ku nga mal falo. La ngai ke fifia o peleki lo ia. Isi ai wa ngale vengai kamaki umo. Inga ka alo mai ai. Mai se foi stiti nga ka alo mai anga kala. Seki.
Mai fani e ke saua o e langa whatever ngai ka alo pereki ya sola o e Alo batu fani mari alo waso. Ai vai. Mai ya ke ko yo pereki talofa. Yo. Bai ore yakari. Ya bangu ya baku ore lo makua. O fai jau ka sa. Ai, fafkai. Ore ore la upa ku da. Ei fafkai, aku ko ngi o ka nga ya inga dia via kausa mai ke o kamai. O ore la au ya faragi. Ia. E fia la. O la ku taxi o le ngosa ka taxi. Ia era musiro ka baba ufa. Ia era no au faragi. E aga ko. Manga ia ai loa ngwa makua o le au ga ya i fe. Joli, le pegi fikiri di wene koi aunol pereki. Lei tolu fit sini ba tolu fit sini ba tolu tatu telefoni. E vai banga bol tatu wa tulu le table tayao. Toi luas football family ta talo le tu la se football lua. E ve lo finga solo il tatu wa tulu fi masani. Fa malo ati ya tau. Ya fa malo ati le unang tu al tatu ofisa ina imangele le finga konsul al tatu malo e mese la tu ofisa malo fel favor nei va yaso fi banga luenga le finga fo le komsino fa to inga la tu fo unanga ya malo la vale tu tua lisi o unanga tu alam ta bafana o tatu wa tinu o ngalu lo tono nei atunu ai mese so se va engor ke lope so se atunu or ke lope fa malo ati ya tau e li so la tolo ngalu e mai ngalu nga fa vai tai lo mafuta mai lunga tatu po kala mele so Patalo fati ya tau malo le on sai. Ya fai le mo. Ya fu la tatu walo atu fa ingol vai so la tau ya la telefo inanga ya tu tatu ifufuanga masani a mesi ta faonga ai alu te ta fao. Ya ta fao mo le poto. Ya ta fao mo le poto, ta fao mo le fautauta. Ye vai te mo tele me tupu fa blabe. A o malo wa e tele tatu. Nga I fale fa fifia fu I fa me si tau bo si kau relax de ma fa fa mo ya mangaru ya o malo la wa wale me on sa ai e ta fa mo pot tatu o tatu lena talofa pa wale swinga nga ke manga o sa ka mo ka bikane afon ren ka lo ringo ka mitinga de ka lo ya o rakima ia ka ki lo nga ka me ti Ngone pi ka fa ngone ku le polo ngone ka ma ia ka mreso ngone ngone ka ko ngone na o ifo roka pa ve ke de su pa nga su maya talofa talofa kia malo se fo mangu ya wa mai oi ya le fo ifo lolo awa mai oi la mania pascal alo fai fele que vai mai ai que vai lá o que ele west o ele west ya malo o e fai ngaluenga po e pengfiki fai ngaluenga que la fila le wostimo oi calo fai e que fa so mai le tatu on peleki ia la sa uva ai le il tatu on peleki e malo mamma wa falangi o malo falangi sulu lima sulu vali oi sulu lima sulu vali oye sulu valu falangi ya sulu lima le pele e se me wai au ya falangi ale que foi em Yusina la le ma que foi marquinha falangi o que foi marquinha falangi o ya malo fa afka ia bisilinga bang wi o ru falangi woi lo ia sai calo bo mo pelek le ai oi que calo pelek Kiri kala le pelek yang ka alu oi fa pe o nga o ya chesi o kamaka alu le ai o le ai Kiri le kapi po ngai fofo ia kamaka alo I vai ma ngai soka e ki o vai polo soka agoya e ki o ale ko kama vale le polo soka la wa o ai polo soka male akwa mama ma Kalau wailau kiki. Talofa. Malo soy fote tia. Soy fo mania tina o mai. Ya, manuia va taile lo faleli. Ya malo le ke kau fo le soka le ki o fa le ko po soka. Le ki o papa.
kia papa apolo sokale dina. Ya malo atau tu. Ya lele. La sa vai le tata. Ya. Ere o ka ana sabia. Ali sabele numero fitu. Oi, angu mera vanunga wai. Wai ya titi de wonu numero vadu. Ya manga ya ya kalsi ya mangu ya kalunga ngai kam. Ya kalkonga ya malo al black. Chao. Ya nga. Bawa mer kako kakwa ya mangu ya ngai kam awang ira veces. Kwak falung aku ngal des kamole malu ne kai au. Yo ngor kama wo fisi pisi. Wale malu solene ko saul lekio. Wo fisi pisi yo for kama kike fo ma ya ya yo. E kele nga fe. Wo wa fai kui o ya. Ba tai tina mo lo saul tapo kala mini chao. Manuela chitene tanyo raso. Ya alo fa tu fer fani mana fa now. Ya to fa ya tia. Ya sei foi tina. Alo fa. Claro, kia. Malor se foi maria o mai. Ia oi. Oi. Oi fer war ka vale po ngai ke nunga larkele. De nunga larkele ka wale kuku le papa. Oi de ia le lei vai oi la vea. Ela se va il tatu wa o se kilo peleke. Ia. Ele ai o le mai me na. Ya? Ia o ile ta kala ka majuai pai o sui po. Sui ia. O fese kausa poli. Ia. Malo falangi. Oh. Kuma wale au ye ba sa vea. Ya, diga ko ba ile ile to kwa. Malo falangi ia, o ile wato. E fiengi ai. Lua ile te pulu lua. Oh, ye malo falangi as furudua. Ah. Ioi. Oi ka ile le. Ma ngai foi lau ka ai. E sa ore kala le sido ko makuanga kongu. O se ole mere ida ko o sa ko poko ka ke foi o ka vale. Dai bale wati tos football vale minute talo le tula se football lua yo. Ya veve se me malo falangi ka kusa ka se furu lua. Lo makua. O ka sa o ka poko ke foi o ka vale. Te lua nei tatu e vai vanga le talo fa. Ia soifua lau le lei o Amerika iaso? Manguia la baba kai. Ia, o la sa baba ka. O yo sikoa mangai asi se sa ngoma. Kon falo plex. Asu fafani. O ye ke au do peleki ya. Sa o le mangai. Ia le lei tama alo fatu manuia lu tai au. Manguia la so. Ia soifua ia. Talo for tatu leina. Ole. Kia. Ma lo le ngalwe. Ia. Ore. E pao suinga ke mga o suyo le huka. I. E me kusko yung hale vai tuai ba. Se kau momori do mea ia ngai ainga fa mori. Le tatu e vanga na mo le vai ngale aso mafutu mo tatu wa tunu fa taisa mo le tunu pele mo tatu poklame pe ona mafutu mo ilungo tatu ba danga si fonga le video sa mo se football liba vitolo amo tatu talonga talo sia talonga tatu pele ki fa ona ya so le tape na tatu alo mala o falani to tele te mfano tatu wa tunu tatu tatu pat patia ia tatu talonga fa ona ya so tele tatu talonga la yai ya atono la amanu ye fo ia la tapo inga ya o fianga ili tatu o peleki mali tatu talonga ya balo lava tapo ai mai fa fianga de olo fatoi mo telo tatu atunu olo mafuta mai ile tautu o le fifia mai mo tautu o le sabo se futma lima vitolo amo Go home.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e tā lo whalawa. E masani o na tāla sua tangata le lotu e whapea o tangata Pasifika ai meise tātou Samoa. O Sunday Christians. O na lātou te mole mauina le to telo tangata Pasifika i whalewhai ngā luenga ma ai e nonofo ai. E whātou ai loa lava o se kiusiano i le taimi e aluai i le lotu i le aso sā. Ai o aso e ono. Ia e le ai lava se nga manei tangata i le o langa e olai. Ia pe moni pe le moni. Ai te tau ona a vea nei whai tionga. Maala e toe whisili ai o i ate o e lava. Po tātou sa vali ma le tua i aso uma. E pei ona tātou talitonu wina. O le whisili. O ia i se awa noa o le tua i au po kalame wha solo i aso uma. E te tau ona e mua tu awa noa i le tua i lau ngā luenga o loo e ngā lue ai i aso uma lava. E te tau ona a vea Yesu mau pa anga mua i lau pisinisi nai whai. Tu si e luka alo na mata upo e lima. Le whao ngā ina e Yesu o le waa whangota a Peteru. A whai o oi o se whaiwhaiva. O lau waa whangota. O lau pisinisi lea. O wa o leola lea. O oe malo ainga. Na whao ngā Yesu le pisinisi a Peteru. E whai ma awala o le tala lei. E masani o na whapea manatu. E le te tau o na milo whaatasi pisinisi. Ma leola whaalenganga. Ai o le mea moni. A whai e te a vea Yesu ma au pa anga mua i lau pisinisi. O le mea moni e sili atu le manuia o lau pisinisi. Na ilo le tangata ua whaalango i ate ia lava. Ina ua vea Yesu ma pa anga whangota a Peteru. Ina ua ustai Peteru ma muli i le whaatununga Yesu e toe lafo le upenga i lesi tu. Na le mawhai e upenga a Peteru o na tosoa e lunga le anoa i oia. Na ofo i le waa whangota ua tau sae i le tele o leia. Na matua i ofo Peteru i le manuia whaapua se i o lana pisinisi. Oe le tangata whai ngā luenga o a vea Yesu, mau pa anga po o lau pule i lau ngā luenga. Oe le tangata whai bisinisi, oe e tu awa noa ia Yesu lua te ngā lulue whaatasi. Whaapea foi ma tangata o loo ngā lulue mo oe. E mauti noa le manu wia o lau bisinisi. A whai e le ai, ia ua lewa o na fiata watu Yesu le tu e lafo i ai le upenga e te manu i ai. Mana tua, ia e sa ili mua le malo le tua. O na wha popo mai ei leo o mea uma ia te oe. Talia ne Yesu e vea mau paanga, e te ola ai i aso uma ai le na o leo sa, manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lanolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
walunga po kalame fifia mai mon dei vai so le special le hallelujah worship team oli le li yo le tatu nganga fa tai fo ile tu le mon dei vai so ina uai umal manuia fo le tatu fo launga mal tatu fo fuanga sa yai ya bai se tatu po kalame fa nga solo ata walunga to mo po kalame le mo oe mo tatu le nei vai so pi ona ile tatu ma la unanga le na le sunga fa finga so le longa Yosua. Wale mo se avano le sunga le lipulo le tatu fa tabalo le mekakaso fa sipisi le tayao ya woni ngali ya to eva wani le olu tasi fa fitu ono le fatasi olu tasi fa fitu ono limba fatasi tebele wati le oto e 5 minuta talo le tula se fulma le lua na sina ba ngala fa manatu mo tatu watu awoni ngali ya to tatu sumpare fa le so tayao tale tula fitu fa tatu sumpare so tayao vavi mai tayao mo tatu sumpa e fa tatu fa ie ma na ia tele wa yaso nei oka se tumo tatu fa marsteno yaso lulu masonga fua ale taua ya te alua to te mingo ya e pula o lau mingo ale mana yo lenga yo lo tino sa leafu o taua lo nga yo tala li tu lai fitu la sata ya vabe atu ya amata nei fa marsteno light fo ile ya fa ye lo tatu pesi fa tatu sumpa mo nei vanga na mo tatu le nei fo yaso o le fa mo le tamai bauliko yele ya be ona fa ilo antu le nei yaso o le aso atayao o le alango mawalta ma ya o le tu la se fulu el ia le sauninga lotu o le tasila ya sa fuafua e fa ile ia le telo po kalame ina le hola samani pule o le aua tatuanga imai i le hola le kalesia e fakasai o tara ile fa fonfonga mai le fianga o santaua ai maiso ainga wo mai masani paolo mangafa ia ai maisi tatu umalava o whaafonga mai o le fuafua e anga ia tu le aso atayao. O le ale whatanuina lai o le hola sa mani pule a le la whaiei o i le hola e karisia e whakasa i o tara. Ia o inara le la whatanuina i ia vaenga umalavo le aso atayao ia pe atale tu lai tasi. Le o whailo atu mo le nofu sire fia le tatu watunu nei te ua e maui o le sa mani pule le ai. Le la whatanuina tatu fuafuanga le tatu wainga le aso atayao i le hola le e whakasa. Ia nasi vaenga nani te ua o nei te ua se o whapea le anga fo ile o kia le kangori whailo mai ali le lau whailo atu le nei vaenga le aso. Ia e manu te leina fuafuanga le aso le tatu watinu whaaftai tele mo le tatu maftanga whaaftai tama whaaftai tina ia te utau i o tau whaivalo filima i tau maota mo tau lawa. O le upu alea e masane ia e mo iwa masane he le tau tala ma le tatu loa. Ele sili le taina lo tapua ai ese le taua ma lo naonga le anga ale ai lo tau tapua inga ele ma e manuia faivalo filima o le tatu watu ni yalo matama whanau mai ai whanau wa onga ai maise i tatu whiangai mangaruanga o tapua inga lea o lo nofonofu tatalo ia matapu tapua i mai mota malawa talo sia tama whanau Samoa i o latu faiva i le aso ma le aso le ala umahea le tatu ngaruenga ma le tatu maftanga liva yaso fo ile vi inga ile li ia tu maule fatawa ia te tatu o le nganga le faaftai le umapea le fale watu ia te utou te mamtina la fenga luenga le tu tu sunga fafenga inga faaftai foi o to faiva lo filima pe ona ia to nei kalesia fa malo fa yo le faiva faaftai le no talo fa nono manu wale manuia o tatu tangata mo tatu ainga ai maise nga luenga le li o tatu nga ruwe ai nei fa na wo panga umalava yo ila tu o lo avia nei po kalame le fifia mai e fai maula po kalame fa longo ia so ma faaftai tele lava ia tatu to e filo le vas fo ile lo fo mleanga le o tatu tapa isi le langi tatu to e mafuta fo ile ale ase ngana titia mo nei va yaso ole ase leo ole ase tu ma se anga o le tau tamali ila faafonga yo te asu atu vai maru puenga lo fina ngalo le isi ato to se au danga nei fo ia ona fatawa e tau tu ai lo to pa ia malo to malu ia ai maru ia nei vai yaso maru ia tapenatu la sapati wale upolofola le ia alu mali mana lana upu le sapati wale ia ino loto manganga o lana fanau mo le tua malo na malo alo fitele atu sabolo atu pele so ifua mai maru ia Fry to tura Malau at you fry Machumu early press Ile to atili uchingacha I over aya O
Sitini mata ata Taunu ia pia ua ono Fiona au tafa Pili uilea Na romiti iai Wa usau paiak Ai sila mai Sau jali mai Ete Maria A e io e mai O te si io e masa pai O tau mate Po o ai o si lea po Ilana atso faa Tala no amai Sele masani ai Behi lava le tangata Le asa o miti ai 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefone mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātu o tenu o tātu mafuta fo i nei asa fau. I au si mai alau whaafonga tala tau longo mai lo tātu o tenu. O leo whaamawina le whaamsinonga le lea i o se te alo ia leo. I se tālo sanga se tau le lea ala i lena lo ia. Na te fia tu ua lo tātu o tunu, ai malanga i whafo a o ta oto ai o na morianga, o le umia leo na koti po fuala au mala au whasaina. O le te ena o le tālo sanga i leo, o taria ai e le whaamsinonga le malanga i Australia, o le taule e lea o tau taifa le toa, se i toi fo i mai o na tūla i lea i o na morianga. O lea wha ai unga o polo ina aile lo ia lea o molia, ina ia tu ina atu ni seini ngā lima se lua, e ta i se furu afe ta lai le saini. O lea fua fuanga ina ia wha amao ni ai e toi fo i mai lo tātu o tunu u tautai, e tali i morianga e peo na tua i ai e leo. O polo ina fo i le wha amsinonga le te tau na tu ina atu e leo o molia. O le pe polo na pasese po le ticket, e sanga wha amau tu wai le aso e toi taliu mai ai lo tātu o tunu. Ina ia pine wha amau ai foi, e toi fo i mai e tali i morianga. Wa te le tālo sanga whapene e talia mai to e fo i mai lava i lātou na afia i ni sori tū la fono e tali i morianga. Peitai, e iei fo i nisi tālo sanga, o le ava noa lea luatua i lava ma talo whaato whamain i le whaamasinonga Samoa. Wa leo to e ngole manatia ni sori tū la fono e pei o le whao mea malanga o i whale o loa te tele, po supermarketi lo tātu o tunu i nei aso. A wawu to e lava o whale o loa te tele uma, wa whaapipi i ei mea po e ata video e iloa umai vaenga i luma matua, whaapea au tawhare lo toa atoa, o iai se pisi disi. Wa mori mawina le tau o nei masini whaatekonolosi, a wale amatanga o le vai aso, na siri sila aile to tele lungo fiso ta inga le apio folinga, i se ngao inga le taia o le asungafua, i se whale o loa supermarketi si usenga, na whaatino e ne ali televou mani te maa tai o to lua. Na lātou whawhawa i nisi o loa i o lātou la ei, a o nisi o loa na whawhawa i to tonu e sa whaamanu, o na lātou tuua leo le whare o loa, e au noa ma le tongina. O i lima nei o leo hata video mai mea po e hata le whare o loa mo a lātou sue soenga. Ai o lea ngai o inga sori tū la whono wa whaalia i langona o tangata, wa lātou sila i ai lunga o fiso ta inga televavave po le social media, e leo se whea au le lei lea o loo mamori atuai, mo isi tu pulanga ma tangata o le tātu o tano. O ata o ni tau le lea e to toru o loo masalomia na a fia i lea ngai o inga, wa whaasara lau e nisi lungo le api o folinga, ma o se isi lea o fisoa soani i leo, ia lātu sue suenga. O le ngā luenga wha awau le ofisi o le komisi o whainga palota, e peona to e lesi tala umai nei tangata palota i tu malo wha palota e limas futasi. O leo ngā tonu le nei vā yaso i lea solulu, e o atu le asfareile,
O le a whaatino aile le sitala o tangata palota I no fuanga. E peo le mauta ngā sengase o tupota masese mea ole matotua, le maketi fungalei, o le maketi vaitele, whapele wafu I muri whanua. Wa whailoa le official komisio whai ngā palota ila na upenga ta whailangi. O lea ngā luengai amate le iwa le tai ao, ai mai ai le whai le fiafi. Mai te tau na tau au atu ai se pepa wha maonia po se ID, e peo se tu si folau, lai sene a vita vale, se ID o le nupi wha, po se pepa wha maonia o lo a onga se student ID, ia po se pepa wha maonia o lo whai ngā luenga. E peo na si la fia o tāpenanga lea ofisa mo le isi palo ta tede le tunu, e whaia ia aperiro le tausanga I lua o luono, o to e whaia aile le sitala mo e waulia le luas futasi tausanga o le matua o le soifua, o e wanga wa e fia sui le tu malo e palo tai, whapea tangata palota ua umia swafa matai. Lo ava no ai foi tangata e siria le tasi le swafa matai, ona le sitala I seisi tu malo lo umi ai, seisi swafa matai le ausia leo anga waa, o lo ai ai le tu la fono o fai ngā palota. O whairoa le official komisio fai ngā palota, o le mai ai o le ngā luenga na wha savari I tu malo le atunu, o wha mauina ai se au wha inga e tu sama le tolu sulfitu afe, valu se lau valu se furu tangata palota, ua le stala. O lo iei le fuafuanga te tau na maua se au wha inga, pe tu sama se lau se furu fitu afe, lua se lau o tangata palota e le stala, mo le fai ngā palota tele, o le lua afe ma le lua ono. O le konseti o tātou tangata tāle nia le musika, na sa iri sele ni ai mo le tausia o tātou matua tausi mapu I whangalele, whapea fwoi na fisoa swani ai, I tama I te Samoa Nike I Samoa Maukilani New Zealand. O leo wasuia I se pōsiva e whaia lele as whareida nei, I le whale Samoa I le ai mangele New Zealand. O whaalia le pule whaatonu o le kompani o le Pacific Easy, o se tasi o lango malo si le nei wha moe moe, le fionga pe star whai malo toa Alan Stowers. Wa lima nei te usanga o whaia le fisoa swani, wha samarianga le lei. O le te usanga le te nei e lima sfuru lima afe, na mawai, le ana wha mea lo whai I mapu I whangalele, ma le no whanga o Monique I Samoa, le ta I lua sfuru lima afe tā la, ai lima afe tā la le se leni na wha mea lo wha, I tama I te Samoa Nike I Aukilani New Zealand. O le tausanga nei wale whaia se konseti o musika na masani ai, ai usuia le pōsiva, e peo na wala auri ai a sosi ma mafutanga e New Zealand, e peo tama ma tere tuai o le malisi, whapea le smoka, o le akopa, skopa, maisi lava mafutanga. O lo wala uri ai fo I le fionga le konsula o Samoa I Aukilani, whapea le komisina o whawhata inga Samoa, I te tonu o Aotearoa. O I lato umo le aanga le leil wha moe moe le pōsiva le asfreda nei, o le lato mea lo whataua leo le nei kirisimasi, mo tama I te Samoa Nike ma o tātou tina ma tama mātutua, o lo tausia tama I te isa I mapu I whangalele. O le whale tifanga e tasi lo tātou o tunu le Apollo Cinema, o lato whairoa I nei le tapena e whaia le whaalinga whaapitoa po le Premier, o le ata tifanga lawi lo o fia iei le to tele o le moana lua. O le aso lua sfurfito o Novemba I Amerika, a o le aso lua sfurvalu lea I Samoa, o le a whaia I lea whaalinga whaapitoa I le no fuanga, o lo iei le whale tifanga o le Apollo le taulanga I pia ma o le aso lulu, le o ngā tutonu o le nei vai aso, o te tala I le whaatawina o pepa, a o lumana I le whaalinga mua I le aso lua sfurvalu, o le masina nei. O le swinga fau o le ata tifanga o le moana, le o le apu eina e whaonga aitanga tamoni e whaatino eina le tala, o le a autu I se alo tamaitai o le tātu o tanu, o ia le o Catherine langa aia, ma o le a avea o ia ma moana. O lona tua a tama o se tasi foi o tama whanau o le atunu, sa o fia inisi o ata whaasolo I televise I New Zealand, whapea Australia o Jay langa aia. O Catherine langa aia ma se tasi o tama whanau o Samoa Lawi loa, I le ta'alonga pi I whaapolo fesa, autu fo iei ata tifanga, o se Yuli Dwayne Johnson, o le a autu iei le ato le moana, wa wha moe moe fato a whaali mo mai moanga lau tele, ia yu lai o le tausanga lua o lua ono. E o tala nao le ne yaso tātou mafuta ma whelo I pea. E silia ma le se lau whala o loa I Samoa e ma whai ona whaanga I le talofa